O te whaatala whātu le anganga whaaloalo i le malefo mai o le atinu i whanunga le lei. Ua tātou lia mai le nei aso fau i le alofa ma le anga lei o le atua. Ia tu maua te pēa i lau fio lau vi inga nei o le whaavavau. Good morning tāla whalava le si ufonga le nei o le lau mui Wellington e le whautoi amtaliana na tautua o le nei aso. Ai alo maia o le tātou sauninga alotu o le nei tai au o le ataita ia lea e le sunga i le whaiwha autua ina whaatonu, Reverend Whaatulituli Setu, o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Hard Valley. Usimaia le whaafonga. O te whaatara whantu le swafa ma malu o lo tātou li i whaola. O le o lo ia i tātou e ia i tātou i te mi unga ma so unga o le soifua ma le ola. Wala whai mai ai i ona manuia i le nei tai au i le malosi whafawina i a wafo i se au mga aduenga o le nei aso. Whātalo whātu i to māmu tina mātua le au tāpua i le nei tai au. Whamanuia le atua i a te autou. Ai o le a tātou tāpua i le atua. Tātou tutalo. Mātou usu atu i lago fio le ri ie. E whafo i atu le vi inga ma le whaafitai o no lautau singalo whai le po ualu atu. O lau lava le tari mai i la mātou tangi atu a ele i ngumoe. Lea ua mātou wala mai ai le mālosi whafowina, mō fe au o le nei aso. A la mātou ulua i tutalo le atua, ia e a fio mai mō i mātou. Tu whaatasi o mātou loto i le tāpua inga, e ui ina mātou le fe wa ai ai, mātou talitonu. Ua mātou iai whātasi o lunga, i le whātuatua, i ante oe lo mātou tamā. Ia vi ia la ufio i mea mātou te whaia i le nei aso atoa, ma lau pui puinga mo i mātou. Fio maia mo i mātou, e ala i lo uangang, ona o Iesu le li whaola. Amene. Le a tātou vi i le vi inga o saunia.
whaawau tutalo. O le whaafitai, o le whaatoi senga. Ma momori atu o tātou mana o i le atua. Tātou i whong matutalo. Le atua, tolu tasi pa iael to maa le alo ma le ngangsa. O e lava o lo mātou to maa. O lawu fio lava, mātou te sulu whai iai. Taimi mātou te puapua ngāti ai. Taimi mātou te saoloto ma fia fiai. E whaafo i atu le vi inga ma le whaafitai. Awa ua mātou mauti noa. Te le mwhai ono tu la fo ina i mātou taitotas. Awa e ia i mātou i taimi unga ma mea umalava mātou te whai. Whaalinga i o le alofa sili sili ese o le atua. Ona le mwhai ona tu au noa i lana whanau. Ai ai pia i mātou i so se mea i tā penga i ngā ruenga o a onga fo i le whanau. Leri ie. O lo tātou mā futa whaatasi pia. E o lava nei o mātou ta māma tina mātutua ma le tāpua inga i o mātou ainga. Le tuai. Ua iai la fio ma i lātou. Le ala fo i leo le manuia o a lātou tāpua inga ma lo lātou soifua. Tāpua i ai a mātou whanau i a onga. Ai meise i lātou i ngā luenga. Whaafitai tele o no le ola malosi whaafowina ua maua le nei tai au fo. Whaafitai foi o no le nei a la leo. Whai ai o no mātou fiso tai lo suafa. Se i mātou tau talutala ma whetu whai. I le ato toa ma le wha maoni. O le alofa o le atua le tamau. Whaafitai le atua i au maarofa i tele e whaongaina. I le aso ma le aso. Ua le o nge mea lava le tangata. A ua whaula i au mea alofa i tutonu o mātou maafitanga. Tutonu o mātou ainga. Ai tainane fo i lau e kālesia. Ua tasi ailo mātou ainga i le ola whetu whae. Le ola fe soasoani ai. Ma le ola fe talo ai. Le atuai. Mea tonu ia ua e whaatino mai mo i mātou ina ia mātou. Aua ne ngalo ia te mātou. I le aso ma le aso. Whaafitai tele mo ala mātango fie. Ua e saunia e o atuai le fe soasoani mo nesi. Ai mai se lava i lantou o e ua whea ngai. Ma whanoanga ona o e pele ia i lantou. Ua motusia le mafutanga ona o le malanga le mariu maleoti. O ala mātango fie ia le li ie. E tu whatasi ai o mātou loto ma tau au maua. E tau ave whatasi tinga o le nei o langa. Whaafitai mo le nei tai au fau. O wheiloa i ma mafuta i lunga o pe au o le ea. Ona o tāpua inga i lau fia. Lau fionga pa ia e whaita wina. Whaafitai i lo whaasino mai. A oa o inai i mātou i o mātou wala. Ai meise o mea mātou te whai. O lo wanganga foi. O lo ia i mātou i mea uma. O lo mātou malo si anga lea. Mātou te whalango i ai. Na te tumu musu mai ia i mātou mea tono uma. E ao lava o na mātou whaia. Na te whaatonu tonu i o mātou wala. Ina ia awalawane i o mātou se. Ai silila mātou whaafitai o no keriso lo mātou whaola. Le na fio mai i a whaola ina le lalolangi.
Wana le te ena ti ngā na o ia te ia. Ma mata ngā na whātau nuu e le lalolangi le talitonu i lana awhia. A ua talia lava ona o le alofa i le tangata ia whaolaina. Ua maliu whaalava au le li i whaola. Ua tanu mia i le tunga mau, ua toi soifua mai i le soifuanga fau. Ma ua ia toi whaia fo i mo i mātou le whamoe moe mo le ola atali. E ala i le tapena ina o le maota e whamavau. Mo i lato malawa o e whātua tua ma tari tonu whamaon ma le sala mo i a lato ang sala. O ia ina mātou whape atu le li ie. Tua tuia le vi inga i lau fio. Ina ia tū mauai pēha nei se ia o le whamavau lava. Pangalawa lea le tuai. Iuia ina mātou tau tala i au a fionga pa ia. E ui fo ina mātou wola malo mātou iloa o lo soifua lau fio. Ai pangalawa lea le li ie. Oi mātou lama o tangatanga sala. A o aina mātou fia e mana tua lau fio. A o fo ina o nge mea lau whanau. Fato a tapa lea i a te oe. Ma mātou te tau tino atu lea li ie. Te leo taimie ngalo ai lau fio i a i mātou. Nanga e wha mua mea mātou te mana na oe. Mātou te tuli mata i lava i le whatau nu uina ma le whaamalia ina o mātou loto. Ua ngalo lava oe le li ie. Wha ngalo mai i mātou. Me se lava o i mātou o mātua. Le vā mana i a mātou whanau. Te leo mātua e whavivi i whanau. O lātou le mwhai. O na o atu i a te lātou le upumon. Telefo i o mātua ua le alo lofa i whanau. Ua ta ape e se atu manofo sol. Ona ua le mwhai ona maua i tono le mawhtanga whale ai. Le mawhana moni o le alofa o oe le tamai. I oe ua mātou. To i lalo lava i o mātou whaiva alofi lima ua uma ene e tutofi na iai i mātou. Ua whai lava o mātou loto. Mātou te whai aina o mea mātou te fia iai. Ai wha ngalo mea e tau ma e ao lava o na whai. Lea li ie. Ua le monilo mātou wola feso o tai i le alofa. Awa iai teimi mātou te fe ino a iai. Iai teimi mātou te manatu i whai. O isi e sili atu ai i mātou. Ua mātou whātu langa fōi tū langa o tanga. Awa mla vea lava i mātou i le fia sili. Ma le fia lau i loa. O mātou langona lava ia whale tangata. E taitei nai i mātou i a soma. Ai meise fōi lo mātou le whamaoni i a mātou ngāduenga. Ai meise o lo wala o mai e tutofi i a i mātou. Mō fe au ngāduenga ua e whina ngalo i ai. Tele na ua o mātou se le tuai. I lo tātou wā. Awa ua ngalo oe, ai wha mua mātou. Ala mātou tangi i lau fio le tamalo whai. Alofa mai. Alofa mai ma whaola mai ia i mātou. I toi whauia i mātou ni tangata fau lava mō lau fio. Masuia o mātou o langa tuai i ni o langa fau. Ni o langa e vivii. Ma whai ai o vi inga e whamau.
whaamangalo I mātou I le toto tāu o ke riso le whaola. Na whaamaringi na mai mo I mātou le whanau ang sala. Tālo mo le nei aso I tāpenga. I lātou o ua usu atu I whainga luenga. Sa uni fo I whanau usu atu I aonga. I o lātou whai aonga ai meise fo. O le toa te le o tangata. O lo o lātou o fia maua. Le o la fia pe o I mātou. Le mātou te tālo ai I au whaamanianga mo I mātou. I le nei aso ato. Ai meise fo I au tangata ato. I ngā ruenga o whenga iai. Mo lātou wala auina. Mātou te mana tua whaapitoa le nei vai tau o tinga. O mai le whaamai I le nei o tunu. Ma le nei lalolan. To telefo inai o mātou wainga o te whata o tolia. Ona o le sāua o le COVID. Le li ie. O mātou sulu whai atu I lau fio. Te e pui mai le soi fua o tangata. Ma lofa mai e wha malosi I mātou. Ma ia e anga le lei ina I a li I matamai ta I fo mai. Ua tu ato alo lantou soi fua ma le ola ma le iloa fo I ma le ata mai mai ate oi. E taunga whai ai e whesoa soani I le titina ina. O nei wha mai pipisi le anga. Ua whai nai le nei e tunu. E talo le tua mo le tāpua inga nai o mātou to mā ma tina mātua. La lātou talo le leoa I aso uma ma taimi uma o le soifua. Talo si ai tā penga o le aso. Te e whaafonga ina I ala mātou wala au atu. Whaatasi mai I lātou. E le whai alawa so mātou loto au lofi na ngalo. Man tua ngā ruenga lei le li ie. Ua whaiele o fisa whaasala lau o le lau mua. O le fonga o le lau mua. E meise foi I lātou o e o whai ngā ruenga. Ia whaamanuia ia I lātou. Whaafia ina pehe I lātou I le ngā ruenga o whengai. A wale whaasala lau ina o lo fina ngalo. I lea whale ma lea whale. O lea maota malawa. O si o mātou watu nuu tāpua I nei. Lea li ie. Whamanuia si o mātou watu nuu. Mātou whaalongo I tala. E whaapopole wale inai o lātou loto ma I mātou fo. Ona o le whaamai ua whainai. Se e anga le lei e pui nei o mātou tangata nei o mātou aing. Ia malu lava I le paolo wa awanga le lei. Ia tini tau no fo I le ngā nuenga li I matama dai fo mai. Mo le lawea ino I lātou o e uafia ola. Mana tua le whainga māloa si o mātou o tunu. Mātou te tu ina atu pē I o lunga. A wae vai o taitai. Lātou te mo o mia le tō wha le tua. A o na o lawu fio e mawhai ai. Ia e whaatutunguina I lātou. Ma la lātou taitainga. I mea lofa sili wha le nganga. No fo file mu ai si o mātou o tuno. Mātia e whaatasi ai se manuia. A wā tai au ma le lumanai. Ia o le nei aso o iai ni a inga o whanonoa. Le tuai se e alofa e whamawhanwhana I lato. Iai fo inisi o sulu whai solo I le fia mawhanwhana I le fia ai ma le fia I. Le li ie se e anga le le atu I a I lato. Ia o a mātou te tālo ia. Mātou whaialawa malo mātou loto whanau nau.
e te talia mai. A wā o lo lava fina ngalo e whaia. Ai le o le loto o le tangata. Ua mātou tālo atu, e ala atu i le suafa mamalu o le li whaola o Jesu Keriso. Lo mātou ori. Amen. O le tusi whaitau mo i tātou o le nei tae au. Mai le tusi whaitau aso le kalesia. Evangelia mātaio i lon tāu po sun maltasi. Evangelia mātaio i lon tāu po sun maltasi. O le foi upu mua e whangata mai le foi upu e sun malima. O te whaitauina. Whaafonga i a fionga pa ia le atua. O umana poloa i Jesu i ona so e to sfunu mal to lua. Maliu esele o ia i lea mea e a o atu matala i atu i o lato o ai. O langona i oane i le whadpui pui o ngā lue ngā Keriso. Au ina mai e lea e ia ni ona so se to lua ua whapea mai i a te. O oe ea le maliu mai. Pe mātou te whaatari i se tasi. Tari antu leo Jesu o whante antu i a te la ua. Nao atu ia o lua. Ma whaelo atu i a Ioane me ua ulua whaalongo i ai. Ma wā ai i ai. Ua pupula ta waso. Ua sāwa vali pipili. Ua whaamamaina le pela. Ua longo tutuli. Ua whaatutuina e naoti. Ma ua wholofola ina le tala le lei i e mātitiva. E manu ia fo i se le tau suai mai. Le tau suai i atea. Ua lao. O na o ane leo le launga Jesu i le motu tangata i a Ioane. Ntou atu e i le vao e mata i nia. O le u ea ua lulu ina i le matangi. Pena o tau o antu lava e mata i nia. O le tangata ea ua ofu i ofu malulu. Whauta e o ofu i ofu malulu o i maoto tupu i lato. A o le na o tau atu e mata i ai. O le pelofeta ea e moni o te whai atu i ante o tau. E sili lava ia i le perfeta. A wā o ia lea na tusi mai ai. Whauta o te awina atu lau sa vali i o luma. Le na te teu wina lo wala i aso uma. Moni o te whai atu i ante o tau. E le i tū mai i e na whana nau i whawhine se sili a Ioane el Baptiso. A o le au pito i titi le maa lo langi. E sili lea i ante ia. Na fua mai i ono po Ioane el Baptiso. Ua o i nei ono po. Ono tau whao ai le maa lo le langi. Lea ua vea wha malo si foi e i la tau o tau whao. Awa ua vavalo mai le au perfeta uma ma le tula fono ua o lava i a Ioane. A whaito te loto e Natalia. O Elia lava lea na tupu na tuu e sau. O le ua iai talinga e whalongo ai. I nā whalongo meia o ia. Whamanuia le atua. I le whaita wina o la nā fionga pa ia tū mau pe i a te ia lona vi inga. Nei e whaavavau lava. O le, tusi whaita o le nei aso. O le matua ua la ngona Ioane i le whalipui o ngā rue ngā Keriso. A wina mai le ia ona so e tō lua u whapea mai. O oe ea le maliu mai pe mātou te whaatari i se tasi. O le manato au tu o mawhauwhanga o le nei aso. Ua iaila uo. Ua iaila uo. Pese a tamaiti o le au ngā sā. Jesu le uo tamaiti. Le uo tamaiti. Le uo tamaiti. Ioe e mone. E whawhau mai lava. Tamaiti i lo lato i lo o Jesu. A o iti lava i lato. E mātutua e le to e ngalo. O la lato uo o Jesu.
O le wo o le au pitsili o na lata mai ia te oe. Lua te whai mea whātasi i teimi uma. Fetu wha e i tali dununga ma wha maoni le tasi i le isi. Pei tai o le whai taunga o le nei tai au. O Ioane o lo i whale pui pui. A ua langona Ioane le matau tia o ngā luenga Yesu. Ai peia e a mai le mawhau. E leo tali tonu Ioane ia Yesu. Lala leo lona tutuli o lana o na auso. Te i o se i mōli mau mai me o lo whai e Yesu. A ua ofe sili saoa ia Yesu. O oe e le mātou te whaatali e ipe o se tasi. A o Ioane le whai pui pui. O le taui lea o le o lana ngasala na whai. Una nofo mua whaasala lau whaalau e tele. Le ami o le anga he rota anti pasa o le sapu lea karileia. Ile la ma tanga whaapou liuli ma le a vaa lo nauso. Se tasi o nasi singa i Roma. Toi fo i antu i le ea tunu uma. Whaate ala nā vaa. E tau anau mai le a vaa lang nauso e lantu la tena nofo. Lea la ua. Iailo na tau i lea. Tu i le whale pui pui. E se le ino Ioane i toi ngā winga whapea. A o le tau ia o lon tau tal sao. O le oti. O le whan pui pui. Lona i unga mautinoa. O le whare pui pui foi. O se no fohanga e mātanga. O no fohanga e pule se aile ola. E no foi tu la fono ua le se saulo tonga pe on sa masani ai. O le no fohanga foi o le ola fa lumaina. Ua le ai se uo. Ai o manatu Ioane. Ile tutuli ona so e o fesili ai Yesu. Ai whampea vave mai Yesu ilona malosi malona power. Se iona whato i lalo ia herota. Ioe, ai o manatu ia Ioane. Whampea o uomo aso uma, a le uso mo le aso vale. Tono mawhauwhaunga ia sa ia Ioane il manatu. Ai atu mai Yesu ilona malosi malana pule whasawina ria. Ua ngalo ia Ioane. E le o le manula uti lea o le ngaluenga whaola. Tato au whaafonga i le nei tai au. Se whaamtalanga pupu lea o lea mtaupu. Po fea lava e te iai. E te sila fia lava le pese a tamaiti. O Yesu le ua tamaiti, le ua tamaiti, le ua tamaiti. Ioe e mondi. O la tātou wō lea whaitele. So se mea tātou te anga e iai. E iai fo i la tātou wō. A o Ioane fo. Lea o ta uantu e Yesu. O e whai i le lua. Le lua taitai o Ioane. Whai lo antu i ante ia mea ua lua wa ai iai ma whaalongo iai. Lea ua pupula tā waso. Whaamaina le pela. Sāwa wali pipili longo tutuli. Whaatuina e uoti. Folofoloina tala lei e mātitiva. O e tau ia Ioane el melna. Io e upu whaale wō. Le ngā luenga nā fio mai ai geriso. E mulmuli ane el whai upu e fitu a ngā ili whai upu sulim. O vivi ai e Yesu le ngā luenga Ioane. O ngā luenga na walo ia. Leo whaafonga i le nei tai au. Hau ia ina ia au ngā nei upu.
mo i tātou. O le whaasalanga o Ioane, o na whala ua i tele, o le leanga o le isi tangata, o se mea mātanga le o tupu mai. Ea o ina i fo'i i tātou, a wā o lo tātou mausa lea. Tātou te lena na ina pe tuina se mea pe tolo iai e musu i le uo. E nana maua le tala whasalau. E le iloa o na tuatu i mea e tutupu mai. Lea tātou atu no whaafonga i le nei tāiao. Whaamanuia le atua i le nei aso. Se au mga ruenga malau tāpua inga. Ia manuia tā pengar ia o ngā nei whanau. Ai me se fo i o tātou te o te whai. Tātou whai u le talo. Wha mala mātiri mai i o mātou loto. Le winga lo loto o aua whionga pa ia. Ia wha fo i le vi inga i la u whio. Ono mea le lei ua e whaia mo i mātou. Malo mātou wola. Tunga mai e lunga o le au whaafonga lunga o Samoa mai mātou umanei. Le alofa tele o le atua le tama. Le anga le lei silsi ese o keriso le whaola. Ia mafuta ina pe i mātou e lo ngang. Nei e whaavavau lava. Amene. O le naua whaafonga le atinu ui le tātou sauringa loto le nei tai aon, taita ia le sunga le whewhau tua ina, whaatonu, Reverend Whaatuluturi Setu, o le Kalesia, Whaapitotonga Kerisiano Samoa i Hard Valley. Mātou whaaftai atua i lau sunga le whewhau tua ina whaatonu, e tusai o le tātou sauringa loto, ma le upu wholo le nei tai ao, ia mana le alu le upu, ia ua fo i le whengai o le tātou atinu, ngā luenga mwhaiwalo filimo le nei aso, mātou whaamuni atu le nei aso i fuafuanga la whengai ai. Toi luas 5 minute o na tale o le tulai valu tale valu tātou telefou matala mai Samoa. Watu o tātou programe lea o le ata o le tai au. Ata o le tai au, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le tai au. Ata o le tai au. Kia ora, good morning, tala whalawha le tātou atinu, malo le soifua manuia, malo fo le langia ma, o tātou lia mai fo i le nei fo i aso, ia o le amatanga fo i o ngā luenga, ia o le tātou atinu i nisi le nei, whapea fo i so se vaenga le lalangi, ia o lea ua toi luas fultoni minuto na tāle o le valu, le fo manga lue tumlo sa tu fue, tātou wha fue, malo le usu. Malo wha malo si le tai au, ia wha tālo fo ia o le usu, mes fo i le whawanga le tātou tunu, ia o wafi fo le taimi. Mo la tau e amata le valu, ia leu toi luas fulua minuto o le tāle o le valu. Ia tā pena leima, tā pena fo i mofi, au mga luenga le iaso. Ia mes fo i nei whanau iau, malo si fua, malo wha malos. Ia, malo fo le usu, ia le fo amata tātou.
ngā ruenga le fo i vai aso, le aso ngafua, ia e toi whaatala whaatu, ma toi whaafelo i atu, i le pa ia maulunga le tātou atinu uma le au whaafonga, suai o whailaunga le tala le so se whaata whaitaulanga, whaatalofa fo i lunga le tātou upenga te whailangi, ia o lo mafuta mai ai ia le tātou atinu i so se whainga laulangi, whaonga mai le tātou Facebook, ma le tātou YouTube. Mo i lātou o lo mafuta mai tono ainga le taimi i tono Wellington ma o nanu tua oi ma i so se whainga lava o lo whananglonga mai le tātou tautua le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whaatala whātu le taimi. Lunga fo i la wala o lo o anga i tuai le to atele ngā ruenga le tai au ma lo le soifo manuia ma lo fo i langi ma ia ma lo fo i le fo i le taimi o le tai au ia anga i tuai o tau ngā ruenga o le tautua le si fonga la mua le tātou kalame le ata o le tai au Atala fatu, mahalo so ifua, ia o lato fo i leo o anga i fo i sauni ngā loto le yaso, ia Amerika Samoa, whapea fo i Hawaii, ia manuia la fo i taimi o lato ulu whale tuai, po nā fo o tono whatasara le taimi, ia whanongono fo i whailaunga le tala lei, ia i vaenga fo i mai kalesia, ia o lo tau tāpua. Iai, ia o mātou ni New Zealand, ia leo wausul to tele i whiau mga luenga le tau nei la sangfua. Sangfua nei, ia aso ruas furuvalu. Ia lo uma foi i leva yaso i nei foi masina afoi sa o le ia tatou le wanga ia toi fa tu le aso maliu i le aso o le malva so le Malaysia o le tua ia tatou le aso maliu ia mo le toi tu tatou le ia to tele ia o isi no la langi ia pe mo tatou e mo la tatou ia o tatou Samoa le mo la langi ia to tai malas sa o le ia tatou tua toi tatou te leila e pe o le tutu sa tatou tai mil le Samoa le isi swinga fo ile ma sa na vile mo le wati Samoa ia la wal tutu sa tatou ia malon fo la so fua ia le la tatou anga ia tu tatou pese le ia ona solo le mal tatou tala le tau si fonga la mua mal tatou proclame le ata le tai au
Ia whatal whatu maloso I fuosu mele whafonga le tātou tala o le tau mo le nei tae au. O mele ofisi o le vai tau le so, ia e wha manu manu mo paolo, tau paolo fo le tau tae au. O le asto lulu ma le stofi e langi le lei le tau, le asfreile, o le ngama iei nai timu. Ia o kapiti manu atu, whaonui mtau naki mtua I langi le lei le tau le aso le nei. Langi le lei le tau. O kapiti le nama luu na manu atu, ia e langi le lei le tau. Wai rapa ma hoks pei e paolo le aso le nei. Tau po ma Marlborough, ia e langi le lei le tau. Maulano le fuo le malulu, wha ma wina lo I le fitu I Marlborough. Ea ma whanwhana, o tu nel maulunga lufu lulua, wha ma wina nu leo tau naki wha pia fo I whanganui. Au kilani e langi le lei le tau le so, wha pia fo I Hamilton e langi le lei le tau. O le motu I saute, le isi au e whane lawe matua I langi le lei lava le tau le motu I saute. Ea o le maulano le fuo le malulu, le wha ma wina iwa nu leo kala I stete. Ea ma whanwhana o tu le maulunga lufu whae Queenstown o le au te lengo le atunu nei aso, na o le tua le e kispe ne tō ului te munga langi le lei le te leo vai ngore tonu. O pia tō ului te munga luis furu wanu fo le vela lufu lima le mafan whana. O le angoto I fo le lai le so Wellingtone I le lufu lua minute te le fitu na le fiafi. E oso e la tai au, tō e luis furu iwa minute le valu le tai au a tai au. O le fua le malulu fa mawina lo ia I le sifuru lua fa solo lunga le sifuru ma le lima. E ma whanwhana lo I le sifuru valu wha solo lunga lua sifuru. Tala o le tai mo le au whangota le iaso, Wellingtone, pe le tai te au le valu le tai au le isua le tai. Te au le lua e le au auli o le toi pe le o le tai le afo le valu le fiafina nei. O poli lua, sua le tai le afo le fitu I le tai au nei, pe le tai. Toi lua sifuru valu minute, toi lua sifuru lua minute le lua e le au auli. Toi sua le tai le 5 minute te ai le valu le fiafina nei. Ia le tala nao le tau ma le tala nao le tai mo le silifia le tunu. Ia minute le ina le yaso mfuafuanga whaftai. O whaamanianga wa soifua maas whanau, ai whaamanatu atu pele tātou emaili, maas whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le aso luas fulvalu nei, o le masino mati, mui lātou umalawa na soifua mai lini yaso, e whaamani atu le tātou klame ma le tautua I o tau wa soifua, ia whaamanuia le atua, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo utou. Ai o le tusi whaitau, mo mai lea, I le tusi, o le evangelia mātaio, o lona mata upu e fitu, a lona whai upu e se furu ma le fitu. O la au uma e le fua mai I fua le lei, e taia ia ma lafua ina I le afi. O la au uma e le fua mai I fua le lei, e taia ia ma lafua ina I le afi. Ma taia o e fitu, whai upu e se furu ma le iwa, bea e fia whaitau iai. Manua tele o tau wa soifua, tauranga tangaloa, whawhiwhia atu ma outou.
si ai no tino ona salamo siva fatali lo faala ona pati maleko tuia ilunga sei uma siva fata pati siva faala tinati siva mai ai fatea siva mai fatea siva fatali lo faala ona pati maleko tuia ilunga sei uma siva fata pati siva faala tinati siva mai ai fatea siva mai fatea Tala fatu le tunu usmail fa fonga le vava ile nei tala fo ir tala fa sol pito na langi men tupu le so tau sanga umavai i le solus furvalu mati o le so tau sanga tasi valu limas furfa o le tau ai Crimea o le nuu lea i tonu o le tua o Lucia ma Ukraine na si tau ai loa ia falani ma pele tania i le so ia Lucia ia ona ole fa lave fua i pulenga ia a Ottoman Empire e vai tau tasi valu limas furfa o le solta usanga e tasi valu ono se fulu o le tau ale i Taranaki ia na matalia i le so le taua the Battle of Waireka i tato i loa taua nei i le vāo tangata e ona le tunu ia matangata papai ia o lea na amatalia le taua ia po le taua mua First Taranaki War o le aso nei na amata i le tausanga tasi valu ono sifuru o le sol tausanga tasi iva tasi o o le tangata lea e suafa ia Henry Fabry o ia le tangata mua na lele i se vaalele o le sami po le seaplane vaalele fo ia lele tula wile ele pese se e lungo le vai po le sami ia o ia na mua lele i le so e tasi o vai tu tono no leo falani tausanga e tasi iva tasi o tele o vaalele e tula wile ele le sami o vaalele la iti ia wai mama o le sol tausanga e
tasiiva tolu se fulu. Na suia ai e le falemeli a Turkey le ingoa le nuu lea o Constantinople suia Istanbul. Le lava la o lo iei le so. Le nuu le nao Turkey na suia i le solo na ingoa le tausanga tasiiva tolu se fulu. O le tausanga e tasiiva valus fulu ono. E silia male ono afe le itio i tutonu o Amerika. Na latu ta ina le pese le We Are the World. Ia o le sefulu lima e te ai le sefulu. Sefulu lima minute te ai le sefulu le tae au. Na ta ai le pese lea ilunga o le itio uma i Amerika le silia male ono afe le itio. Tausanga e tasi iwa valuono. O le sol tausanga e tasi iwa sefulu. Na tau awa tua i le Palestine o Amerika o George W. Bush. Le whaelonga o le Cold Medal ia po le pine tau aloa pine auro le Amerika i le tangata a Feleti e swafa ia Jesse Owens. Tangata nei e tauta ua tele Amerika i le tele o vai tau o mawai talong a Feleti. Ia na maliu la ia le tamaloa le tasiva valus fulu. I le onos fulu ono na tausanga. Ai fatu ata ua aola na pine auro i le tasiva sfulu e le malo Amerika i le astonu level nei. Mana tua ailo na sao mana na tautua i le taalonga a Feleti al malo Amerika i le tele o tausanga ma olimpeka ua tuana. O le asole nei e mana tua i le tautua whaiaonga. E maisele nuu lea o Czech Republic o le soe o atu ita maiti a onga ia mateu fungala au makat se whawhetai ai ngā luenga whaiaonga. E tele la tunu o lalulangi la tau te whaata ua ina whaiaonga i le asole nei. I le aso luas furuvalu o mati. E le fuai tau manai antusia e le istamano tau taua e suafa ia Sir Peter Astenov. Na ia ta uafa pia parents are the bones on which children sharpen their teeth. Ia o matua, ia e pei o se pona aivi fo i lea la tau te whaama aina nifo tamaiti. Ia, maluia tele, ia, le nifo tai au, le whawhamaila tunu to e mo tātou tala le taimasani, whawhtai lava. Samoa, then we are in my own tutti no baba. Isi la loa ole au mai moa, facilita mamoa i le moa. Le pese se seba e mane le atoa. E pati mapole au mai moa, le muove pese si sapele iloa, le amatonu lea, o fia fia na pasa moa. E si la valopa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai tio mai. Oh, ana tua itala, ile atunu. Sale pera lo fare tutala, iso se nu. La sila Bata alofa atasi Ole tu kulana Uale
tangata ona na o na ua mautu lau tau mawhainga ia lea tua i lea uma o na ole au ala ua whainga o i tāhua ua amele au tala mo mano foama e whaka ola ina yo tāngana o e amoi sabia se e vaina o e la mana mea Fie fo e toi whaatalo fal tātou tunu nei fo i vai aso fōlu na amatanga. Ai o nisi o tala i mea lo tutupu le tātou tunu i Samoa mō le sele fia. O whaamawunga la tamai al mtanga ruenga le soi fōmalo loina mō i lantou wā a fia le COVID-19 furuiva. Na whaamawina i le tu lai lua le awa ule le aso tō nai. Ua whaopopo e le se lau valu se fulma le lua. O tangata fō ua a fia le whaamai i Samoa. O le se lau valu se fulma le lua lea, wa tula i mai ele au whainga a tō i lantou na fia tau mai le aso tō nai i le afe lua se lau. A talu mai le aso se fulma le fitu o mante lua afe lua se fulma le lua na a mata mai ele whaamai le nei. O i lantou umana whaamao nia i sia mo le whaamai e afe lua se lau tolu se fulma le iwa. Mai le foi numera wa na o le afe lua se lau o loa a fia pe ele teimile nei. Wa whaamaunia mai whaamau o i lantou wa a fia ele whaamai. E tusa le malihiva se fulma le 50% o lo au mau i upolo, ma le 3% mai le moto i sa vai. O lo tu mau pea le malupui pui o le moto manono ma apo lima tai, e au noa ma se tasi wa a fia. Wa whaamawina mai le mtanga ruenga se fua malo loina, o i lantou wa a fia talu on pepesi i tua le whaamai, o le 5% o te mai tai, a i 5% o le tupa o lii. Wa whaamauni mai fo i matanga luenga o i lanto wa a fia le whaamai o le COVID-19 furuiva, e mai le se 5 tausanga anga i atu i le tol se 5 tausanga na mātutua. A mai le baanga o pepe o atu le 4 tausanga na mātutua o i lanto i le whaia tui pui pui, wa o atu i le to 5 se 5 wa a fia le siamo le whaamai. E leo whae do mai al teimile nei reporti po iei se tūlanga tū ngā ia pepe. Ona e leo iei se tui pui pui mo i lantou. Ai mai i le 5 tausanga o atu se funmal tasi tausanga le mātutua. Wa mai al tui te tasi. Ai lo iei le fōwhanga le māsina fau e wha solo e le tui lona lua. E le whaatalu noanga le komiti o pui pui ngā lea tunu mo wha avilave tupu wha fuasa i le vaiason te nei. Na whaalia i ele fionga le sui officer Sili o le mtanga ruenga le sui fōmalo loina, tanga Law Robert Thompson, wa au sia le iwa se 1% o whanau le motu tele i Savai, wa mai o la tui mua o le Pfizer, mai le 5 tausanga le 10 tausanga le mātutua. Ai whaamaumaunga le sui fōmalo loina, o i lantou mai le 5 tausanga le 2 tausanga le mātutua, e to alua se 13 ua whaamauina wa a fia le siama. To al fitu se fumale valu i lantou mai se 10 tausanga se 4 tausanga le mātutua. Se lau 5 se fumale lua, i lantou mai se 5 tausanga o atu se 4 tausanga le mātutua. Ai olo maua lunga i lava, i lantou ia e se lau fitu se 4, e mai le 5 tausanga, e o atu i le 5 tausanga le mātutua. E na o le 4 i lantou mai le 5 tausanga nga i lunga, na whaamawina wa a fiesia mal whaamai. O loo whaawau peo na avele malo Australia o se pā anga vāvāna lata le malo Samoa, e na ua toe tū lai mei fo e fesoa swani le malo Samoa, e teimi ua le taunga mali aila na whaulaunga. O le vaiason te nei na taua awa tuel te mai tai kom sinon malo Australia e Samoa nei, Emily Luck. E le tamaita e minista o le mtanga luenga o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molio o. Le 20 miliona tala Australia, o se fiso soani a sa moeanga tonu le vaenga le se fua malo loina,
E fesoasoani le faasoasoaina o lana vaenga faasoifua malōlōina a o fesanga ia I malui tau o le o mai o le faamai malofia ai le atunuu. O le malo Australia le tasi le o malo lo tu malosi mo Samoa. E fesoasoani vaenga ese mo le atina eina o le atunuu. Ai me se lava I le tūtau le soifua malōlōina le temili nei. O le fionga le tamaitai minista o tupe na ia whaaftaia lana fionga e le tamaita I komisena o le malo Australia I Samoa e tusa o le fesoasoani. O lo I le fuafuanga le whailo tusi ma le vang whaopu whai le tuangai. Ia ave le wha mua le fufoi no le wha mai wa pepesi le atunuu. E ala le tu whaatasi e langulangu atu le whainga malo ma le vaenga o lo tai mua I puinga o lo tātou atunuu. Peitai na sau no le whailo tusi o le vang whaopu whai le ala le pule rimoni a yafi. Se I toa le leima maui fo le malosi o sao le wha mai. O ye le fuafuanga e te tau o na whaia se komisi sue. O le mafuanga na pepesi e tu o le wha mai. O lo I le taltununga o le fionga le whailo tusi o le vang whaopu whai. O le malanga le na mai Australia, o I nai fōringa mai na pepesia I tu o le wha mai. Ai pe ai se a fo I na whaatanga ai le whainga malanga lea. Ma I la tau ia lea ngā waa na malanga mai aisa a fia le sia mo le wha mai. A o lea lava na whaatanga o mai. Sa afsiringe fo I le whailo tusi pe le ua te tusa le vaenga le ua fina ngalo I le vanga whaopu whai. Ma le fuafuanga fo ina whaia I su enga mo le pesi o le misela. Peita ina sau no le ala le pule e whaisi ese o vaenga e lua. O le misela sa maualo na whaai unga malona tali. Sa tuu le whaitalia e le tina mo le tamaa. E a ngai nei mātua e whaia tui pui o le wha mai. Peitai na pei fo I o le tau wala au na iei le teimile nei I le COVID-19 furuiva. O le whato ato e tumutumu manga solo mai le mamalo le atunuu. Sa le I fia whaia no lato tui tau wala au mua wasilia ma le tau sanga. Sau no le ala le pule o le wha mai o le COVID-19 furuiva. E ese mafuanga. E leo se whiliwhilinga se mātua. Na sao mai e le wha mai I le atunuu. Ma pepesia I tua I le atunuu lau tele. E leo whaiti tia le whai numera o I lantou lo mua au I pui ngō le atunuu. O lo oha a fia nei le siama o le wha mai. E le matanga luenga lava lato ia leo. Wa wha alia le sui komisena wa pa aulongo I tino Filippo. Wa o atu le 5 malu le malo wa wha anofo e se no whanga wha apitoa. Wa a fia I siama o le wha mai. Ai o le vaenga o le fui mu. Wa to se 10 maliva I lantou wa a fia. E ui le si tia pēo le whai numero o le vaenga o le atunu o lo pito I luma I puinga. E na whaalia wa pa au. O lo lava tā pena ma wa iei fuanga wa whaata oto. Mo le whaatu mawina pēo le puinga o lo tātou atunu I alatu tiu te whai. Wa tā pena na whaalapa putonga le nupi wha se pepa whaatu mui lunga o penga ta wha ilangi. Mo le au whaisao whanga umale atunu e anga waa. Mo se no ngā tupe la iti pe amanao mia. O le fuafuanga whaalapa putonga nupi wha mo na tangata whaisao whanga. O na no tia o le awa noa saanga ia ne aile atunu I le ofisa. O na o le iaio sa mo I tapu ma vavao o le wha mai o le COVID-19 furuiva. O tala fawia mai Samoa manuia ne yaso le tātou atunu whasoi foia. Talo flava o whaapoponga mo mua talafoma le si ufonga le lau momo le nei tai ao o le asolua sifulvalo ma tilua a whelua lua. Ua whasilingia vaenga whaapawhaia Māori ma le Act pe aisea ua whaitau miliona tala aitu pe ua whaalo I whaasalalanga whaalauloa le malo mo le COVID. I whainumera sa maua le One News na ta wai. E tolu 15 miliona iwa 15 afe ma le whaase lau fitu 15 tā la. Na whaaluina I polkalami whaatau sina mo le tui pui. Mai le vao le asa mo mua o mati lua afe lua tasi. Ma le asa lua 15 Februari lua afe lua. Na tā ua le matanga luenga le palemia ma le kapeneta. O lo o awhia I tutono le pili. Vaenga mo whaasala lau ngā whaalau loa.
o le whaalelea o upenga tawhailangi o au nanga mo le whaaliliunga ma le lolominga o whaalauloanga o whaasala launga ilunga upenga o whasotainga o le itio lau papa whaailoilo whaatasi ma televise ele ima whaiuna maua se au ilinga o vaevaenga o le whaalunga o ia tupe o le Vaxathon le ana whaiele masino o ke topa ese fo ilo na paketi na tā ue le pepa o whaamatalanga. Na tā ue ripoti o whaamatalanga whaalawa i tele mo le tui pui sa tā pena ma whaatupena. E le matanga luenga o saifua maloloina o le maua le taitai o le actor David Seymour. E le iesona talitonunga o saufa inga leo se tupe sa tatau na whaaluina. O no lea satu inatu au normas tutongi fe au whaalawi loa al palemia peita en sauno Jacinda Ardern. Sa tāua mao ngā tele ngā luenga mo le whaasala launga le COVID sa wha amauti noa ia no fusila fia ia tangata uma suinga o vaenga o lapta inga o le wha amai wha atasiai mamoli wha ailo ilo iona wha atulanganga ese. E se fulu afe lua se lau tolu se fulu iwa tangata phone wha amaoni ala COVID se fulu iwa mai titono New Zealand. Peo na wha iloi wha amaumaunga le matanga luenga o soifua maloloina i le asoa na nafi. E to avalu se lau fast fulu valu tangata o loo tau fiei fale mai. Ma o loo a fiei le vairusi. Wha atustosa le to avalu se lau fast fulu tasi. Sa wha amawina i le asto anai. Ai to lua se fulu valu i lato o loo tau fiei potu mo ngā se tinga aina. E to wha tangata mali leu. O la stona e to sful fafi se lau fitu lima tangata faul fa mai ai to lua sfulu tangata mali liu. O ana nafi to hafe valu se lau valu sfulu ono tangata fau i au kilani na fiel COVID sfulu wiva, Wellington e porirua makapiti e to ono se lau wiva sfulu lua. Heart Valley e to tolu se lau fa sfulu wiva, Wairurapa e to se lau male lima. E to tolu tangata mali liu o ana nafi e ta iwa sfulu tau sanga nga ilunga. Male to atasi bea male valus fulumona tupu tau sanga le matua. O la wha amu mole toi wha le leo a wala titele mani soani mo tangata o Kispen e mata uputau ini siwa a o whanga solo le toi wha amamanga o tai rafiti mai lolonga i le vai aso talu ai pe ona sauno o le pale mia na tala no Jacinda Ardern i tangata o Tokomaru i le awa ulia na nafi ma asia ni se o vaenga sa pito silo na wha leanga ina ele ngata o mga ala ai wha pia fo i fale ele ato se tausanga ai ua wha alua i neo na whaina le a aini tūlanga wha le tono o le tau. E se lau fitus fulu lima afe tala le tupe o mai ona fua i le malo mo le toi wha amamanga ma le tupe nanga o le a ai. Sa sia fo i Ardern se a ongai hatia arangi na wha le angaina i lolonga le masino yuni le tausanga taluai. Ma sa mo le mawina i fo i le tele o le palapala sa tafe i ai i lolonga ina i aso uatua na i ato. Uatua ina i le sa avea ma minister le vai fafo Winston Peters le whainga malo. E whaapea ua whaatuatua na i le Pasifika, ma sa tatau ona vavea siasi le ua avea ma minister. I le Pasifika, o le alia e aio whaamatalanga e whaatatau ini whaatalanoanga mo se malilienga i le leonga lo saunga le mo. I le vao le atu Solomona Masaina, le ua la ngai se finangalo Peters, i te tono tuunga o le malilienga sa liki pe saofia i tua, o lo whaali ai. E mawhaio na whaatanga ni waatau wa saina, e whaamautu e la loi fo le lua afe kilomita le mamau, mai le tala whaatai o sasae o au se talia, na tawe Peters i le leite o New Zealand, o se atunga lunga o ngaonga tele ni tuunga, ua maua i lea malilienga i le vaole at Solomona Masaina, o na ile oiloa po le ale mafuaanga, ai pe ai sae mo o miai, ele o yeisa tūlanga whaamata uina le Pasifika, a le afo ile autu tono lea whetuna inga mo le puipuinga, na sauno Peters, ua fia se fulu tausanga o whaatotua na ia ni usila, au se talia, o le United States ma Peretania, le Pasifika. Ma o le Pacific Reset, lena ia amataina li luafis fulvalo, sa yeisa suinga matoi li liwa inisi fesa o ta inga peitai. E le o mawhai e le whainga malo o yei nei, o na whaawau i le vave mo o miaina, o le vai asanei le whainga malanga mo mual tamaitai minister, o le vai fafo na naia mahuta i le Pasifika, le o le Asia i fiti peonata o ai reporti. Ua tatalaina mamataina le falitupe whaaleo leo a New Zealand, se polo kalami o le stala, a wale no fsila fio le atunu o lau tele, e fisosoani i tūlanga i whaamanino, ma ia malama le le tuunga pita tāua o whaatulanga ina, mo fale tupe, e eini ai inga tāua tele le falitupe whaaleo leo. E tatauna au sia fale tupe ua resi talaina i totono New Zealand,
e au fie tupe whaavai whaatulangaina o ni ta iala whaawau mole lumanai ina ia mawhena whaamaliaina ni tuunga iao na muli ta ia e whaltupe mo ana tino i tupe te tau ona iai o wā taimi whaanatinati e au normal whaatupuina o ni vai ngā tupe ngā ue tele. Whaatasi ai mapule ngā whaapisinisi na saunole sui kovana ma ole pulo le tu moltulanga le leo tupe ale whaltupe whaaleo Christian Hawksby e iei tuunga mo whaltupe ina ia li poti alo ia atul whaltupe whaaleo ni taimi la tau te le multa ia pesoli ai fo ia tuunga maia inga. Na whautua ina whaltupe le masino Januari lua whelua tasi e te taona la tau whaatino ni whaatulanga nga ilo ai taimi la tau te solia ai ia tuunga tu salava po ni vaenga na maua le whaltupe whaaleo o whale tupe o lo o a fie lea tūlanga po o se isi whaala potopotonga i tua atu. Ele mawhaiona tu mawai pia Presidente Vladimir le pawa pia na sauno ele Presidente o le United States Joe Biden au iai sana se singa i Europa mai ono langolango i se tali atu le NATO i leo se whainga lusia Ukraine ina ua mai alafol sanga le li Presidente na whesilingi ele ofisa au tuol maota pae i le United States ina ia wha manino ia saunuanga na ta ue wha pia o le wingol fina ngalo le li Presidente i le mawhaiona whaatanga i pia Putin e whaatinolo na malo si anga i lunga o na tua oi ele o talanua Biden i se suinga i Lucia po le pūlenga pe ona ta ua le ofisa au tu na whaalia e whaapea ele i fuafuaina lea vaenga o se saunuanga le li Presidente ma sa whaate ia i fo isuia le malo o Amerika o le launga fo ilea Biden na ia whaingoa nai Putin o se pule sawa po se pule malosi mana ia la patai nai ina ia awane isolia territory o le NATO Masa ia whaalot teleina tangata Ukraine ina ia puipui i lātou mō se taua umi o se whaingalu sia o se tofotofonga leo whainga whaatea mokalasi pe ona ia saunoa. Na ia i tonu le li Presidente i Polani se taimina vevela i whetawa inga Ukraine na amatala na saunoanga se fuai upula wiloa maile saunoanga mō mua pope po sangato ione Paulo le lua le tasiva fitovalu e whaapea awa le fefe o se fe awe winga i le malosi o le whaatotua malusi anga o le loto mausali, o ni malusi anga o tangata i taimi, e whesanga iai mani sauanga whainga malo, pe o na saunoa Biden. O lo whaapopo ina pele whai numero tangata sulfa i ma Ukraine, o lo ulu whale atu i Polani, mai silia maltolo miliona lau whainga o whana witi Ukraine, wale aini mea nuno whai o na oneos whainga. I ta'alonga, o se matati ana au sia mo le lakapi Super Pasifika, ina ua mana malo le awa le moana Pasifika mo le taimi mo mua, i lea taamilusanga, i le ta'alonga ma le hurricanes, i le poleas wharai le taluai, na tutusa le ta'alonga ina ua mai altaimi whaatulanga ina, o na toi whaawau leo le ta'alonga sa ili po ai le awe mua tau ai. Maanu malo ai le moana Pasifika, luas fulfai le se fulu maleiva. Ena o le whaalua na ta'alo le moana Pasifika i tutono vai a soyono, a o le imanu malo le ta'alonga ma le hurricanes, e tele ni whaasalanga o lea ta'alonga. E toi ta'alo le moana Pasifika i le poa tai au, i le toi whaatulanganga o ta'alonga na tolu po. Ona o fianga me le COVID-19, i isi ta'alonga na maanu malo le Blues i le Highlanders, tolu lua i le luas fulima, Crusaders na maanu malo le Chiefs, tolus fulfa i le se fulu maleiva. Ua whaamawai le whaia aonga le au kilikitia tamaita i New Zealand, Bob Carter, ina ua mai altau mwhainga New Zealand, ma ua leo fiatu i awe whaapito ilunga o le taamilasanga o le ipola langi, leo lo tali malo ai le atunu. Na whaamaoni e kātala na whaamawaenga i le au whaasalalau le asoana nafi e whaawhaia ina New Zealand e tolo na maanu malo le taamilasanga e lua ma le awhatau sanga lua i kāta o se whaia onga mo le awa le White Ferns. I ta'alonga ne tipolo e u ye lima aina mua mua le Central Pulse a Wellingtone i le Northern Mystics i le kuata mulimuli o le ta'alonga peita ina toi tulia tulava mamana malo i le Mystics i le ai e tasi ai whaai ue onus fululua i le onus fultasi. I le isi ta'alonga na maana malo le Southern Steel i le Northern Stars fitutasi i le onus fulmale lua. I le soka na maana malo le awa le Phoenix a Wellington i le ta'alonga ma le awa Perth, i le ta'amilusanga le A-League i le pola astonai e lua i le tasi. Watoi se iane le Phoenix i le tūlanga ono o lo tutusai ma le Sydney FC, ai toi tolu ana ta'alonga o tutoi o le ta'amilusanga. Tālafa uia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
malo whaftai, te whafonga i le whapongo telefou le tulai wale teo nei, ma tala mai Samoa. 45 minuta te nei le valu. Ia malo le ngā lua le nei taimi, tono ngā luenga i la tolo mafuta mai tono whalewhai ngā luenga. Malo. Ia whapea fui tono ainga. Malo lava le, tau atai. Lord whai ul whaiva, ia whai il wawe la lord taimi. Mo. Ana ele usu ne te whenga luenga i whapea ni wa sala mō wala. Te ino o stama i taimi e whamari ele mo ele vāo le. Po le taimi wale i ele alama tangata whenga luenga le 5. Po le afo 5, po le 1. Tua le la vā tangata whenga luenga no fo i lunga i ale whenga luenga. Astama i taimi ana tu sa le ua whaino le whaano i la le ele. Ai te ute i lunga le afo le 1 no po le fitu. Tua mali ele moe. So le afo i tu lana. Ia no winga la. Ia wha malusi mai. Malusi mai le umal le vai aso. Ia le whanau a onga ia mnui e fo ia onga le yaso. O le nei vai aso le utatu i tono me fo le o to e mo mia ni fa mo monga po fesa ai e le sa fa ngal QR code fo le scan ai le telefoni po fete i le to e pena mia ai o le vai aso le aso nga fua i le po i le to e tasil minute il sfuru do il po le son fu le vai aso le fa pe vila o le ale to mena mia ni vaccine pass no mi ngol te mia to ani tau te fer wa i pe mala vaccine pass ele i fa pe wa umala nga o na ya nga toa umala nga i fa nga ye ta o le aso 5 o aperila so 5 o aperila a mata sfulu le po si le ta o tu le aso 5 o aperila ma le tele fenu mi ai so 5 o aperila a mata sfulu le po io na le to fa nga ina lo le o vaccine pass so se me te alu ai al watu ai ta ofi mo fa ei mo te fa nga ina vaccine pass pe ngalo lo vaccine pass ile to mena mia io te fa ye tanga tele ta ofi ai ni si vai ngo tala la mo le aso 5. O le o ye fa moe o le aso fa pe vila. O le ato tu la email pal mi lu mo TV. Ia ma fo fola mai loa. Pe fia la tangata ia i tau au fianga. O te mine yo le ngata le lua se lau tono le fane. Ai ta tau na i vaccine pasa lua se lau lea. O lo va so le aso fa pe vila. Na tu ma lo le fa pe mai lo ia o le tu langa le la tatu ia. So la to amau tu la va so le aso fa pe vila. Yo Ia au ale tu le whainga le mask pe o lisi whaingana nai wha matua mai sa o le meo iai whai pea mo i isi whainga luenga au vai atu ne ia inga le malo o la ua tu ua le malo o le ava noa le whainga luenga e pule ia la tau isi ia inga le wha mai pe o nei vaenga na le suinga le utatuanga iai lo inga umalo le aso wha ape wila po afofuanga le malo aso 5 lo ape wila ia mata non to e sui le oranga tatou sui atoa le pe mesa ia isa ia lo linga to mo tanga tel fa mai utile lo pora umi fa no foi se ai ia tatu tali le verso le polo ingal malo ia ona nei fa mna tu le tai ao ia ole ua so le van tatu tai milos fulu lo minuto te ene le valu ma nei foi fam tala tu tala pe se le mo le si le fiera tu ia o le sunga ia fa na na room grey ia ele tau fa ilo ina le alo tatu tu ia o le vai taimile nei o le whamanato i le fitus furulima tausanga o lo soifua. O le wau mau nei tono o California i Amerika i le tu isauti o California. Mai o le vai tau le tasiva fitus furu. Tau whai unga o le tasiva fitus furu. O lata i le valus furu. Aina tua ai pe na alusia malanga ta amilo ule o Alaska. Tu la. Au na whanofo i lai tono o le o tau sunga ia whanana Jerome Gray. Ia mapa vai tu fa foi le tele le aisa ya Alaska. Ia ua mai manatu ia i Samoa i le lau fanua lau ava o Samoa ma mafan whanau le tau. O ina lana ia tu sia le pese le ui a Samoa. Ia o le pese na le tele na wha uma le tatu tau tu e po aso lua ia so ia o i tatu tu e po le aso lua. Pese le? Ia o le lau wha ingoa i lo le whanau ina ialo whanana te Rome ia le fa mo le fa nga solo le taimile e ta o le wi asa mo kala tu sai fa manatu ai le tau tu pese si o la tu tama si dia mo fast food tau sanga o tau tu pese ia male tulanga ono na soifua au ona i le Pasifika o le na ia no e foi tele fa ilonga na maua ta tele o fa na tu great ia o kuso lua fe lu tasi na maua ia ia fa ilonga le ta o le Polynesians Artist of the Decade. Ia na maua lai te tonu o le Asia Pacific Cultural Center i Tacoma i Washington. O ia lana maua ina le whailonga na
Ia mai le tangata nei e se tau ua musika. O le vai taimi o le tasiva fitu iwa. Sa yeila na li pine na whaingoina le taimi le ava. Ava, le ana ina fai pese le ava le aia i fai tatu wha mong. Me o ina lana a mata lona te i e loa i le lalo lang Samoa e so se tunu o lalo lang. I le mata ngō fio whatunga le tangata leo whana nātua Rome Grey. O le vai tau o le tasiva valus fulu. Na usu ai le tangata leo whana nātua Rome Grey le pese leo i a Samoa. Na whawhia fia i le teimina o i le President na Amerika, President Jimmy Carter. Tonu o le Congress Amerika, sa pese i fo ila i le pese a lea. Ia tawai de la le pese lea, ila uri sa mo fo ila sole mio. Na fo toi usu o sole mio le pese lea. Ia o le mela le, ia fonga mai la tahatu le pese lea o le we are Samoa, tatou Samoa, ia le pese lea tau tau a Samoa lalo lang. Tusa tasi le pese pe ia o le vi o le fua Samoa. Ia, o le sunga ia whana nātu Rome tusia. Au iei Alaska le vai taimi o le tau whai ungo le tasiva fitu sfulu. Iau se mai le whaafonga wi a Samoa. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy, touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity and hospitality. We are Samoa, and God teach us Samoa, e pele oe isi o ufatu. Ole a se mea e ao ona whai e tau tuai mo oe. Osa sa e masisifo e tasi, ole li inga lea i le lagi, a inga manuta i tasi, tu umai lo a ao ta pepese fa atasi. Uso Samoa, whanau mai le la. Uso Samoa, manu vanu i le pupega. Ao inu
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai whafonga mai le atunu o leo toi luas fruiva minuti o le tā leo le tūla eiva, vai atu fu isa mō le tātou atunu. Le asau va ainga isa mō le vason te le tufu, esi se senga lau vainga. Esi me fulele na mōli mawina isa vai maupulu. Vason te le. O le mele na uma ofa ia uia la vai tu isa mo yata na umai. O kiwi anu fa le tupe. Tu sa o te vai ai kiwi ia mo fa pea, fa tai ai tato te nure au ma folo. Sa o le. O mata no foi la mal tato sui fa sa la sa mo so ta sa no gato. Mata tia le au ma folo sa mo fa foi ia auto na sa mo ma sa o. E vai kiwi fa le tupe. Me na to fa o mi wa tele na uma le lua le o. O vai atu le malo, ele umana tala tu pe tangata, ila lau tu atu le lima i le fiafi. Mai le vandu anga i le lima, le foi lau tu e local te mine pe a tai hau e tu tala. Ia, valu i le lima. A fa mai le, umana kiu i fale tupe, ia oro kiu i o supermarket. Fatau o loa au ngai lai. Ia, maha lo lava i statu atu no i fafu. Ia, lau va inga na le tau mate mai. Ia, ai la le se senga. O lau vai uponu nuasan, e sa oe. Te leo tangata na kiwi tupe, fale tupe. A o sa vai, la wa vai. Te leo le au tātou mo te le sara fai kiwi fai ia siaki. Fale ia onga, te vatu ia onga i nuu voi. O i so le whapea sole. Ele la le whamu mo le usa fai ia so i fua malo noi. So o pia ia wa, o taimi, o mo te mai fai ia pe o so vai o lau. Vesi ua pe fa ia. Keisi so vai ka e pe ana fa no to vai atu fa mo mongo la tamaina mai ne tase sa lo to vai tu ya sa oi wana o fa no la vai na o fa tau fo ile stala mai sa mo e isi a inga no fo of ta for me no fa isi ya la tu si fine wa tu ta mai fa ile tu isi ta mai ile tali ya va oh so ya fa tu isi ora ta mate no fo tasir me no tel va me le fa tu mal ma to fa e fa me tau no mai sta vale ia fa fela pe le sta vale le ainga ia la no e tau fa o ngala va no e fa tu to meti am to ma nei ia la vale de tu langa sa o le ia ia ole va vai foi dai sa mo le vai as e pe no tana no les foi le sta la fa no fo i mai sa mo e sta lo fa oi si ma to fa i pule oi ia ai matele i le tala no ia na le usa u telefo ia tu na na ia fa te ia fo sa mo mis fo ia ta to ni usila name so se tu no le fa sa wa le fa pule o to fa pule ma tu malo ia na fa ma na vai na na lu ngai so for really ia na na lo ta to mai tau fo en pona sa ni nga lo to malo no le som fa sa la mai ai ia o e tau ia i fa pule ia mai la to ma la ia tu fa ma fa ngal po kalame pa le o le oti sa wa so stay ma e se agua la sa wai ya ma lo sa ma lo fo no to tele te lo fo i to fa se nga pa lo tal ma to tu ma lo stay mi lo to ma ya na ya sa o le ya ele lo tanga talo na ya so ele el val au mai yo salamo ya mon e il tato fa se silanga ya mo si le fiele tu no fa si silanga nei na le lua so e watu ai na le so fu mo les for really ele le ala no to si le fia ya we nei foi le istemi te uto vili mai ya ole fa mo le nei ole si vanga nei le o mai o lo mai sa mo ma me o kilani nei Wellington le lo fa na to fa tawina tu ya o lo ai le ufi fa mi si luki ulu maopo, ulu puou, ulu mafala, o le whaipaka, ia o le tamu, whape mo le sipula, ia ma le koko malu. O loa umai e whainala ta o maia. Ia wala aula le telefoni o le olua tasi, ono lua tolu, o ono valu, olua tasi,
o lua tolu o no valu. Yo le isi numelo le o lua fitu, lua fa lua o no iwa fitu tasi. O lua fitu, lua fa lua o no iwa fitu tasi. Ia ma le tua hatusina na o numele valu, Glen Brook Grove ina nai lo hat. Ia o ila vana na ama fe afa pe te vili atu ai fa pe me wole o loa nai te mana o. Ia o pau o uma. Ia. A mena lina lau atu, na tanga le vili numele. Na fa o mo se ia. Te wai mau alu ia o la tu le ses e vili mo ia. Wa le fa lo tu le wole ise ta mu wole ima se ufi. Wa na le uma le temine uma ta mu uma ma le ufi. Te fa longa tu le ngol tamo misiruki. Na fa iso le tama na ta ule te toa. E o la la to usole. No vingala o tala le tau fa mai ta wana tele le misiruki ta to fanua sam. Yoi. E fa nga ni te mi o le lockdown o te to misiruki. Ta sia le misiruki pe lima misiruki na yaso. Ia na tu uhala yesu ba pe yesu solo fo le o la tama. Esa. Ia na. Wala tala na fa i mato fa le samo. Ava peo tu peo le vatu fa o mea ai o lockdown, ava tu fa tau i mea matal fa le fa tau misi au fa i fa tau mai se. Ia. A le va on fanua. Mtu a tau ia. 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 E ta tau na vatu tu pe fa tau le suka fa la mata tongi le pilo le vai pilo le moli. Ia. A tau le moa ia meat mai a. A vatu lo fa tau ia ta mu mani talo mani market. Ia. A le va on fanua. Ia. E mtu a tau ia. E te tau na to i fanua le va o ia. Misi ruki pio na ta ua. Una. Ya, oa uma. So se mea. So se mea. Fala u aina. A ola te me vatul tu pe ne pe ola lockdown. Ya. Ele fa tau ele ta mani ulu mani fa. Wa foi le ola fanua. Sa. Ya. Ya fa pe oile te vidi mai sa mo fa pe. A mo wala fa e me la ta ola fa tau o ta mu o fa i market. O te ngia tu oine. Uso. Yo foi va o ta tu fanua e market fa tau mai. Tu pena sa tau na vatu fa tau ia isi ia jo fa tu foi ya sa se vanga nase nu fo le po se fi nga tu lu ngo mata fanga fa to ale al me fo le mata fanga ja mo so le wola ya ta ko fa ai sa o le wa tu let's fail what me lo ta vale le ise me nga fa i ta tal pensini a le alu le alu te le fa le to ya Mas fa mana. Ya fa pe ele te no fo sa mo ya la le te no fo sa mo le te no fo inde. Ya, ai sa. Va pe lo fo no na tau si so man. Ya. Hot po. Sa fa pe dei sa o tangi de sto ina. Ya. Fa tu lom to metila tangi mo to ina to no pot. Hot we. Ai se me ma fa lo ma fo mai. E ta fie in coco. E te fie no coco. E te no ale se senga. Ole umina e no lau moni ma lauti. Ma te me e no le coco. Ya le winga la tan. Fai la ta la sa mo. Ya. E te no le ya fa pe lauti por lau moni. Ya. Por coffee. E tasi ala winu coco mtu a ma lie le ma to ale le lo mo. Ai sa. Yo, e pe fa pela foi lai nei liti wa sto ina va pio. Aue te vie no ko. E no vivo fiu sto ina no lo moli be no lo ti. Ya. Tau nei sa nei coco ta o su. E ole fa mo monga so so fa service. Ole coco so fu malo lo ina le leia ngari ti no ta. Ya. Ya la ngala o istemi e tau mo faita to e fa tau fa tu sa le suka ma le coco. E o le tele, e o le suka. Ai no fua, foi le fa suka pe o tato office. Ai no coco le se suka. Am to ise kia. Male. Esa, e vai sto coco sto ue te fico. E pe vai fisi ko pai. Sui fo ila tamo ftanga o tai au. Pos ko polisa. O so le te fiu e o le mele le faingo le puka ko pai e fa malo fo le. Te fiu ya o. Te fiu fo le palu fo le po le nga fua. E ale o tamo tango e palu ia e matamata. Pea. Tango e palu i tato office e matamata al fenga. Te le vie o pano e palu i lima. Palu e spungi malo vo le. Ele tele se vai ave ia. Me ia lan vai o le tele o le vai. O le vai nga linga tele. Na sa fa ni ko pai so le te fiu e o le te le fesili vo tanga ta. E vai no malo a tango u wale u fa yo tok tingi lim pai ko. E malo ia na tango le wa to.
Le na ta se pese fa vivia ngol ta yao. So sfuri va minuti on ta le vanu. Le ta fa ata tu o ye tu ngata tu fengal. A wot fa noi, a wot fa noi. A wot fa noi. Malo si mai fa malo si ta fengal fa ta se ne yaso. Ne foi la umne masina. Ya, ole pese ya ole faleo ya mai le sunga ya faleo lupe ma Rennies ai Maria tele pese
Yo. Kini ai. Ya. Kini ai. So o nei pese mana na to te pa tu fa pe fa tunga fo sunga ya lo ese po fo sa. Mo. Du salaire fa tunga na le nei fo te ya vai le fa fon vela fa lo le tu po le pese na. Ya. Ya mala mai fo le. Mala mai fo pe mala mai. Mala mai el tai au. Mala tai au. Wole va ai el tama. La walu e. Faingalu yo pe alu manga. Alu. Faingalu fa tu ai ngatus. Mo ilele. Ya pe foi la le tai au la wa. Ini malo ya sisi mai pe malango foi Samoa. Fel vai ngale. Não sua lima vai ver foi ngalo. Na. E eu vou se vai ngale o ngalo fa vai tem. Ya. Ya na o mai foi lá to fone tu. O to tele o tato ngata o mai ngalo fa vai tem. O te to telefone na to fo i mali tala fa tau yo langa no ni sila ba stadi. Mo. La to fo i nei iva masina pe sfulu pe tau sanga mai so. Me tu no la li le ya nga start pa ye. Awa fa pe o ele na sa ngolo fa vai tem ya fo ya tu. Ya. E te la tu martala na awa una no fia sa fa pe le la. Te le fia lula ni. Alors ya wa mo trata le to anga. Ya. Mo. Ya wa sa wa ni tau sa to anga ni. To fo ya tu lo. Ya amala marta ya o me ye fai e supo le voli o supo le kriketi. Da fai telefone. Mo. A te usa unga no fa vai te me fo ya tu. Te le swinga le mala marta ya o. Sa olele. Ya wa tu la unga yo mai yo. Fai le vao tu la fa pena. E fo swinga pe asa unga no fa vai te. Yo ya o me le na fa na witi na fa na ya onga. Na wa la o fo o to ya onga ya. A fa ya na we ma sa ni le ala e wo le lu tama. Ya na fisili le po fe lu tama. Ya le lo. Ya na fo o su ya lu tama nga wenga ni ta ya. Wala fo ya tau singa o to. Sao le. Pe fe so wofo pa pe o to ina wala el tai au. Fe ya te. Me la lo fe ga o ita fiola. Te mo mua. E le pepa. Le pepa le pe vole le fia fa se tala. Ya. Ono le au wala e va ai e isi au nanga ni usila na utatu tangata. Ila e ma lo on mata la yo tatu tangata le wo lo alto de lo tatu me fai. Fai la tala e o lo fi il por caramele o le ferco, ma se le mata por caramele. Tivitas ya. Tivitas. Ma nei foi na por caramele e o i tangata sur fa ai ia o nanga e le fa te nonga o la to o nanga i tangata. Ya pe o le sina o nanga sur i tangata. Yo lise o nanga no spepa. Ya e foi si ainga na fata no newspaper e stasio tu si na vatu e lesi o nanga le malo ya la to tau tu te mi tau no ese no ya pa newspaper fa ali la langi te ale o fai foi la so e pe ya le wala foi le ai fai tu ai left tau ya wa ista tu fa pena mena mana ile mata la ta tu tanga ya e fa mala to fa pena na i vanga ta na le langa di sila ya wa le fai lo ha foi ya vai nga fa pena le fai ngota tu e atiri on fai ai nga mo foi ni le sona ni so tanga luenga ma vai fa pena ma wa el fa na tu si mai le au nga le ka ngora house New Zealand ya ta ul te mio ese el fa na ya e ve tu fa na wele tal fe nga i winga ye fa anima ya suru lo va tu la no longo le si au nga no spe pana fa tal no ta vili lo nus pe pana yo la vanga le tia o fiele le mai fa na pe ma ele wele fa le wa se va ila me na mana i tatu tanga sa mo le tono so sa o nangal malo vai fa le fo le sa tanga sa mo ya wa pe le te ye o nanga al tatu malo ni usila ai vai fo ni tanga sa mo o le io ta vo na lo fa ye ele fa pe la so de tout la forme Awe isi fainga istanga tai o tatu tanga sa mo mal Pacific. Pe e ala to winga fo le ai lo tanga sa mo Pacific pe ya le to ya va ye o sa mo e te fa. Sa ole. Mata no mo stasi o li na fi. Ma le ya ma fa so ile se senga o fa ta wa ino tatu values po me fa ta wa tatu ma isi fo tanga ta. Tatou ia tau te whatau ino tatou mātua, uncles, aunties, loto I whanele. Ai vai fo istanga te whatau ana ta mati na mal whanau umalo. E pēra le wingola tala e tonu la se sa mo I tonu o nanga I. Na te ino le tatou tu fo I mango. La inga sa mo whaino no whata si te nā mal whanau, malato I tonu am whanau.
Ai ngoi starat. Na to malo mal fin mal fa na umalo. Pe na se so sonda tu foi inisio no. Mana nei fa manatu le tai au. Tal sia le o la vese si o tato ai ngalo lo vai ale. Ifa. Na se il palmia. Oh, vai tu ia. Tu son mele ia ta vai telefone. Ja. Te leo tala fo pe. Eu mo me na o tele no po fele tu po ile me. Ja. Pe na ni usila le se single palmia le na lo foi no longa alfa ngol vai ya. Ja. Va pe ia fa taile li le sa ngole mu po li tal sia manu ia to ia kilani mai se no kala stete. Jo. To tele tato Samoa i fa nui manu mai tala tu tato. Mo. Wellington manu usila a mai polua ia lo le ia me uma. Ja, maar de ola anga tu tato tau malulu. Ni tau sanga, ja. Na va pena fu tato ma sa unu ni mamau. Ya sa mate. On vai aso ne tala tato wala por vesfo. Wal fa ungo oi. Va so nei. Fa ungo mati. O te ro va so nei. E wale ungo mati le so ne. Ja, on va so se so va so nei o te ro te tala. Talo sia ia. No tinga ina vo isi va nga le na fa mal va nga le fa ngo fa matalanga ma. Wa tu aina na tala tato o wala. O lo te va tu people tau ne usia la umala tasi aso. E ta tala lo le wala le. E ya sa so te alu ta milo halu sau le o la faule. Ja, so fo le so. Si ai pera ta va. O mal pensini o vini mai le. O le sa pepa se la umala tasi aso taluna pasi le tai milo na lima sa tau na tale le wala. Oh. Ya lu ngala fatinga mata tele le va ngale fa la wala newspaper le Dominion Post. Ja. La tala ila sa o. Ja, te so va so le. Ja, fana wa manuia onga ya ha te to le tai au ma tu na lunga e wala fana no fo le tala fa tu fo e mo ele o tupu ya tatu au America fa ingon vai aso. Oh. Tani nei te to wa onga to ono. Oi so. Ja, mai mau ia so i fu ono le. E fo le lai tino fo ta vale. Ai fa ofio fil to ono. Oh so. Ye lei ma so i fu na sa o tu lo La vera ta vale. La lai tu te. Ia po se furu fitu se furu valu wa la high school. Ia o vai nga fa pena ua e o tupu fo nei tunu. Tinga ai mai atu pulanga tala vo. Tina na vai atu i titi ta vale fa ofio fe alto ono to fitu. I tua. Sa pena ia tu na ma tua. E le ia se vai nga sili atu no ta ua na no tala no ai tono ai nga me fa pe. Tonu ala nga ma wor ton. Tu ua lo te lima lo fine si tal no e la tal vo le po kala mel lo tu la tal vo. Ona le ia fa vrevo misi step mo lo la ta mi tu no no ai. E tal no e ma tu. A fa te tal si tal no e fa ya onga fa ya ma ta te ia tal vo ma lo ma le so la fa ya ta ta na no ta tal ma tu. Mo. Au vai ia fa pe ta ua le te lima ta ma vai ia winga to no fa le te fa. O te so ni ya tali ya fa no fo ila lo mata no atu ya o me tau fa ele fa fo me matu o la to le ngalo fa ya ma no na ma da ya yo o wor tu wor ngalo mo to no fa le tau fa mo fa ya matu lo na lua ya ngalo ngana fa ya istanga te fa ya onga o e va ya u tol vo ye kale sia ya mai si do tanga te to te ya a o fa mo le fa ya tu te atu fa ya u tol vo mo fa ye e fa ya onga sa pe fa ye el malo pe fa leo so wole fa yalo tu te fa ta ma tono la e wa le se tamale alu tamatiti o le utala vo ai fo le popo e ne le utala vo ai sau tamatiti fa te ana fa me ma ne ma ta upu no fa yo ma to utala vo ta upu no la wala a te fa no to ya ha va pela le segnor tama eu te le la valeta le wole e fa me o kilani po tanu ta mariu. So le au ta ton mon pacifica ri. So le au ia no au so lo au na le mo ia so. Olha. Mon pacifica. So tu ai au an mon pacifica. Yeah. Le mo tau tino to ala langi le fa long. Se longa ta alon hurricanes mo sei au. To au hurricanes. Ta alon hurricanes mon pacifica. Te au an mon pacifica. Ala la au an mon pacifica. Oi la o wana se longa la ta alo la awal hurricanes male mon pacific ta alo awielu ta awal mon pacific mai mo pena faistu la fono ni silo le awai vole awul tanga ta malu no fol pitonu la ye ela ngale se mendo fol mon pacific o ne anga la in mon smart na se malai fa mo tu awal mon pacific pa walo la du si la pula tanga tel meno fol
Se tu te rin tatu tala te mo tala tala. Ola la una au. Ha? Ola la una au. Ole au ana fa pe e malo ole au na. Ma sal tala ngol fa ngol so hurricanes mo le mo Pacific. Ana malo for the hurricanes. O te au ai. Ai au tu vai no o fe le au au. Tau te no, o fe le au au. What Pacific. Ja. Elei, tu todo minuto al talo lei va, ma tanto pese fa fo mai tanto telefon. Samoa e a pofea o ia tupula. Mai mai o lo o sa I manui ai whafo. No talu mana I talo whai nei angalo. Le suena o le poto male mala malama. Tua matua e tu ia tu le muri papanga. Mawalo pai lo ngai umanu ia waona. Moli tela nua I male o angalolo aloha. Wa e siti seni ai ni usila. Wa e no fo Maui America. Lo atunu o lo whaatalia tu pea I le poto wa e mawaina. Tupula nai o Samoa o le tupe te uku e toe mamuru. A o lo tau I moni o so sao mo le atunu. Le tolo ai maau I le vai. Sisi alofa mala mama eva ai mai. E malo pelele nei wai o talima. E wha moe moe I lo poto le tamau haina. Wa e siti seni nei ni usila. Wa e no fo Maui America. Lo atunu o lo o whaatalia tu pea I le poto wa e mawaina. Tupula nai o Samoa o le tupe te uku e toe mamuru. A o lo tau I moni o so sao mo le atunu. Fie fo e toi whaatalo fal tātou tunu nei fo I vai aso fōlu na amatanga. Ai o nisi o tala I mea lo te tupu le tātou tunu I Samoa mō le sele fia. O whaamawungala te mai alamtanga ruengola soi fōmalo loina mō I lantou wā a fia le COVID-19 furuiva. Na whaamawina I le tu lai lua lea wau le aso tō nai. Ua whaopopo le se lau valu se fulma le lua. O tangata fō ua a fia le whaamai I Samoa. O le se lau valu se fulma le lua lea, wa tula I mai ele au whainga a tō I lantou na fia tau mai lea so tō nai, I le afe lua se lau. A talu mai lea so se fulma le fitu mante lua afe lua se fulma le lua na a mata mai ele whaamai le nei. O I lantou umana whaamao nia isia mo le whaamai, e afe lua se lau tolu se fulma le iwa. Mai le foi numera, wa na o le afe lua se lau o loa a fia pe ele teimile nei. Wa whaamaunia mai whaamaunga o I lantou wā a fia ele whaamai. E tusa le malihiva se fulma le 50% o lo au mau I upolo, ma le 12% mai le moto I sa vai. O lo tu mau pea le malupui pui o le moto manono ma apo lima tai, e au noa ma se tasi wā a fia. Wa whaamawina mai le mtanga ruenga se fua malo loina,
o i lantou wa fia talu on pepesi i tua le wha mai, o le 5.4% o te mai tai, a i 5.2% o le tūpā o li. Wa wha mauni mai fo i almatanga luenga o i lantou wa a fia le wha mai o le COVID-19 e mai le 5 tausanga anga i atu i le tō 5 tausanga le mātutua. Ai mai le baanga o pepe o atu le 4 tausanga le mātutua o i lantou i le whaia tui pui pui, wa o atu i le tō 5 wa a fia le siamo le wha mai. E leo whae do mai le teimile nei reporti po o iei se tūlanga tū ngā i a pepe, ona e le o iei se tui pui pui mo i lantou. Ai mai i le 5 tausanga o atu se 5 tausanga le mātutua, wa mai al tui te tasi, ai lo iei le fōwhanga o le masina fau e wha asolo e le tui lona lua. E le whaatalu noanga le komiti o pui pui ngā lea tunu o mo wha avilawe tupu wha afua sa i le vaiaso te nei, na whaalia i e le whionga le sui officer Sili o le mtanga ruenga le sui fōmalo loina, tanga Law Robert Thompson, wa au sia le iwa se 1% o whanau le motu tele i Savai, wa mai o la tui mua o le Pfizer, mai le 5 tausanga le 10 tausanga le mātutua. Ai wha maunga le soi fōmalo loina, o i lantou mai le 5 tausanga le 2 tausanga le mātutua, e to alua se 13 ua wha mauina wa a fia le siama. To al fitu se 14 i lantou mai le se 10 tausanga se 10 tausanga le mātutua. Se lau 5 se 12, i lantou mai le se 5 tausanga o atu se 10 tausanga le mātutua. Ai olo ma walunga i lava, i lantou ia e se lau fitu se 4, e mai le 5 tausanga, e o atu i le 5 tausanga le mātutua. E na o le 5 i lantou mai le 5 tausanga ngā i lunga, na wha mawina wa a fie siama le wha mai. O loo wha awau peo na avele malo Australia o se pā anga vāvāna lata le malo Samoa, e na ua toe tū lai mei fo e fesoa swani le malo Samoa, e teimi i wale taunga maali aila na wholaunga. O le vaiason te nei na tawa awa tuel te mai tai kom sino na malo Australia i Samoa nei, Emily Luck. E le te mai tai minista o le mtanga luenga o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molio o. Le 20 miliona tala Australia, o se fesoa swani a Samoa anga tonu le vaenga le soifua malo loina, e fesoa swani le whaasoa soino le vaenga wha le soifua malo loina, a o fesanga ia i malui tau, o le o mai o le wha mai malo fiai le atu no. O le malo Australia le tasi le o malo lo tu malosi mo Samoa, e fesoa swani vaenga ese mo le atina e no le atu no. Ai me se lava i le tūtau le soifua malo loina le temile nei. O le fionga le tamaita i minista o tupe na ia whaaftaia lana fionga, e le tamaita i komseno le malo Australia i Samoa, e tusa o le fesoa swani. O lo i ele fuafanga le whailo tusi ma le vanga wha aupu whai le tua ngai, ia ave le wha mua le fufoi no le wha mai wa pepesi le atu nuu, e ala le tu whaatasi e langulangu atu le whainga malo ma le vaenga o lo utai mua, i pui nga o lo tātou atu nuu. Peitai na sau noa le whailo tusi o le vanga wha aupu whai, le ala le pule rimoni a iafi, se i to ale leima maui fo le malosi o sao le wha mai, o iele fuafanga e te tau o na whaia se komisi sue, o le mafua anga na pepesi e i tua o le wha mai, o lo iele taltanunga o le whionga le whailo tusi o le vanga wha aupu whai, o le malanga le na mai Australia, o i nae fōlinga mai na pepesia i tua le wha mai, ai pe ai se a fōi na whaatanga ai le whainga malanga lea, ma i la tau ia lea ngā waa na malanga mai aisa a fia le sia mo le wha mai, a o lea lava na whaatanga i o mai. Sa afsininge fōi le whailau tusi pe le ua te tusa le vaenga le ua whina ngalo i ele vaenga wha upu whai, ma le fuafuanga fōi na whaia i su enga mo le pesi o le misela, peita ina sau noa lea le pule e whaisi ese o vaenga i lua. O le misela sa maualo na whaai unga malona tali, sa tuu le whaitalia e le tina mo le tamā, e a ngai nei mātua e whaia tui pui o le wha mai. Peitai na pei fōi o le tau wala au na iei le teimile nei i le COVID-19 furuiva, o le whato ato e tumutumu manga solo mai le mamalo le atu noo, sa le i fia whaia no le atu tui tau wala au mua, wasilia ma le tau sanga. Sau no le ala le pule o le wha mai o le COVID-19 furuiva,
ese mafuanga, e leo se whiwhilinga se mātua, na sao mai ele wha ama i lea tunuu, ma pepesia i tua i lea tunuu lau tele. E leo whai titia le whai numera o i lantou lo mua au i pui ngō lea tunuu, o lo oha a fia nei le siama o le wha mai, e le matanga luenga lava lato ia leo, wa wha alia le sui komsena wa pa au longo i tino Filippo, wa o atu le 5 malu le malu wa wha anofo e se no whanga wha apitoa, wa a fia i siama o le wha mai. Ai o le vaenga o le fui mu, wa to se 10 maliva i lantou wa a fia, e ui le si tia peo le fai numero o le vaenga o le atunu o lo pito i lumai puinga, e na wha alia wa pa au, o lo lava ta pena ma wa iei fuanga wa wha ta oto, mo le wha atu ma wina peo le puinga o le tātua tunu i alatu tiu te whai. Wa ta pena le wha alapa putonga le nupi wha se pepa wha atu mui lunga o penga ta wha ilangi, mo le au whaisa o whanga umalea tunu e anga waa, mo se no ngā tupe la iti pe amanao mia. O le whanga le wha alapa putonga le nupi wha mo na tangata whaisa o whanga, ona o le notia o le awa noa saanga ia ne aile atu nuu i le ofisa, ona o le iai o sa moi tapu ma vavao o le wha mai o le COVID se furuiva. O tala fawia mai sa moa manuia ne yaso le tātua atu nuu whasoi foia. Te whaatala whaatol whaapoponga o talafo le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ua wawa ai le company whaasala lau o le NZME ina ia mau se malilienga ma le company whaatekonolosi tele le kūkol e sapalai pe mau atu aini a lātou talafo na saini ai whaalapotopotonga e lua se tose ina ia whaao o atu le au nanga o talafo o le kūkol ia whaamau maunga ma le a whaatala noaina ni tuutuunga mani vaenga e muli ia i tu e lua mo le 5 tausanga na whaalia le polesili o le NZME Michael Box. So se malilienga lava o le alangolango ina ia lātou watina e tau i whainga whaate konolosi. Whaatase ma au nanga whaatustala i le atunu na ia tā ua foi o se fiafianga tele mo i lātou le au sia o se malilienga ma le kūkol e whai pā angai e whaalile iai fo i a lātou tupe maua ma whaapopoi fo i lātou e whaongaina la lātou tautua. E lo mia le NZME ni nusi pepa e awhele New Zealand Herald o au nanga le News Talk ZB mai isi le itio o le aile vao le 1.5 miliona ma le 2.2 miliona tālane tupe maua le NZME mai le malilenga peona tā uai reporti. Wa whaaliele au wata mamai fiso ta inga whaate konolosi o le ailo iloina le awala mawhainga e tutongi ai whaataunga ma le tutongi ngā o tangata ta itasi e whaafetau ia le polokala me le na mataina le tausanga e tasi valuiva le EFTPOS system o yesuinga o le awhaonga aina ini digital wallets po ni polokala me telefoni o le amawhai e tangata o na tutongi isi tangata isa taimi vave whaapea i malewhainga o whaataunga ai ole a whaatu mawina lava le pui ngā whaamaunga patino o tangata ta itasi e iei aso whanau o i tu ainga tangata ma whaamaunga lātou tupe e isa polkalame o whaongaina e tā ua le dosh ma e le tutongina se tupe e tatala ma whaongaina i peitai e tasi le pasene ave ese mai taimi e talaini tupe mai le app i se tau i le vao le 2 sene ma le tolu tā la. Na tā ue Shane Marsh na whawina le dosh ua ta atele Asia ma Europa polkala me telefoni po app si e tutongi sa taimi vave ni tupe ai olo o tuai lava i New Zealand o le awala le olo o whaongaina New Zealand la fo i se tupe mai le tasi i le isi o le bank transfer mai whaitau i tu lai whaatatalia isi taimi mai mo mia lava se au nanga e vave e peona tā ue Marsh. Ua whasilingia vaenga whaupwhaia Māori ma le Act, pe ai sea ua whaitau miliona tālai tupe ua whaalo, i whaasalalang wa whaalauloa le mālo mō le COVID. I whainumera sa māua le One News na tā wai, e tolu 5 miliona iwa 5 afe ma le whaasalau 5 iwa tā la, na whaaluina i polkalami whaatau sina mo le tui pui pui,
mai le vao le Samoa mua o mati lua whelua tasi, ma le asolua sfulvalo Februari lua whelua lua. Na ta ua le matanga luenga le palemia ma le kapeneta, o lo o awhia i tutono le pili, vaenga mo whaasala launga whaalau loa. O le whaaleleia o upenga ta whailangi, o au nanga mo le whaaliliunga ma le lolominga o whaalau loanga, o whaasala launga ilunga upenga o whaasota inga, o le itio, lau papa whaailo ilo whaatasia i ma televise, ele i mawhaiuna maua se au ili ilinga o vaenga, o le whaalunga o ia tupe, o le Vaxathon, le ana whaiele masina o ke topa, e se fo ilo na paketi, na ta ue le pepa o whaamatalanga. Na ta ue ripoti, o whaamatalanga whaalawa i tele mo le tui pui sa ta pena ma whaatupena, e le matanga luenga o saifua maloloina, o le mau o le taitai o le actor David Seymour, e le ieiso na talatonunga o saufa inga leo se tupe sa tatau na whaaluina, o no lea satu inato au normas tutongi, fe au whaalawi loa al palemia peita en sauno Jacinda Ardern, sa taua mao ngā tele ngā luenga mo le whaasala launga le COVID, sa wha amauti noa, ia no fusila fia i tangata uma, suinga o vaenga o lapta inga o le wha amai, wha atasia i mamoli wha ailo ilo iona wha atulanganga ese. E se fulu afe lua se lau tolu se fulu iwa tangata phone wha amaoni ala COVID se fulu iwa mai tutono New Zealand. Peo na wha iloi wha amaumaunga le matanga luenga o soifua maloloina i le aso ana nafi. E to avalu se lau fast fulu valu tangata o loo tau fia i whale mai, ma o loo a fia le vairusi. Wha atustosa le to avalu se lau fast fulu tasi, sa wha amawina i le asto anai, ai to lua se fulu valu i lato o loo tau fia i potu mo ngā se tinga aina, e to wha tangata mali leu. O la stona e to asful fa se lau fitu lima tangata foul fa mai ai to luas fulu tangata mali liu. O ana nafi to afe valu se lau valu sfulu ono tangata fo i au kilani na afier COVID sfulu wiva, Wellington e poridua makapiti e to ono se lau wiva sfulu lua. Heart Valley e to tolu se lau fa sfulu wiva, Wairurapa e to se lau male lima. E to tolu tangata mali liu o ana nafi e ta iwa sfulu tau sanga nga ilunga. Male to atasi bea male valus fulumona tupu tau sanga le matua. Ua tua ina ile sa avia ma minister le vai fafo Winston Peters le whainga malo, e whaapea ua whaatua na i ile Pasifika, ma sa tatau ona vavea siasi le ua avea ma minister. Ile Pasifika, o le alia e aio whaamatalanga e whaatatau ini whaatalanoanga mo se malilienga ile leonga lo saunga le mo, ile vao le atu Solomona Masaina, le ua la ngai se finangalo Peters, i te tono tuunga o le malilienga sa liki pe saofia i tua, o lo whaali ai. E mawhaio na whaatanga ni waatau wa saina, e whaamautu e la loi fo le luafe kilomita le mamao, mai le tala whaatai o sasae o au se tā lia, na tā ue Peters i le leite o New Zealand, o se atunga lunga o ngaonga tele ni tuunga, ua maua i lea malilienga i le vao le atu Solomona Masaina, o na ele o iloa po le ale mafuaanga, ai pe ai sae mo o miai, ele o yeisa tūlanga whaamata uina le Pasifika, a le afo ile autu tono le awhetuna inga mo le puipuinga, na sauno Peters, ua fia se fulu tau sanga o whaatotua na ia ni Usila, au se tālia, o le United States ma Peretania, le Pasifika. Ma o le Pacific Reset, lena ia amataina le luafis fulvalo, sa yeisa suinga matoi li liwa inisi fesa o ta inga peitai. E le o mawhai e le whainga malo o iei nei, o na whaawau i le vave mo o miaina, o le vai asanei le whainga malanga mo mual tamai tai minister, o le vai fafo na naia mahuta i le Pasifika, le o le Asia i fiti pe o na ta o ai reporti. O te talaina mamataina le whalitupe wha leo New Zealand, se polo kalami o le stala, a wale no fsila fio le atunu o lau tele, e fisosoani i tūlanga i wha manino, ma ia malama le le tuunga pito tāua o wha atulanga ina mo whale tupe, e eini ai inga tāua tele le whalitupe wha leo. E te tauna au sia whale tupe ua resi talaina i tutono New Zealand, e au fie tupe wha avai wha atulanga ina, o ni ta iala wha awau mule lumanai, ina ia mawhena wha amalia ina ni tuunga iao na mule ta ia e whale tupe, mo ana tino i tupe te tau ona iai, o wā taimi wha anatinati, e au normal wha atupuina o ni vai ngā tupe ngā ue tele, wha atasi ai mapule ngā wha apisinisi, na saunole sui kovana ma ole pulo le itu mol tulanga le leo tupe, ale whale tupe wha leo Christian Hawksby, e iei tuunga mo whale tupe, ina ia li poti alo ia atul whaltupe wha leo. Ni taimi la tau te le mulmulta ia pesoli ai fo ia tuunga maia inga.
Na fautua na faltupe le masino Januari lua whelua tasi. E te tau na lātou whaatino ni whaatulanga ngai ilo ai taimi lātou te solia ai, ia tuunga, tu salava po o ni vaenga na māua le faltupe whaaleo leo, o whale tupe o loo a fie lea tūlanga, po o se isi whaala potopotonga i tua atu. Ele mawhaiona tu mawai pia Presidente Vladimir le pawa, pia na sauno ele Presidente o le United States Joe Biden, au iai sana se singa i Europa, mai ono langolango isa tali ato le NATO, i leo se whaingalu si a Ukraine, ina ua mai alafol sanga le li Presidente, na whesilingi aile ofisa au tuol mauta pae i le United States, ina ia wha manino ia saunuanga, na ta ue wha pia, o le wingol finangalo le li Presidente, i le mawhaiona whaatanga i pia Putin, e whaatinolo na malo si angai lunga o na tua oi, ele o talanua Biden, isa suwinga i Lucia po le pūlenga, peo na ta ua le ofisa au tu, na whaalia e whaapea, ele i fuafua ina lea vaenga o se saunuanga le li Presidente, ma sa whaate ia i fo isuia le malo o Amerika, o le launga fo ilea Biden, na ia whaingo i nai Putin o se pule sawa po se pule malosi, mana ia la patai nai ina ia awana isolia territory o le NATO, Masai ia whaalot teleina tangata Ukraine ina ia puipui i lātou mō se taua umi o se whaingalu sia o se tofonga leo whainga whaatia mokalasi peo na ia saunoa. Na ia i tonu le li Presidente i Polani staimina vivela i whetawa inga Ukraine. Na amatala na saunoanga se fuai upula wiloa mai le saunoanga mō mua pope po sangato yone Paulo le lua le tasiva fitovalu e whaapea awa le fefe o se fe awe winga i le malosi o le whaatotua malusi anga o le loto mausali, o ni malusi anga o tangata i taimi, e whesanga iai mani sauanga whainga malo, pe o na saunoa Biden. O lo whaapopo ina pele whai numero tangata sulfa i ma Ukraine, o lo ulu whale ato i Polani, mai silia maltolo miliona lau whainga o whana witi Ukraine, wale aini mea nuno whai o na o neos whainga. I ta'alonga, o se matati ana au sia mo le lakapi Super Pasifika, ina ua mana malo le awa le moana Pasifika mo le taimi mo mua, i lea ta amilusanga, i le ta'alonga ma le hurricanes, i le polas wharai le taluai, na tutusa le ta'alonga ina ua mai altaim whaatulanga ina, o na toi whaawau leo le ta'alonga sa ili po ai le awe mua tau ai. Manu malo ele moana Pasifika, luas fulfai li se fulu maleiva. Ena ole whaaluona ta'alo le moana Pasifika i tutono vai aso yono, a ole i manu malo le ta'alonga ma le hurricanes, e tele ni whaasalanga o lea ta'alonga. E toi ta'alo le moana Pasifika i le poa tai ao, i le toi whaatulanganga o ta'alonga na tolu po. Ona o fianga me le COVID-19 fuluiva, i isi ta'alonga na manu malo le Blues i le Highlanders, tolu lua i le luas fulima, Crusaders na manu malo le Chiefs, tolus fulfa i le se fulu maleiva. Ua whaamawai le whaia onga le au kilikitia tamaita i New Zealand, Bob Carter, ina ua mai altau mwhainga New Zealand, ma ua leo fiatu i awe whaapito ilunga o le taamilasanga o le ipo lalangi, leo lo tali malo ai le atunu. Na whaamani e kātala na whaamawaenga i le au whaasalalau le asoana nafi e whaawhaia ina New Zealand e tolo na manu malo le taamilasanga e lua male awhatau sanga lua i kāta o se whaia onga mo le awa le White Ferns. I ta'alonga ne tipolo e u ye lima aina mua mo ile Central Pulse a Wellingtone i le Northern Mystics i le kuata mulimuli o le ta'alonga peita ina toe tulia tulava mamana malo ile Mystics i le ai e tasi ai whaai ue onus fululua i le onus fultasi. I le isi ta'alonga na mana malo le Southern Steel i le Northern Stars fitutasi i le onus fulmale lua. I le soka na mana malo le awa le Phoenix a Wellington i le ta'alonga ma le awa Perth, i le ta'amilusanga le A-League i le pola astonai e lua i le tasi. Watoi se iane le Phoenix i le tūlanga ono o lo tutusai ma le Sydney FC, ai toi tolua na ta'alonga o tutoe o le ta'amilusanga. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao.
se si ala pese tau nui ngā tai o whale alu mo mama ai aloa o le pai sua ua tele tota po ai lea o whawhine ma ua sui ai si ala pese mai mai e tata o tane ai le tata o sila e si tama ua taatia o le tufunga lea ua amatali talo fa ua tangi au ewe ua o te solo i le ata kulu tele sole ya e loto tele o le ta alonga whahata matana e ui lapa ina tinga tele ai muli ane ua e whewhete o atu nuhu umale Pasifika e sili Samoa i le tautaua o se songa i miki wa savali vali mai ua pepula pi mai o na wha mai la o aso pa ai popa amuli ali au wha atu alo se o wha ala o le singa no wha apea wha aulu tau ua o pa i le vasalala Whawhiawhianga, ia, mai le korena ri, e ne vai ngō tātou whawhiawhianga po kalame le atal te hau. Luas fultonu minute, ua te ai nei leitu la Eva, toi whamalo atu ngā le lue. E ina so no wanu e le whaloloa au, na tue whatau mai nia u mea mata. O wa ngā whaelo wanu whalolo le wa uloa i le singa yo inga le whai company e whangaina i a kāts wai whitat whatau. Ia. Ne foi e longo toi le tunu ni te ua le si le fia le vanga le afai si le fia na le le. E i pisi ni si la to te whanga ina le pay wave. O le pay wave o lo ua lau kāna e le o mia na te. A peo lau F-Post card. Ia le la tu mai al masini umon whai lau whatau na lo tangwa. Mal wha i e lungon masini. Te. Ia wea tunga lau wanu isi atu tupe lau kāna. E i la pisi ni si e to tongi e o le tupe. No winga la fa pe fa nga pe le pe pe fa nga pe wave ia no winga e fa nga ina le pe wave mo ti fa fa ta le foi tau mo na i tatu matu wa se asa fo yo la to fa nga le card sili pe e to tongi au se tu pe fa nga ina le pe wave a fa mai i na tango le suru la ukata o mina pin namba ia o le leilas fa lo le no no vai tu au fa mai le ia e te mana o le pe wave po le fa tu pe wave e tu la uka du mate ai o so me male foi tau ru mai o le e pe ia ne pe lima su sene pe fa lima sen ia fat o le la to suru la uka mai ta lo le dina ta pe cancel suru la uka no fa pele a fa pele te lo pisi ni si le pe wave tanga tana pa yo ka ia o mana le aso a te le fa nga ina pe tonu ta la pe fa ta la le wa e se le pe wave mai mauna tu ia sa a fa pela wa so umole vai eso ia el mela le ia silipea na le famla to to silipea o el falolo e to tongi a un fa ngai no le pe wave a fa mai i ia na sulu le o lau card ia o mil pin nampa ia le la fengo fi e foi se unang va pena pe o vai ngai le bank pe vili la to over se lau e mana fo le e tang fila to e transfer se tu pe se account ses e to hat fo pe ta la ma se ne ia o la me to no fai te fai e ta umela numero tangata le numero wa ya fa numero tangata i tono la ulisi tangola ta umela numero po va pe po oe ta umela le numero tu fu va pe me la to ya tu fu
se furfa numero sufa tu fu na ferole ia awala pe lelo tanga fai tanga o fai awale fai la to wanga chua cha cha oi ia nei vai nga uma ia ai loa tu fa mai tu fa foi le wai ai fa putu o mata ta la mata di masu sen nei el tau saka to o mai ia o fies ko tai over marcela ta la ia tu petia ina tu mo nei fa la tu fo ta ya ngol to ga o nanga na te vili le peng e tu se tu pe le counteris o na le manuel va ngale australia ia foi ngai no ilale ia sa ia na pe ava pe ni fa la foi fa fo se mana va vena transfer tupe ia inga ia na fai ta uma numero tanga tana na tono la ulisi wa la wela tu lisi ia e to fia ia na tanga la o fa tu tia fo la fala ngol mele e fo la o ia o lunga internet e isi tama lo le sa fa na o le fale second hand lo fo io mon fa nga tu fa tau mas ma lo le manu ia yo lan business su fa tau sanga talo in fa vai terminela le la tapuni o so ai se wa matana ngaut fa lost ma lo ma fu mai on Facebook na le me Facebook to le wa tele tanga tau fa tau la to lo online Facebook le la wale wa to tanga tele fa lo ia na o fa fa tau inga no Facebook le la mana tu lost ma lo si le tapuni lan fa lo ta na ki i tai Wellington le ta na ki o ta na ki le tu tu ina tale ta na ki o New Plymouth e o se vai me o la ai no tai o ia i te i ronge te lui o mountain o te alua ia ta o fo na Facebook se si tu fai fata o inga ai le ta wa la mo istanga ta vile ai la nga we pisini se la tanga ta ia ia le la fa mai lo no winga ta ma lo le fa mai ele foi tau fa pe ta ni vo le if you can't beat them join them le la la alta ma lo fa le la alwe fa lan pisini si online fa Facebook ia ai e foi no fa te tenga o te te tanga tau la tau fa tau o lo mai lungo pe no so tenga me ngai le anga sa pe mai le ia e te fiu tuli tanga ta le te mana tua le tanga ta fa tau na ta vale no Facebook e uma fo tua le anga ta va fiu e to su le ula le fa tau ngai le to mo ale un auto pe ia no mi ngai fu ai oi ia wai lo la talata o lo wandu afa pe o ile ta te polua ala fa tau mai se ta vale po wai nui ia o le alfenga ta o wai nui va ile o lo ta o yo va te la ma tu va ta vale fa ta ita ave sa wo engineer ava pe o kilani ia ta vale le West Auckland o le alfenga ta o West Auckland e siaki ia na le fa pe ia mo moni mai la ta vale le transfer tu pe no le account o la tu pe la wal ia te wai le vai lo ta vale e po ni sia unanga na te va ai lungo Facebook vo ngare lungo o penga te fai langi le fai fa tanga tanga ta foi le fa sa lo lo ia na o fa tu la ia te ito le tau ia ta te o te le na fai nis ta te fai tanga ta foi le ta no vai mo mo le o loa fai te ia sa ai fu se o na fa pena o si le fia longo mai fai lo foi le tato tu o ni ngau se si o tato talo ta longa de minuto e lu malu a faliva o io we tu fa fo ta mal ia mal lu tili la tu vai po so la wa le famille Paolo la sonne pe tele na punitia ele e ao ia le la ia mana ia la savadi vai sin savadi ta ao fa tau fa lusi ai nai tau mafana nafi ia ona fai le fo fuanga o le ne yaso ia le ta to pese se fa a mea vili tele o mana tu ile nei vai tai mi la tanga no ua ese ai ta ofi alu fa atasi o le nei male na e sia o le pau male ula a o la wanga no Samoa ele sia Samoa ia o mau la wanga no
Samoa umawae a ona whai ona tātulanga I le whetala I e whaia o le launga Samoa lau whaalo alo I loa I lau taalo A whita no whangoa I lalo le launga I a lafo I se tamama tua pula pula la ngoto le lalo na soifua Ia o a o ngā ina
mata oka oka se wa mata ina a o pepe se whana ua Samoa i le musika ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Samoa tapua i mai lata au au nanga ia tau tua i mo Samoa whaatau ai le tangangana o lo tato filena ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai lata au au nanga ia tau tua i mo Samoa whaatau ai le tangangana o lo tato filena Alo, malo lava le tauata ia nisi nei tātou tala o tālonga mo nei tāiau. Tala mua e o ele sa muli ai tālonga ia o le ipo lalangi tan maro tātou. Le kirikiti ia. Ia kirikiti e teine ia le ore manuia tātou au o le. Yoe, Black Ferns. Black Ferns ia le la tāpena mo. Desfo i whātau sara i ruma pēha. Yoe, talonga na pōn tau whaia initia ina ia malo la talonga ma Afrika. O se talonga e se le mata ina na taua i le polo muli. Ia o le tamu whaia ia initia, ia pita iane. Ia o malo a ia Afrika i sauti. Na la wale mo i se avano initia i le whapito i lunga. Ia o aula i lau i lunga le whapito i lunga o Australia, o Afrika i sauti, o West Indies, ma Engelani. Ia Engelani ia so ia whaia ina e tolu le amatanga. Ale wau ai. Ala ua sau. Alas tātou. Wale na malo tātou anu po. Ia, malo tātou au ia pa... O in tāle ma tātou au. Ole au lea Bangladesh. Ia, wale ai umantu lama. Tālonga la i o le semi-final, o le aso lulu o le vai aso nei o le aftau ia le au Australia teine ma le West Indies. Ava ai lal tapua inga teine West Indies ina o malo la ia England. Ai vai le fei. Oh, la son. Im to dia nu ia ia le vai kit. Ia, sa. Bangladesh, Pakistan, India, West Indies. La to pia le va Australia, mi usila pata alo lakpi male. Wale dik ia so sta longa ta alo lo ni usila ma Australia ia le vale le pe votato mo tonga ma fiti. Ia le vala na ia va ila le fei ia la West. Ina o malo England. Le mo el hotel le sa ile au le ia o le aso lulu la verso nei fa il ta longa le Basin Reserve i Wellington ile se furu tasi le taiau ia lima sfuru ova le fa ia lima sfuru ova la stofi le lua la auli ia o le a fa il ta longa le local estate le semi-final le va Africa Southern Mengelani i fa ile Hackley Oval i Christchurch Diga la o le solulu nei le stalonga. A le stofi le stalonga. Ia. Ia le ufa ma vai mal fa ia onga o tato au Black Ferns. Kirikiti ia. Le la alu nga lue i to tonu o le vanga le au. Le ofisa le to fa fo winda le malo si o tangata. Ia walta penanga mo kirikiti. Ia. Na walta longa lo kirikiti. Ta wana le inteni sa mo al talo. Ia ui. Ke le masa mo la wotene New Zealand. Nei masamo. Salo sa so ilu. Ia. O le tu vai fo ile wole ai Ross Taylor mal tato au. Ia. Ia o le aere ia sa mo wa tona tala tane ilu. Atu no le ta alona ia lo samo i au fai tu malo fui. Ia e le pulu la tama fui stay mi. O ta tu ele te yongi tangata ta. Ai ia ta longa mane ta. Pe atu no foi sa mo i ia so sola ia palangi fai se stalo. Wal tato mai no vo lakpi.
Nero fau me Samoa ia ma tatou Pasifika. O le taimi e ta alo le Samoa to te ni Samoa ta alo le au ia a New Zealand. Mo ti no al taimi mo na vai wanga ungi olo. O te mo vo la le te vai ele mo esfatea. E tu on fatea. Ia na ia o tatu. Te mana tua le tanonga Stasfield ta ma sa faila to au nei Wellington. Ia. La una le tau sini o i tamilisanga ia Wellington. Ia. E o fola palangi, o via mo palangi to iti lima su mita pe. Mo su mita mo mai. O le taula al palangi le lata. E spin le fate, o le tutu le. So o te palangi swaki lungo o. Tu atu il pate. O pasi il polo. Masau ata o tata usamo. Le tau mau e tau au o si le la ia va la vele ki kit. Fa nga si tau au si lai. Na me le fa wa. Ya, listato tala na ta longa, listato tala. E ile li America le tau tau al ta longa o le football. Yeah. Tom Brady, le ila le sa fa ma vai retire. Ya, le utu sa utu ta alo. E ila le si i tau tau fo i so fo ya Peyton Manning. Le ile sa quarterback fo i si au i o America. Ila sa ina me alo fan fo wa i ma Tom Brady. Yeah. E fa manui e o no langa ta alo le ua malo. Ai wa te ile o Peyton Manning to fa sa laula to South Tom Brady to total. Le lau fa i tangata le o Peyton Manning. To mai o me alo fa. Ala so sa. Ia pe sa wa ringo au ngol me alo fa na be fo le o le fa ma vai o tangata to. Ale o te vai atu. Wa fa te ngo cha u. Va pe na we li cha ya o vai atu to ya lui. O te lo tua mai uma o me la ya. Ele fa pe so mai ma o su o o fe fa rota. O va tu. Ta ko va ko la pisi o tu mo ila fa ta. Ya le sta to tala ya o ta lo liki le na fa wa le fa ngol va yaso. No fa tala tu ya o ta mitsa mo la itia e Australia. Ja, le liki. Le liki. Ala sa vai de mitsa mo na che mai na nai le ta lo men bo. Ia, so le fa ya to le ma, nei o ta lo. Fa to as furu va ta usanga. Na su furu valu ma ta usanga a mata lo le season. As furu va lo. So le. Vai dale to le ma. Tolu squad po. Ia. Ma no si le tanga. Wa le ya ta. Le ungala le ta longa ai le Dragons fulu lua fai ina le Sharks e tolu ono. Warriors e fulu mo le ono man malo le Tigers fulu lua. Raptors e lus fulu valu man malo le Roosters e fulu ono. Panthers e tolu fulu valu man malo le Knights ia. Lus fulu. Eagles e lu fulu valu fai ina le Storm e lu fulu fa. Raiders e lu fulu fa man malo le Titans e lu fulu lua. Cowboys ta longa le an po, tolu fulu valu man malo le Broncos e fulu lua. O le Sea Eagles e fulu tolu man malo le Bulldogs e se fulu mo le lua. Ia le fai ungol verso nei e la stofi o la talo le Titans ma le Tigers. O le aso Ferreile, ia le Sharks ma le Knights. O le aso Ferreile fo le se fulu le po. Ia le Panthers ia ma le Amalosi le Raptors. Le Warriors ma le Broncos o le Astonai lima le Fiafi. Sea Eagles ia ma le Raiders afo le fitu le fefe le Astonai. Cowboys ma le Roosters i le te o le afo le iwa le po le Astonai. Ia ma le ta'alonga e lua i le po le Sa. O le Storm ma le Bulldogs i le ono le Fiafi. Ia ma le Dragons ma le Eagles i le valu i le Fiafi. Ia o le tatou tami sanga le o le Superlakapi. Ia le wefa mo o le po ata ya o le ata lo le Blues ma le Moana Pasifika. Ia. To le foi ta longa na misi. Mo le la fa. Ma tanto e fa nga solo ta longa nei. Ia o le fa unga le ta longa sa fa unga le yaso. Moana Pasifika lu fu fa ma no malo le Hurricanes is fruiva. Rebels e fast fu lua ma no malo le Fijian Drua e lu fu fitu. To le malo mo le Fijian Drua. Rebels. Ale uto ta alo ia le malo le Rebels. Brumbies e tolu sfuruiva, man malo le Force e tolu valu man, le ia ta longa le nei. Blues e tolu sfun man lua, o le tau dielta le score le Highlanders, ia na lua li mai. Lan mi tiata. O na tau fia lau fali.
Blues e tolu lua. Ia Highlanders e lufu 5. Crusaders e tolu sfuma fa, le Ophelia Crusaders. Fai ina Chiefs e sfuma le iwa. Reds e tolu sfuma lua, manu malo i le Warriors e lua sfulu. Ia ole fai unga na ole super kapi, ia le fui fanga solo a matal po tai au. Ele ta o mata to au. Oi. One Pacific. Ala le mo atu. Oh. Mena ngai lo pisi fa mo ponga. Ia, Mora Pacifica lufu fa. Manu malo le Hurricanes e sfulu le iwa. Te le swing o tato o One Pacific ka le vai atu ye. Te minne. Wa mata ona pa wala mea o sala so te le tato wala ki o le isa kata yellow card it sala so e mo ia na tato yellow card au yellow card ta tau au isi la so discipline na la fa le tonu. talo sia ia toi va ia wali ia au le offside me la iti ia Mo sala ia ana kiki la Hurricanes sala ia ma lo Mount Hurricanes mo Vale, vede kikia na ala sa o eva ele ta alo le Hurricanes le version teni nei se ngara uva ai malatu ta longo uma ta longa le Hurricanes mo Pacifica pio to eva ai ta longa Wales mal man sa mo ya so ma patatu ala matanga fa ta falo ma Wales ole le pio mele ma we pu ya o ina la fe mo ya la utanga el bol ma pe a te le fia ve ya pasi ilis yo le mena na tup o te ina ta mo te forward Hurricanes. So le patatu wa tamo ile puwa tuna le ile o mai sa o fa ta fa. Ta lo fa la stato o Hurricanes. Hurricanes au pole tua. Ando ne fa yo finga la uri e o le Blues mai se wa o so fa stato o Pacifica. Ma la ya. Wa fa pe for tato o. Ta alo lo foi ma au uri e Crusaders, Highlanders, Blues mo chi. So fa for tato o dai au ya so. Ala meti ata. Ora ele so engale na fai ale la kapia Samoa ma la te fitu. Ya la uta no tu pai fai nga malanga le fionga va so anga msum tal pus. Ya tal si so ne va ya so a mo me se no fa tal no ai tato di tio ya. Mo se tal tu sai malanga fai nga malanga ta penanga. Wa le fu le va so fo le fa fitu me le si le tau vai lo tato wa ole. Tato fitu le atapa. Mo sa mo fitu. Ya fa ina le au tamai ta i tato Wellington le Pars. Oi, il talonga na po. E ono sfulu le ono tas. malo. E ma lo tato Phoenix la so ka tama. Oi. E ma nei ya le lo tato Phoenix la lo termine i Australia. Ole, ya. Malo. Ole stato tala le ni poti mai ya ole wa au tu nei ia le au atama. Sila ile tamilisanga O soka. soka. Ya nga ia tu ole la ola I kata ta ale ole pula le Oceania World Cup qualify. Final ia le sa ta alo Tahiti ma le All Whites man malo ta to ta sile le. Ya. Ole lava ole laki o ni usila I lava no le Oceania. Ole le malo lo si te na soka fa tu langi ni. Ya. Pea fu ia soka I South America. Mana ina Brazil o manu Argentina manu ia ma o la fa tu la la ya tu Europa mai no Oceania ia pa wa yo au so e tau fa to New Zealand ia na Fiji ia o Tahiti ia o Papua New Guinea se a malo no si au ia mena fa go fia New Zealand mo lo na no al watu mo fia tu al World Cup E ia le talonga le version te nei soka. E va Italia mo le una Macedonia. ia So le se pe malo le polo langi le tunu una so. Fa ina ia Italia, wole alu Italia ile polo lang. ole aga ba Wole nga Italia. au Ia. Mata ta longa na so le. Le si auna Macedonia. O ka so le. Na auna taua tia e sawa ia sawa. Ia o te le po le ale pe ia o Italia ta sile champino lo lang. io le ia Italia Ia, wole au le la tu tong fai le fa unga vas. o te no ai si au ala to u ia Ia. O fa. E rana sa war tala wole ai se ava no. Ina o manu malo ai le auna ia na pe Macedonia le ia tunu nan. Ta alo vai fa unga vas on tene. sa ola ta lo fa ia Italia ia ona Italia na ta longa mo le tai au le fa ma lo fa tai ta sfulu to fa sa lau por kala meo tala lo ngol vai aso
o le se fulu ma le tasi o le tātou programe o le lanulangi o aso nei. Tas fulu malua telefou whawhiwhianga o leo o li tāle tasi. Ia, o na tautua mawhele sunga tā sesa mai Samoa nunga le Facebook, ma le YouTube, ma le tātou app. Ia, te mnei, ia la vai fo is tātou pese. Ia. Nei whawhiwhianga o rofa tuan programe mo oi o le mafuta mai, mafutai. No for bea malo I mata bea manatu I whainga tau leo langa ai o se mafua anga e ta umai po o ai e fisa so ani mai taimi a te vai taimi o tinga ai o te mafana fana bea o te vai e u ma o fatau va ai e te tupe o au tafa Whawhetai tele matua Whawhetai ia o ulua Le tau singa ia uola Fia fia ai awalei polonga Whawhetai tele matua Whawhetai ia o ulua Talo sia umi umi pea Le mafutanga Mamatou le whanau Ia whaau au pea Ele ngalo le alofa Le tau singa I tau sanga Ia so mamasina Ta whaingata Ai ono sa I pea Ai salua whaapale pale lava Le atua I lunga Salua te talo ai Ia malo
O te whatalo whatumalo o whaaloalo ni tai au, whawhonganga lea tunu, whatasi fo imsavlina e tata noa tu tala laulungo leva yasu. Tato po climax for te tasi. Whatalo whatalo o whainga lunga pa ia le tua tupu mai o tato tunu, ia mal pa ia la sila si o lau whawhonga masani. Malo lava soi fua mauma langi maa. Ole amtanga tato po kalamela, tala noa o lo o yeli ava noa e tala noa i ma Professor Graham Lacrosse. Tau vo i mo tui ma o whanga i no tatu e te mil COVID. Ia ona wha solo leo isi tatu mta upu masani. Talofa Graham. Talofa Masanga. Malo, it's not a nice day out there. Oh, and I feel for all those people out there having to work in the weather. Wow, my heart goes out to them. It's tough. Yes. Graham, yesterday I got the Dominion Post and there was a lovely article with your nice photo in there talking about value-added booster. Yes. What's happening in this? Yeah, what's quite important for everyone to know and understand, they've all done a really good job, and the Pacific community in particular were fantastic at getting their vaccinations, etc. But what we don't know yet is how long it's going to last. A good thing about the booster is that the way it's given and the fact that it delays, it gives a much stronger long-term immune response. And we know that immune response could last, say, 6 months, keeping the people protected. But because this is a new virus, a new vaccine, if you like, we don't know how long the protective immunity is going to last for. So we need to think about how, they call it the waning immunity. And it will go down, and we don't know how quickly it will go away. So it's really important that we start to build better boosters, better vaccine boosters that can last for 10 years. And that's what we're doing here at the Mulligan Institute here in Wellington in New Zealand. And it's really important. And it's not just us. Other people around the world, they know that we need to have a better booster for the future. And so we're working on designs of a vaccine so that people don't have to go back every 6 months or so for a booster shot, because they don't want that. I guess you'll be competing against the big companies, and they all can I stop you there? There? Yes. No, those big companies are competing against us. Oh, well done. So we're ahead of the game a bit in New Zealand. Oh, absolutely. You have to know, and your listeners have to know, that sometimes it's also a little bit of luck, and we've been very lucky in the design of our vaccine, and it's looking very good. We've compared it against some of the other vaccines, and we think ours is very good. We've got a few tricks in there that makes it very strong, safe, and actually long-term. So we think we're in a good place. And maybe you think it's because, we're down here in the South Pacific and we have a special shining light from above. Yes. But yes. No, we've been lucky, say. And also, we've got some very smart scientists in the team, and we've been supported by some of the overseas scientists. One thing you should know is that quite a few people like what we're trying to do down here from overseas, and some of the top scientists from around the world have been giving us a lot of support, and I should mention that as well. Oh, very good. Thank you. Grandma, I think, was it last month or 2 months ago, there was an article on the news about you got your little toy down South Island where you can start manufacturing these. Yes. Is that progressing well? Yes, that's progressing very well. Yes, I wouldn't call it a toy. It's a very expensive toy. And yes, down in Timaru, it's making the messenger RNA vaccines, and it's really important for the future because, as we know, viruses change a lot, and there's other viruses we need to be scared of. There's the measles, and we know our Pacific community, they have to deal with other diseases that we don't see here in New Zealand. So I think it's really good that we have in place our toy, our vaccine toy down there, and we start thinking about how we can make better flu vaccines, better measles vaccines, better RSV vaccines. And so that's for the future. But right now, our vaccine approaches, we've got a really just a conventional design, but done very cleverly, which is for a good booster, so we don't have to go back every 6 months. Yes,
the mRNA. That's messenger RNA. Yes, messenger RNA, mRNA. You're not using that for this value add or this booster vaccine. No, we're not. Now we've got one in preparation and design, but it will just take an extra year or two. And I think the people of New Zealand, they don't want to wait an extra year or two, because you've got to go through a lot of safety protocols, a lot of safety trials. You've got to convince the regulatory authorities, especially now. It's now become very difficult, so you've got to take a bit more time. So we'd rather work with the conventional to get it through to New Zealanders quicker. But we're making... Okay. Yeah, I can offer myself as part of your clinical trial if you want to. And that's really good, because I think you're under 60, aren't you? So it's all under 60-year-olds are the first-year-old in the trial. Thank you. Okay, we're all looking forward to that because, we've been buying a lot of vaccines from overseas, and I see that the different prices have come up. That's a very good point. Yes. Afmasaga, it's one of the things that I'm sure the government's thinking about, that at the moment we've got to remember Pfizer, all those people, they've given us the cheap version just to control the pandemic. Right. But they will be trying, believe it or not, they'll be wanting to change the charging, they'll come up with new things. We are very vulnerable to this being an enormous bill for the health system. And we want to spend our money on other things for health as well. So I think we need to have our own options for vaccines, made in New Zealand. Thank you. Just on another topic while you're here with us this morning, Graham, the government is that sort of releasing some of these restrictions. But it looks like Auckland is now sort of peaked and is coming down our way, heading down south. So we're trying to weave and cover, make sure we don't get it. Yeah. So how do you see the landscape happening at present? Well, I think, down here we've done a better job than they did in Auckland for all sorts of reasons in getting the population, the most people vaccinated. So I think that in general we can handle when the virus comes down, and there won't be too many people getting really sick and overwhelming the hospital, because that's the major concern. The whole reason for the vaccine campaign was to try and just reduce the virus spreading across everyone, making everyone sick all at the same time, and then all trying to go to the hospital, and you have a big traffic jam. That was the scary thing. Yes. But it looks as though, based on what's happening around the country, we're in a good position. Now, it does mean that certain things like the face mask is probably still sensible to do, but I feel the government recognizes that all those small businesses, all those people that are working, all the other restrictions on control which stop the virus spreading are really impacting on the economy, on people's jobs, livelihoods and careers. And they just said, well, let's try taking the brakes off a bit and try and we'll just see how it goes. If it doesn't go well, I'm sure they'll put them back on, but to save people's lives. But at the moment, I think they're just realizing there's other things to life besides just the virus. It's also the economy, jobs, schooling. Kids need to get back to school. Kids need to keep on keeping fit and running around the playground. And those are just as important in many ways too. Yeah, and also people want to travel. We've been waiting for the opportunity to go back to the sunny. I feel for people too. There's so many family things. I've personally, I'm sure with loved family members passing away. There's been some really tough calls where people have not been able to share their grief. There's been wonderful things like babies being born, and you can't go and enjoy seeing the babies and new mums and dads. There's a lot of things about life that are very human that I think we want to see restored. Thank you. The last article in the paper this morning, in the front page, it's got an item titled $800,000 of stock expires. Talking about AstraZeneca. Hopefully when you manufacture your value-added booster, it won't get expired quickly. I think that's a very good point. Part of making a really good vaccine, a booster vaccine, is to make it so it's very stable and it'll last in the tropics, it'll last in Samoa, it'll last in, the countries where it's really warm. And that's probably one of the more important things about the new booster vaccines that are being made. They're longer lasting and don't need the minus 70 degree cold freezers. And that means that more people out in those more distant communities can get access, and it's easier and safer to administer. And that's a very important part about the new improved vaccines and about our
current vaccine that we're designing here. It's a longer shelf life. Thank you very much for your time this morning, Graham. I'll try and translate it for our listeners when you leave us. But hopefully we'll talk with you sometime in the near future. Pleasure. All right. And hello for everyone. Yeah. Bye-bye. Have a good day. Bye. Thank you. Bye. Ia, o le tato amatanga na poka la me mo so ta inga fo ima le professor ya Graham Lacrosse o ye o le director le American Institute of Medical Research. E poka la me pen tata no to I fatu langa fo tato poka la me masine tai tasi. E o le vai sola na te le solone to e fatala no to o le friend pretty le ngole o le fo o le scientist lia. O ia o lo o taitai I le vaenga scientisi whaisuisu enga I tūranga o vaila au ma tui. E ele suisu enga le ne tō e whaile lato whola sanga I le mālo I le vai asong tuana ia o na whaia lole o tato porkalame e pe tai eri tau nu o toi tolo le mālo o le mena ne le mwhaia o tau nu tato porkalame. E whai leo mo le amino I tatano e whai mokrea me tusai o le vaenga lea na whatano tēne o le pepola stofi ana nafiria. O la iele le tūlau mo molo, iele tanoanga, whamtalanga. O lo o ngā rurue la tōma o le taimi a mataina whaia mea ta o le clinical trial. Mō tangata mai whaia ia su enga o le vaila au lea po le tuilea. Ia o tu whai ingo le tausanga. Ia o am whai o na tu whatsia. E peifo ina sau noa Graham le tausanga mo vai. O le fofanga la tau le taimina, ia o tu whaingo le tausanga nei o mawhai o na whai tonu New Zealand le vailia, le tuilia. Ina ia taungo fie mo tātou. Mai talawhea ngai mo le vaenga nei whai tūlangi. Ia lea lai ua whai o na o ia la tō susu e ngai vaenga mo mua whaonga I mo manu, I sumu. Ia lea o le stūlanga ia mai peona ia tāua. E ia vaenga ia tau ona whaamuri ina pasia. E vaenga ese tono fo a New Zealand nei. Ia fto am whaele o nga o sia le vaila au. Malia le no whai atu o le teimine la wawa ai. O la fo o tau mwhai kampani te tele ia ina ia mua mwhai la tolu wala I to inga tuilia. Ia ona mai le whaatau mea tātou a lewa mai Graham le ai. O tātou le mua le mua kampani te tele. Ia atono stala le leile mo tātou ai e tau ngofie mo tātou. O le fofanga lana e o atono o tūle teimi o mula ni tau sanga o mwhai ona mwhai. Mai lai ba ai fo ia se mea talawhea ngai mo le Pasifika. O le siwi li tūna le leiri mea ngau sie nei. E baba ai le mea talawhea ngai. O le whaisa le ia i nei a tātou. Ia e whainga tā le tau singa. E wha maru le leili pusa aisa tu ai tōnu. Ia awela le Pasifika. Ia o le tele fo le pao le wile alua. Ia pia whai tūlanga la. Ia mea na le wha ngai la tō Scenic le a fo le telo le tuina I moto le Pasifika. Ia nei fo le vaenga I nei. O le vaenga la na le na nga I elta noanga le vaenga mua. E le whaingo le tuilia. Ia o le si mea o lana whina ngalo le campaign le na I nei tātou I la fo le COVID nei New Zealand. Ia lana mai fo lana ia wha malo ia tātou Pasifika I wha momonga le na ia I le whabina mawalunga tātou no e whaitui. Ia atonu mole le teo fo ila tō le nei awanoa. Ma muli e tuale whawhtai tele lava ia o tō umana amana ia mautangia fo ie e le ngate le mātou whangwhang watu. Ia e whape nā ma tai o e kale sia ia no mai e watu fo ila tō sang noanga whape malai kumisina Samoa. Ina ia whaamalo si au I tātou tangata e o e whai o tātou tui. Ia wā e le uma mo tātou. Ia leo tātou wa e le whaalinga. Wala na mawhai o na tō tatala mai. Wā leo o ilo. Wa uma o na tō tele tātou whai tui. A mo wala ria tātou le ngasi. E le ti ngai na tele ma ame umul tō tele o tātou whal mai. Me whalana le na maua mai le saunoanga Graham. O le me sili na wa a whaapea ma mai umul tātou. Ai ave umul whal mai le teimi. E le ma whai tātou whal mai. Nei na tausi umul tātou le teimi e tas. Ia al tūlanga na wa iai e la si le o maua nei le mai wa mai a whai test. Ai mo ia lai mai. Ai le o maua le tūlanga e ono o iai. Ia pe an whaapea le whai in tui. Leo tato mai tau o le teimi neu a matan whaasisi anga ilunga le o le afo le nai tangata o Mali diu I New Zealand. Ai leo to tele pe o isi no ia le I lawa le whaingo tui. Ia wao tato le wa overleave full percent ia tangata o umana whaitu I New Zealand. Ia o stulanga le leilea.
A le swinga la ne fu fina ngalo le swinga ma lo le we ne o tau ese ia sa ma tapu ia na ye ia o leo si tūlanga le fu o lewa na fia mafuta a inga e le me fai tūlanga ma liu yo ni te mai ti whane nau e le me fai o na whelo ai a inga ia ai o fu ina i fio inga ia o leo a matan tala ia ai whaula ia tātou Samoa o mau fu le wha i te mini ia e le me fai o na babi tala tūlanga na no le lista no nga il people tai o nei o lo ia le vainga le pansela wa feta la tupio le tau fola o ia le nga o mo le tai me nga ia o to inga fo fanga nei e mai me mo tato ina ia lava sound ia ale o tanga te faitui ia ona mai mau ele ia o si vai le fo ina mau mai tala mai Samoa ina ua mau fa mai il community Samoa i tanga tala o tele ia ona fatunu ina lo le tanga te o fight test e ai laina toi mai la toi ele i foi tui mumu o leva na tata longo le malo o al time o ele e tui la e pa mal fainga malo sa matai ona tawa na utanga te o foi tui e a leo o mel temina o lefto a o tu nei e o tu fai test e o tu mai la toi le na foi tu ia o tu langa na ia a tonu e nga fo ele ba ai mo langa iluma a ia mi o man fa pe mai o man fai su enga ma tato e a fo yo pongi me fai wa e mo le leila o tele o tato ele na fo mai mai la to lo nga fam vainga ia o le vainga mo mona e fa a mata tual por kalame ale la se e tu ya Sabrina mo si tato mata o pule ma lo fa tai ta lo fa fo ile ma lo fa fonga nei tai ia sanga pe o isi vainga ta wa ia na ta o le tulanga le va ia tu fo ile nei business fo ia sa fa ina ile taimi le o le taimi sol te ia mana ia te le fa no no tu pe o la mo se fa mama venga mo ila to mel malo nga lu fa ta se mel pulenga no ana ia ole avava ai me ia fa ia malo e so ni la to nga yuinga ma fai unga ina ia so ni mo ta to uma ile amatanga me le lua fe lu sfulu ina o mo fa mai ambai e lo male ava no le na mafai o na mo so ni mo tonga la fai ngai wenga ia usi na mo wale tupe ia te ia o tapuni isi pisinisi ia isi pisinisi fa o mai e baba ia le malo le taimi fa ia tapuni ele vaenga po kilani po ia fai ngai wenga fai mo talfe ngai e fe so ni tanga tala tele mo pisinisi ia o le tūlanga la pe ona ta ulta ni ia na fai ia solo te ala to fo ia na poloka o mai tai ia Wellington ia na fi nau le la to freedom le la to sa tonga ai o fa le vela ve sa tonga to te le e to no Wellington ma le me fa ia na fa ngal be ngal ai tanga te ia la to business la kila le o amna ia fo le malo ele o se fa nga fo le le na fa le to no business ona o tanga te ia na solo te te ina o le me fa ia la to ngal be ia le fo la wa apal malo fo le fa unga le ia ba tu o le ni lei e fo vai malo al falo la e fa putu ai ma tupe e to tongi muli a wai a fa pe mai malo vai nga tupe fa i se per fata ingom dele lo no winga e ele si me tona tu a fa pe le tu lo ninga i tala fo mele tupe fa ti no vai ma le a o le te va e to wa matana langa mai fo le tu nga i va pe le o 4 billion le i tala fo i tato ia ana le fai o mo si nga i te pe o le telo tupe mai ia so ni tanga te lau tele New Zealand ia a fia mo se tau mafa po se se me ia vidi tanga te ia mo toi so ni ane fai fo la vanga na ia to te le al panga ti o tanga te le ia pe ana le e te pe o so fanga ta to fale ainga e te alu ave fa ngana credit card pe le se me te tapa ia alu ai tala fo mele tu pe fai ia o le si me fai on toi tongi e atu ate fu tau sanga o tau fa le ai tala fu na ia o le si va vena fai ia ale le ala lo se fi ia le dei fu wala ia o tanga tala ia maumia e le se me pole la to wala te tu ia o tau e le tu ia al fi o lo vere mo o le tala fu ale si e to nei atu no se va ia fi vola o business na o so ni atu ma lo e la tu mana ia tele ia pe o lena falong tu lava lo fa loa na nei le a matona tala mali e si tu langol polo inga nei o tui pui o vai ngol pui ngol covid is full wiva
na atonu o le vaenga le o te tonu na fo amatanto mo tatu tala fo e vatu ia na u ile tua ia vaenga fa solo fo e famtala tua lungo tatu po kalame status o le mesi o le o amata ona vava ile malo ina ia pali ia le faino fa unga le fa ngolongo atu a oisia le fi una ia le malo tatala ala fo e una i mai au scientist mai au tangata poto ia me tau ngase fa mai fo le fa ngoto ti ta to wa mo isi mele mo isi nu fa fo le la vo ia fo moenga fa mai ma ia ICU ia vai nga ia tu oila to ngai ma singas ia pe o to inga wenga na le va ile malo fito mali tomu tala fe ngai le tani mo le tani ia pe al fam tala ngal palmia ngala ma fai mene ono to tele ta to fai tu ana o mali temi nei ali o le vai nga le mo ile ia lo no winga fi wa fa tu tala ala fo la to ile fai tala pe a mena la ve tele si no fa fo pe fo na le onus fu pasene pe fit fu pasene la fai tu ia o tala ia tala lo free male coronavirus ia la to te poni ia o isi tala nei al over so mo to lo ia le mana ia na fainga fa pena ale fa no fo ia li poti mai la to fo ia ta mai ia o peak fa pe o ai mo to tele tanga te o kilani o mo na mo ia le la fa so solo mai ia ta to nei ia alai ele o ta fa o le o tu wa fa pe fa ma tu wa to ma lo te lo se fo fo o la ta of your office a wa te o to visita to to business fa mai bi o so mai fo se swing o le virus ile wa le na uma covid mo suiva sa o le o so mai le si on swing on the delta ia so mai le omicron ia o le ai pcc ato no to so mai fo se variant ia le lo ai molta to a fa fonga a wona ngalo o le temine o tau sanga a mata no foi tato tu pupui mol pulu masani pe fo na molta no nga se misi dr semisi ayo o wona ngalo tu ina wai e mo wai ata to le fulu a misi ai na to ye ma tu o ye mai vo ye masani ya fa lo tu pupui na elena o le tu o le covid a o le tu pupui o fulu masani o le tanonga le no te matona fai ma gram lacrosse na tala noi pe ma fai le to nga tu le fai la to ya fia i mai si to nga vaenga ia o tu pupu ia ma le tinga o limo tangata le telo tu i fai telo tu ai a mai le tu i tasi ai la vea o mai si vaenga ia pe ma ni tele tu le lo pe o ia i se taimi la to fufanga fa fai ngo fie ia wa man to po le lua tau sangaling tato fia ngai ai nei ma le covid tele ia na pa ui la lo fai numero na o tangata ia fia ma watu fal mai i fulu masani lava ia pe ona ia tau sangata itasi ia ai pe o le fia ngai fo mal fa mai wa tele no fol fale o fai tali puni o fonga ia o fa va ma mau o tafi fo le pepe sin fulu o se tala fia na e te mi vo ina o tal no to ai palasi la lo le fa o tangata na ave ma o pneumonia ia na vo ile uno no vol fale vole feo e vole PC ai fulu ia mena ia feo i fata sia ta to fulu o mai tangata ma le tu Europa o mai ma le fulu ia mama ia to tangata New Zealand ia fa sa lo feo ia vole feo le vai no fo le virus ia to no le sia ma se lo ngai o lo i te mitati lo e PC ia ta fila o to feo ia si o fai a mask lai ta puni fo au ta ia le la o mai ne le fatu nunga la le tu fai ni telo ni mask na ne le telo pusa mask la no fo mai si services ia le fama e o le lo pa mela fai ni me na mask o le fo mai le tu e mana me ni mask isi va wa matanta tala mali mai ia ai mol pui nga o ai lo ai te fa no tu te le sa o tu te le fo le sefi pe fe lo ia fai pelo vai asia e fe wa ia te mi uma malato mo foi sa ta foi le max speak da te ata volia pe so e se lo te le la foi nei me le masani e foi yo masani na so ana lo volo ele alu e se molta vale so il mas ya tu luna ya alu ton sa vo tu ya atono me na fa pena tato vai ole mi muni la vole vo ye ni tato ma to sui ya le lo langa le tato ye mai le to fo ile mele nei mo tau tato no fo malama tu langa na te fa pe tato fo yan me la ye
Ele to e fo tato le mena ia. Wa ese le olanga le we nei tu le la rolangi le. Ia vai sa wale nei a vai rusi e rusi tino sui a to le la rolangi pa ma vo tu ia. Ele ngate yo I no ma mea tele tu pe fai me tau mo tau tia. Sa ole vai rusi. Tao fio. No ko mo le fale le mo fai no fio ai va le. Sa Loka mo tato. Ja, og bare når det vil sige, at oj, hun er umiddelbart mere. Ja, se det, eller jeg vil tage jo en dag på det. Eller hun. Og det jeg ser jo bare I får se hvad der med sat op PC inden for over til hvad man nu tager på kalami. No uatinu Samoa wa elalele lalele oi no ole vasa o te mita inu ese poso se mea ona Samoa ua aveata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau sonoia oi tupu langai o te fa Europa e nauria e mawale poto sili awane ia oa ona ono aia sili no loto tupulanga Samoa o te Faile maula e oi tupu langai o te ole inane e fia fa Europa e naunaia e mawale poto sili awane Alo fatu le fafonga le tinu o le utatu o mulvangu luni mo mo le afafonga ye le tatano I mask ma me vo testa si e fa ye is yaki pe a mose singas totona le fasala la o to ile numero le mo Pacific Out Service le oval se la fitu rota stolu na fionga ya na I patimo au ya malana au vainga la fenga benga yo nai mo infuso so ni moto le hatale a wisi o tatou e nei po roa Wellington o lo ia o nanga fomai o lo fomai ia manisio o nanga wisi o ekalesia o lo mo e so ni mene o le fonga ia matist moto la e nei tatou vanga ne o porua ia e na ipusa ia I mato ofisa te o ese se fie mo so ni pe afeitau na mo ia na mini mai le ia Mane pe a val au mai pe I time os fulu lo tasi wa e tawa mano ile foi ngal benga. Ia wa te fiu vidi mai sistemi pe a pisi o mai ngal benga ile mfai ona tali tu telefoni. Al time na e tau mau se ava no o le fulu lo I tasi. Ia ai amato ia Sabrina sitava ngana molta po kala. O le se laule mas fulu vo ile o tangata solfa ia mai no fa vo ngai Australia le era vo sainia mai.
Talia Australia mai tangata nai Iwa tausanga o abe le ofo na le malo New Zealand. Taulia fo I na mai nei tangata o Australia ave tu o sina ave Papua New Guinea. O si ave Nauru ne ta o Nauru isi. Ia le tausinga o nei tangata na na mai sulu fa I fiola. Ai mai ave loka va pe ne ia ne o le langona fo le o tatu New Zealand. Ano lo foi tangata mai ave isa va no e tausi ai. Ia ai watu foi le tato offer e o ia John Key le termina ia whainga malo national. Ia le italianga e la to mai ai o mena polela to le fai tau o I la to mau. A mai nei ele umiana mai nei tangata ia mau sit se New Zealand. Ia to uia to lole o ia o la to la teltununga. A fai le whainga lea, o la a fai e ama o mai tangata e usulu fai. Ia wa le loa e mai whaina o mai nei New Zealand, ia toa le Australia. Ia na ave lo loka. Ia, ma taulia la tele i o whasea e vaenga fo ia o le malo o whatasi. I le vaenga e Australia, o lana ia tiute, mo le vaenga o nei tangata usulu fai. Ia, le mawa e fo i whainga Chris Fafoi. O lewa tele ni taua whaima ua whate ia fo i, wa e tu whaima i sau noanga Chris Fafoi. O le o mali le Australia la mai ele se lauli mas furu le o tangata ia. E fai e stato il tausanga. O e fase lau e mo tupu la fase lau le mas furu. Ai le la mai mo se lauli mas furu tausanga. Ia o na fai ele o tato ngā luenga Samaria ngali leina ia se foi tangata. E le tatu nunga o to tele o tangata ia na o mai ese. O tangata e a foi e o la to masani mo folele poto fa pitoa. E o ngā e fo I mo tato. Ia ana no fo Australia fa ngā le na manoa. A tono isi ia scientist e whainga runga mo la to yo. Ia e pe ta I I tua pena se la ngono Australia. O le mela e le mo pe o le masina ele te ana mo o le fai unga fai unga. Ai fai fo sanga. O le si me o te I foi. O me fa pia sa fa tala no le va o pale mio Australia mo tato. Boleva na fai ele tanoanga le me. Ai fai ele fo sanga. O fai minsta. O va pe pola me o le fai e pale mia. Ai fai e minsta. Ia ai ele o atu tele ele ma fa o le pale mia Australia fo le tu mo ele la to minsta. Ia ele me faina la tu tato pale mia tan normal minsta o ele fianga. Ia o solo ele tato e Chris Favo ia na la o panga le. Ai te tono se avano le leile ia. Ia fo ia tangata tato o fa pia. Ia la mai fo mani tangata o le tau so ni fa le wista ngata le ni tele. Ia a fa pia la o la te ia o se va tangata le. O lo mtua I fa fitai la vo le mo le avano e mai o se mo le si iwa tau sanga ele iai ma se mea o na sui e ni soi fuanga na le loka nei tangata ia. Tu sa iwa tau sanga na mai mau soi fuanga o lisi. Mai loka le iwa tau sanga ai le ina le mafofau mental health. O tu langa na ia tato va ia lo fo io tato vo isi sul fa I pe atu le si tu tato mai vo sa I malo mai. Io nei tangata ia mo tu io a suel awala ese mai Iran o pe o na to tele no mai Iran. Ia ono sa wanga fo I le sefela to. E se me faingo fiolo walu e suel awala te sul fa ia. Ia ele ngate lo tele fiu ia inga tono o lawel ele. To yo mai ni ta mai va ano mai si va mai ia sai mali le mo uma. O si va sao. Ia sao mai ano fo Australia tu fa pui ino fuanga ia na ruma. Manu silent. Yo ia atono tu langa na ia I te o sau se si to o I se so tato luma na ia mo o tala muli o si tanga tale tato tala no. Ia I rope o mai vai o ali fo mai. Pola se ngai wenga ro fa na o tanga ta ia. Mo ele. Ia ai se lauli mas fulu tau sanga pe tolu e tau sanga ia fa nga soloi mo molvanga le la o. Awo ba I mai tanga tani se la te se lauli mas fulu tau sanga. Se o mana fa ia fo ia. Ia tato minista ia mai ma se vai nga tu pe na tau si tanga wal te mile nei o fa pupu na tau si fa tu pe Australia. Sa mani la pe mai ma se vai nga tu pe tau si ni wa le o le to vai la to e vai tato. Al po pe ia to fo mai e va tu te dia lo to. No fa pe la fa ia ma se fiu tanga ina.
a mai tangata na ai wol to tulia mai ma to tangata i fa sala ma to fa fo mai ni e o te lo la te tuli bala o vanga na i to mai mo na tangata i na to te le tangata i tau na i fale no fo nei i ma tau singal malo New Zealand ya ta to vai tangata i tuli mai o tangata New Zealand na tangata i mai ni tangata sulfa o fie mo se o se fo se o langa so ma sa lotu ia o ngal wenga na fa ita so ni o le fo mo lo te sa o tonga i fa ta i le tu ia ta vo ta to mane ia tunu ta o le le ba lo ia o lo o tato fia ngai pe malesi ti o tau so fuanga ia o le va ia tu e pe le se fa ma e mo ina vole o tau pa o mai lalo tau o le pensini tai mil nei ia o le lava i valo angai fa au lava na si ti o non tulang o lo fa au pe le tau ai Lucia ma Ukraine na o le ye mo tau o lo e le ma fai ona fai senga venga ta to New Zealand po Australia a fa mai ai la to la e dia le mai lungol so o le tau le o pailo etas ia le se me fai a fa mai se lau ta la al pailo ia fica tau se lau ta la al pailo le mo mai ta to sa ile te mi te no e si te mi sa fa se fu mo tu ta la america le tau al pailo so sa fo le tau la ia o te mi le i ta to ni e o val se lau ta la o se lau fa se fu e le na va ia tu le si di poti mo no tau ia o lona winga la o tau na e tau fo le tau e fa tau e ta to ni e le o le tau o pompenzini o lai fika la to le tau tala fe ngai mo le mai ia mal fai ai pe o le ofso soni le malo mai te tono le tau le fa tau e ta to le liter of petrol o le little benzini pe fa tau o lo ye ma tiu te le malo mala fonga le malo o le melana le ofso soni le malo le na mai la sos fulima e o mati en fa pe mai le la SL exercise duty o le la fonga lo su lima seni ina ia tau fa iti le tau so ni mai la to ia male fa mo ngol malo o la pasi mai company so ia ta to le si fa mama venga na ia o le amtanga o le masino apelila ia o le la fa 5% le pa o pasi se fo ifo o itanga te lungo public transport o pasi o no fo afi trains mai pena ana fa pela pala se mal tongi o pasi so va lili wa ma no ia ana fa pe ana pipi mai lo mal tongi pasi so va lili tonu ala o New Zealand ia no te le vo ia se le New Zealand wa company al ma a tu le si tu o ta to vo le ele sa fa mai la o le te le sa fa ngal malo io ta to le o te experience vo la nei ia fa pe ia le polisilio o le company al wa pe to avalu se laula tanga te fainga wenga i to to fa nga to ne pe ia se alu fa mai lenga i vali ma pasene len pa wela to pe mo fa so sa a to fa to la manna fa fa i wa io fa la vela la mo la to pa u ai le se pa u e ma u la pa u la wi la sa ole ia a to vo i bistal ma lo mtanga te sel parliament io la o fe o i ta full pasene fe o i lo ia se la ta la le ta ole o le passe se velo ai tongi e na sfutala ko ile fita ujana mio miena to voto va i fa square ia so ai ne se lunga e on sai peta to mi pe mio mo ia tato io ma nei fo il va ia tul tan leila msanga ile pe ko atoi va ia le o to langa le to fa tasi mai on taita io o malo taita se la langi e poto fa tasi pe fo na va ia tul taita io America il fono fa na tinati le fa no to langa i Lucia ma Ukraine ma ne atono mai mo fo ni so tato madu le to no lungo televisi e pe ona ile fono fa na tinati le na talo e awa ye ma lo e tu sa fa democracy ina ia va ai le mele tu po ne Ukraine ia me se fo sanga ale Palestino Lucia la to e fa ia ma fa la mo fa nganga ni tamu tia nuclear ia o le live se te tonu o live a intala no po lan me tupu pe a wa o lo le tau i fa nganga me tau ia o tatu o lo le tau lo tolo la lang o fa le vela o me tau nuclear e ia al tel tonu ngonis a tupu lo le tau fa nganga me tau ia e te lele a fianga tatu uma la lang ia o le meana la e popole ite ia o so se si fa nganga me ia no no winga i dina to na tangata le o ya fia ai la via uma to mista to ye ne o le to file mo niten
Pe o le mea nai whaatua ia o na whaise a fia pe o ia le tangata I tono o whaapatonga leo le NATO. E o I e whaatifsozoni ma tau whaatasi ma Ukraine. Ia wala o mana folo mai Palestine Lucia e tau te ia loa, whangalo ma me tau nuclear. Ia o mea na le tātou nofo popole I fo I e te ia o to e whaale tomu tātou larangi o no nei. Ia. Ia ai whainta fo le nofo wa ai alofa atu. O lai fasi a Lucia nei tangata ia. E le tutusa me taula la te whanga. Anse I tau tutusa fo. E la whai. Ia. Ia me le sau mane mau tau whapea a lai na nofo toa I lalo leo ele mwhaira na te tau ilunga le langi. Wai pe ole mena le finau mai ia le presidente o Ukraine ina ia visi tu la fono e tau fia. Feo inga le ea. Ole mena le talo sanga I malo te tele ia le opia le Union Europa ia ma le NATO. A tau mai e pui le mato vaenga le langi lea. A awane I sao mai va le lea mai fa palasi mai pomu me tau nei. Ole mena le talo sanga. Vala, e whai le mena, tusa le ue le tau. Ia. Ia, ole mena le novo pole. Ia lau te wa e tō lau o whapela tō. O leo o prepare fo la tō. A whapea o tūlanga nei o I o la tātō o lo whapena. Ia lau o whai tōnu mo tātō. Ia. Mua o te leo na o i o whaini tōnu a leo. Ane le so leo I tōnu o whai ngā tōnu e tau. E I tangi o tātō no lo whapea ia. E le ai as tātō tāla e whai whatari e tam ma tuam whai la tō. A se se ala le whai ngol whai unga. Tātō la vevia whaatasi umatua ia. Ia sa o le leia. Ia o le tūlanga le masanga pe o le wawatu I whalaptonga I o whinau. Ina ia toi whai tūla whono. Whai ni a ienga ma tūla whono. Ma whai tūlanga I o au nanga fo I e whatau nei. Ia pe wha ai tāla fo ai tongi muli. Buy now, pay later. E services I tau le afterpay, o le ham, o le lay buy, o le GNO pay. And ia vai taimi e tala no mai tangata o le poto e lau whato sina ia mai whape vai mwhai ana whatau lo ni ai tongi muli sai ta to vaenga ia sola ta o le leipai e te latu pa ai leo lo te mna na e tongi la o le leo mena e tongi mo mua te le ia lumo leo lo a le mele ia nei o le tau ana o tau api a tongi muli ia o le sila tangata e leo fika le leila le paketi ia ala va ia to le memna o le memna alu lola ia ia na alu lola tau fika mai pe fa fena tong o le mela le to tele tangata wa tinga ina I to inga whainga ia e le ngā whatia la tau tongi o tele e ta lafu le mulele le ia mo le ainga la tau ona o nau tele o isi me le tau ona lui ai o le tūlanga nei le ala o wawa ai nei ina ia whatu la fono ina mai e se pui ngona I tangata tātou lau tele I whaingo tua ngā company I whapeni. O mai e whaingo fie tangata o na piki a me mana o na ola ia. Ia o lesi e mwhainga tongi, o lesi e mwhainga tongi. Tau lea. Ia a mai ama avei reprocessa isi me o le whale, a vatesi ave a whaamalo si e mea mola to e whaatau. Ia na te le ale o le awhianga. A pe o le tūlanga tonu ana le wanga I ele. Tawa ai le tūla fono le consumer. I me tau whapena. Pe o le sivaenga wawa e atu I whalaptonga ia le whinau fu ia pe o le ngalu ma o le mau la to whaamatalang whape se lau 5 ia e kālesia ia po au loto fu I le lau te ngalu e whaatasi. O le ngalu I ma ainga fu ia o matoa whianga ia ma tūlanga ia I tālafu. Ia pe le. Sa o le tātou mola, tātou wali tio e pēo nei tātou tatatan no I mata upu. Officers honi fa mana malamba ni so miolo tupo ma afia I o tātou so I fuanga I tunu ante roni. Ia ale nganga o le litio e mato long pui le malo le tunu. Ia ato ai ato I le o talafe ngai me o fa ye ni so tātou lava tangata. Ia so ni ai. Al na fo I tau ma wai. Ai ol va ia to te tinga ina ia ma ela to ia. E talafe ngai le tūlanga na me la ma le ia va ia tu le. Ina swing o nisi fo I whaimtal tan no mai. Ia mane o tau mo fie fo tau so I fuanga. Saole. Ia o le la matana mau wha I titia no whang fo I whanno fo I se tangata tau no mai whahona o le wha ma. Ia e te le ai tā la fo ele I umana au
Talo i tala funi taia. Tangata sa no foi le vea la tau pili le tongi o le asoi. Tau na tongi pili ai le i tongi ai tala fu taimi tafa no foi sea. O le whale level mele, o lo ia ma le avanoi wha pia i. A wha pia ai te le mga whatia na tongi le pili. I ona wha manga lo pili. O oila le te latu te tongi ai wha longo lo le tala pe la me la tongi la pili ala wha manga lo le pili lis. E matau lia voi, o le sa whaitu la fono ina ia fua ele o mai o tangata. E le wha pia a mai tangata i fia tā wha ono so na tua wano le i, o lana awele awano i tangata o mai e ia i mafuanga talwhia ngai, e a leina o mai. Ia o whaala vilawe, o le tau singa o tangata i tono o whalitan malo le te milena o mai e mana nofoi. Ia a wha pia se fulu aso a, pe luova i aso. Ia o lai e tausi, e whawhanga. Ia o tātou taxpayer lana whaia le. Ia whaile tu la whono malo, le i tutongi oe, a whapea la tēnau naua te malanga mai, e tutongi oe lo sau e nofo tonu i. Ia ona nofo e o mai te mine, ia o le tau tuli le tasi fitu iwa, te si ma le 2 miliona tāla. O pili e leo o tiu. O isi ai tāla, o isi o vaenga i o tupe, e se lau faso ro te si ma le 1 miliona. O tongi, ele au mai le aso sfuru tolu mati. Ia au le si tasi fitu iwa le o isi pili o leo o tauna tongi, ai le tongi ia. E tu se lua se furu afe le a whai o tangata na i tono mene o le MIQ, tangata na mai man nofo isolated. Ia o leo tuli se tongi mai ala tō tupi. E ele tala no whaalongo i, sa mau e mal au diplomati i la whainga ia a. Ai o lewa na whina o tu le MIQ i le simtanga luenga le Foreign Affairs. O la ele tonu e whai tangata nei, ai le ase tati. Ia no folola tau pili whatasi ma tangata, e matau lela whia wa te lela tangata ia. Ia a watu pili ofisa o ampasa ia ma, ia ele ano la ina tau au la tau ma fau e free. Ia alai whai tau whatasi e tupe ia, tau sia o umana ese mai numero i wa ele tau na ie ma le tupe na i tonu i. Ale tūlanga nana iei. Ia la tō no sauloto. E malanga e resi tupe, ia e tō telefo tātou. E te tongi e whai. Ia amol au whai la whonga i tātou. O lesi whape whamangalo ia. Au lesi whape le tongi pia. Ia. Le na alwai tupe tātou i mele. Ai me si tauna mangalo e si. E wha se furu lua e la whai o o whale tali malo le pentata no listeni. Wa vaila le tele o le au ngā o le whainga o le si fufanga le malo. Nana maua i anga luenga tangata. Maua i tupe whale tali malo na. Awa ana loka nei le ema se no voi. Ia, yo ma le teimi neo, te le loa e pongo au. Ponga le vile bea, o tono le whale wole e si wha. Iwa lua tau sanga o se teimi umi le mwhaina maune la tau tupe maua ma. E te le ale, e te le whai unga le malo la wai. E matau le ana ve, vesi ama pisa isi a me se vole i tuanga. I sa tau na whaini whale wha pitoa, i se si vaenga o New Zealand, mata ngata mtoi. Ana whau whale na, ale wa o ma le teimi o la me la whale na. E na whaile o whale na o le i tangata, e tō whale tali malo, le ma se sina ia, ia. E le isi, al mena whaine malo, wha ngā whale tali malo, wha ngā ioi, mau o tupe tangata whai ngā ruenga la iai. Ia. Ia, tau mwhai mau mai tupe tangata ia, leo tata noi. Ia pi tā tala whenga ia, le tonu na iai whai. Ia, leo tua tala pe toi wha, ia whale lai tā while malo. Ia. Ala ua ese umo toi wha fo i whale. E loinga o nei mtua i toi ki lini whale lei. Ia, whai lo mani pa u. Whio ai mai tangata mani nofu. Wale la tala loa ia. I tau toi wha, tō si nei tangata toi wha ngā whale ten malo ia. Ia wa lesi me whai, i roinga whio toi tala lesi se rotu i. Nā. O whewhewe tangata whio ai o le virus. Sa ole. Ia wa isi whale malo pe o whale malo la i ti motels. I peo te leo isi le wha o ngal malo e. Nā, mo tangata fo i e ufia maua wawe ni whale. Nā. Ia la hetu o te mine, ia tasi wa inam tā kulena wa etu whale neiva iaso. Ia pe o te levo ini tupe alo le malo. E whio lolo a esi poto whale tele malo le nea leo te tai tonu o leo te ilo. O lai no voice tangata wa pena o le tau sua se whale no voi lea pe. Ia tō fia si unga li ina ia. Tō ruo le marsila whanau tō taspe mai. Ia be se poto le no voi. Ia o si tangata na o la voi mo la mano e whaunga i whale o whale tele malo. Na, oi. Ia, tō langa sangalo ia i o lo o tamu whai ia ile whamoe moe fo ile le stula fo na whamar se company la tau ia
I ona e ana company ina ia whaalauloa whaala wa i tele o lātou, o lātou e ana ia. Mane, o le tamu whainga o le afo o le tūla whono fo le ina ia whaititia pe tau fie le money laundering. Me leo le mai o tupe fo le mo mai awal palpalana whaile ia a te o umai o mamau muna auli solo atu i tonu ma tata atu i te o ngai. Tēnei ale ina whai trasi matau ni fo i le Panama Papers le tala noa i o telefon tala noa fo. So e ngā Nick Heika fo le o iwa le no le ina tato. Ia nana maua e o isi o le tele mo meo shell companies o nana mai ale stala company nei ta o le tua tusi ai le masisi nei ia na whaala fia role o tupe i tono New Zealand. Nana i o ale na maua matawhia sultu la fono tato. Ale mela le tau whane malo e whai. Ina ia whaai loa ia ingoa o la tau ia i tono trust nei. O ana na ta o le trust. Ai le lopa o le tangata la lafi i tono i. Ia rala i el tu la fono lewa e mai i tono la telefone nei vai asa. Tūlanga nā leo wa ane mālo ina ia whai alol tūla vaenga lea. Ia ma whai loa po oi tangata le beneficiary. Awa pe o le trust leo se la. O ai la tangata ia e laki e. Ia ma a leo o la wamanat. Wa le tau whamai e awe se unique number. O whaan pia. A mene whai lako ai ID number. Mana ia te. O le na umela ngai mawoi. A to whai vole si numera ma le te leo si. A le ia o wa e tu tā taimi. Mo fa anga le tino ia o le taimi o wa nona tatano fo nem ta upo nei vai aso tato va ai fa anga tato sta ia swinga le wo mai malo ia ai tam fai pe pui lo sa ngale mu fa ngalo o fonga pe lo se fe o pe alu no fanga fai tele ia ma fa ngale le tato isolation ia to inga fa to nunga le wo mai ia fo ia tato ainga ia ma sa ngale mu ai manu tele la fa ngo nei vai aso Male anga i sa pati toi mo fose si ama no na vai asa to tala no lungo li tol temine ia to faso fo. Mana wele o kisele mama papau ira upele Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole na atioata e emo e tasi oe ai ono na selo Paolo, le Susana, eso solo. Tapuleina e ofisa, ole solo. Ata alolo, maisi au si valenga lola wa fionga. Le ula taimale o ma amora. Oe ole tapasa, si o uola. Si o ielino le amai Roma Le afia moa na o no poa ina pula loa Ina ua o tu ua le abro Samoa Ua ma i le vasa la loa Si awa mio vai vai e peia seki ona uali vai Ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai lama le fia vai La uta usala Sala ea, la umana lea, le matango fiona yo.
Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on!
Ia e mola fo i ona whaafeilua ai ma whaatalo whātu i le po i maurunga o le au whaafonga i le nei fo i tu la i le tutua ma le au nanga le nei a le siu fonga le lo mua mai i Wellington i New Zealand. Tā lofa lava ma lo le langi mu ma ia ma le soifua lau le lei. O le tātou polkalame pei ona māsani ai le laro langi o aso nei ia ua whiwhila fo i le nei vai aso ua maua ia le toi whilo iai ia i le lofa maleanga le lei o le tātou te paau o i le langi. Tālu si ia o lo manuia lau tāpo inga e le ngāta i tonu o le lau mua nei Wellington e a maise fo i o isi ai uma o Aotearoa o lo whapeo no o tu iai le malosi o le nei whaasa launga. Ai mātou te le whaangalo ina fo i le maru uma o le tātou te nuu o lo mawhai o nau tau mai mō ma sila mai i rungo o wala o fisota inga te le vavave ia i le nei tautua le si ufongo le lau mua i isi ta whae fia o le ke lope ma no lava le soifua manuia. O te whiwhi fo i e whaelo atu ia i le nei i tu lao le tātou ngā luenga o le atali i a Mari Whaivalu ia le o mātou to lua fo i ia wā le tu ina atu o le nei whaopopongo fau o le lalolangi o aso nei o le melea ia whaatalo whaatu fo i Mari ma lo lava whaafitai le sosoni mai i le tātou Paul Kalame. Ia talo whaatu lo fionga la wano ma lusi fu nia so for really ia manatu ia lo manuia ia lo fionga le lofa malanga leo le tua te foi le mo le neva no ia war tātou Paul Kalame. Ia o tūlanga nāo iai o whai asi whaale tonu o tūlanga o le tau ia mātou i nei i Wellington i pori rua nei ia maise fo ia ale lau mua ia maona i tū mālo uma o lo o mantua mālo losi ia savili ia ai whapena fo i on palasi ma timunga ia o lono winga i le sisila ma le mai mo mai ia a lei o taupa a whai o tūlanga le lei winga o le tau ai o tūlanga nā mō tātou i Wellington ma lona i tū mālo atoa ia o le whaai te lava i whewa inga masani lunga o la te tele ia i tūlanga whaale tonu o lo tātou whenga iai ma le tau ai o le a usi mai pele whaafonga i le amatanga o le tātou Paul Kalame nei. I le nei vai aso, ia ma le whaopoponga fau o le lalolangi o aso nei, ia ua manatu, ia se i tātou wasiasi atu foi i sa sae tu tonu. Ai maise o le aipa ia o Jerusalema, ia manisi o mea o lo tupu maali ali mai ai le nei vai taimi, a o sau ni uniatu foi le tu langi o le kelope, ia mo la tu waso malo lo, ia whapea maso whailonga ina, o e ka le sia ma tāpua inga de tele e au fiai i e tāpua inga kerisiano, e maise o le tāpua inga tangata i utaia, e whapea i fōi ma le lotu mo salame. O le vai taimi o aso whaamanatu o le tāpua inga mo salame, lea e ta ua o le Ramadan, e amata nei la so lua o Aperila. A o le aso sifulima o Aperila e amatai ia le vai aso a toa o sauninga whaamanatu o le Passover. E amsalo po le Paseka a le tapo inga iutaia. Ai o le Katoliko ma le Protestanto e o lo whaanga solo le taimi le nei ia le vai taimi o le whaanga fulu le tau o lunga i le aso sa o le toi tū le aso se fulu mo le fitu o Aperila. A o le kalesia Orthodox e o le lātou e seta o le neitusanga o le aso luas fulmalwha o le masina fou o Aperila. E a mai o ia aso whailonga ina o e kāle sia di tele nei e matua i longa o na pisi ma vesi ai le whe malanga ai o tangata tāpua ai e fia ulu whale atu i tonu o le ai tuai o Jerusalema
ia mo le whaatau nui na o lātou sao ninga nei e pei o na tā ua. E pei o na māsani ai tau sanga i tāsi, e ali mai pēa whete e na inga ma vevesi i le māo tangata tā puai, ona o le whai whaatasi o sao ninga te tele nei, ma le tā ua mo ia tā pua inga uma, e peila o le e seta mo tangata Kerisiano, o le Passover mo le Kalesia po le tā pua inga iutaia, e ma le Ramadan mo le lotu mo salame. O li poti mai i sa sae tu tonu wātangi ai, le iai leo ni fuafuanga a whaalapo tonga o tangata Palestina, e au fiai le lātou whaalapo tonga tele fo ili nei e whaingoina o le Hamas, e ai whapena ia le vainga Isalama le eta ua o le Palestine Islamic Jihad, ai mai se fo ili whaalapo tonga o lo tau mo se sa o lo tonga o tangata Palestina, ina ia una ia ma whautua ina o lātou tangata Palestina ia, ina ia matua whamalo sia lātou whainga de te e whaasanga i le malo o Israelu, i le vai taimile nei au sauni e tuai mo aso whailonga ina e pei ona tā ua i le tonu o le aipa ia o Jerusalema. E pei ona sila fia, o le vai taimile e whaingoa ina e le tāpua inga mo salama o le Ramadan, o le masina atoa lava e whaanga solo ai ia lātou anapongi, ia ma lātou tālu sanga. Au lea ua au whaatasi whaalapo tonga tangata Palestina, ina ia whaatupu ai ni vevesi, au le ia o ina amata lea masina whaapitoa o tālu sanga ma anapongi a tangata lotu mo salame, e whailo atuai lo lātou di te i le malo o Israelu. E te pena le tātou pol kalame le nei, ia tele ni li poti wāri li mai, ua masalomia ai, le ono tupu mai o ni vevesi i nai vai aso ia o lumana i nei, ia ai mai se ai lava i tono ele ia tā ua o le itu vai i sifo, ia pe o le West Bank, ia ai whapea ai fo i matu tonu o le aipa ia o Jerusalema. O nisi o tūlanga ua masalomia ai, le tupu mai o ni tūlanga whapea, e au fiai le wha te teleina pele o vevesi o tonu o whale pui pui o Israelu, ia o lo o tāu fiai le whaita wafe o tangata o Palestina. Nā whaalia whapea o tele pāngo tā Palestina, o lea ua fola e la tau le whaia o sa la tau whaatu i ese, e awala lea i se whaalaina e le toe talia ai e la tau ni me ai masani mo le tausinga, ia ona o le lātou te te lava i le tausinga o lātou, ia ma le whainga o lo whaia i lātou e le fita, ia ato fwoi ma leo o le malo o Israelu. O nisi o mafuanga o le whaalaina te te le nei, a pāngo tā Palestina i le tonu o to ese ma whale pui o le malo o Israelu. Ona ele fifia i lātou i o sa whainga fita Israelu i le tonu o ai o tangata Palestina, ia ai moise o nuu ma no fuanga i no fuai tangata su whai, ai whapena fwoi le whaaleanga ina i le fita Israelu o whale, e no fuai tangata i le vaenga e whaingoa ina o le Area C, i le tu vai i sifo ia pe o le West Bank, a to ai fwoi mani vaenga i no fuai tangata Arapi, i to tonu o le ai o Jerusalema. E le ngata ile na, ai le fia fwoi ma te i a tangata Palestina, a maise o pāngo tā i to tonu o le pui, i fuafuanga ale malo o Israelu, e ave se ai wha malo si tangata mai i le no fuanga, i a po le nuu e wha ingoa ina o le Sheikh Jarrah, a to ai ma le te o tangata Palestina, i ngai o inga tau i le pui ngā, a vai ngā au o Israelu i to tonu o le aituai o Jerusalema, le ai au fiai ma le lotoa o le malu fo il nei tā pua ai whaingoina o le Aqsa Mosque. O nisi o tangata te Palestina sa lātou whaalia mai o lo lātou lava manao e da tau o na toe la ngā ma whaatala noa ina i ale mata upu e winga i se saolo tonga o tangata Palestina e ui ina whea ngai le laulolangi le nei taimi ma le taua i le atunuu o Ukraine i Europa i se sae.
Ia ai se I whaafonga mai fōi sina wa mai fōi ai ona toi whaawo tuai leo le tātou tala. O se tasi lao tangata te te Palestina, sa ia whaalia I se whaatala noanga ma le newspaper o le Jerusalem Post whaapea o loo mana na o lātou ina ia aua lawane I ngalo I le lalo langi ia whaafi tauli o whea ngai pēr ma tangata o Palestina ia o loo lātou no foia ele o loo I lalo o le vainga ma le pūlenga ale malo o Israelu. Pei fo I on silufia o le tausanga taluai na tūlai mai ei fo I ni vevesi I le vāo tangata te te Palestina ma le fita Israelu lea na mafuai le taua I le vaenga e taua o Gaza lea sa faa I ngoaina e Israelu o le taua mo le puipuinga o pā puipui o Jerusalema. O le aso se fulu o me I le lua whelu fultasi na amatai le nei taua ina ua whaia ni o swainga le fita te te a le Hamas ai whapea ma le fita I Salama Palestina le Palestinian Islamic Jihad e whaonga I nai ni loketi e whaasanga tau I nuu e manofuanga o le malo Israelu. O le nei o swainga a le fita Palestina sa whaia ina ua uma o na lātou tu ina ane I le malo Israelu ia se vai taimi e da tau o na tu umuri ese ai a lātou fita ma vaenga au o le puipuinga mai I le maunga fo I le nei o iei le malu le Temple Mount ia a maise ma le vaenga e ta ua o le Sheikh Jarrah. E nā yaso a alumana iai le amatalia o le nei taua I le tausanga taluai sa mua o na tula I mai ni whitaua inga I le maa o tangata Palestina ma leo le malo Israelu I le aituai ia ai whapea ma le whai to o tā maseko ona o le mana na o tangata te e ave sea mai pui ngā leo mo le saunga le mū I le vai taimi o whaanga solo ai le masina atoa o ana pongi matal sanga le tāpua inga mo salame pe o le Ramadan. O vevesi, ma whetaua inga I lea vaenga o se sae tūtu tonu, ia e peia o na silafia e le o se mea fau, a wā e peia o na silafia le mamanu o le au whafonga, o stasi hale nei o I tūlangi au pito vevesi, ma tele ina whetaua iai tangata arapi ma tangata iutaia, e ona o mafua anga e peia o na tātou maua, I le tala wha asolopito o atu nuu mamalo, I lea I tūlangi o le kelope. O le tele au taua yaso o mwae, I le wā o I tū e lua, sa tele ina au whaatasi hai malo mātunu a lapi, ia e whaasanga tau I le malo o Israelu. Ia mai peia on tātou moli mawina, e uia ina na o Israelu lana I tū, ai sa tele lava ina manu malo I la tau, ma whaia ina leanga ai malo a rapi, I whetawinga ia I le wā, ma fita le malo Israelu e peia ona o mai lava I le nei taimi ia le o pule ai e Israelu ia se vaenga tele o ele na lātou whaoa mai ia taua yaso ua mawai ia e whai lava ma te tupu mai ai vevesi I le vāo tangata Palestina ma le fita le malo o Israelu. Sa taua fo I le lipoti a le newspaper o le Jerusalem Post o loo fua tangata Palestina e whaawawa lātou te e whaasanga I le avesea mai o tangata ma ainga a rapi mai o lātou whale I le pitonu ulea na taua o Sheikh Jarrah ma le whaatama ia lea o whale e le aini lei sene na fausia ai I nisi o vaenga o le ai o Jerusalema I se sae. O le tausanga nei la, ma le sauni uni atu o Jerusalema I le whaailonga ina o le Ramadan, ua maitau ina I le malosi o tala inga ma whaasalalonga I tua e whapea, ua ngai ina whaamalosia Israelu a lātou fuafuanga
e se ai tangata arapi mai tu tonu o le ai pa ia o Jerusalema. Mai o lo fa awo peo na fala wa itele le pulenga Palestina mai isi ala tu fa la po tonga de te ia tu o inga fa pea o lo tau fai tau ma fai malosi le malo Israelu e tu tuli ese ia tangata e le o di tangata Iutaia ia mai tu tonu o le ai pa ia o Jerusalema. E ni whaasa launga whalawa i tele la tau mai nei ale whalawa tonga le whaingoina o le Hamas ia whapea i fōi ma le whalawa tonga Palestina o le Popular Front for the Liberation of Palestine ia po lantou o loo tau e te ia masaili se saolo tonga o tangata Palestina. O lo lantou na ina malo si ai whalawa tonga ma tangata Palestina ina ia matua wha malo sia lava le whainga o la tau di te wha sanga ia Israelu ai maise ina iaso ia manai vai aso ia o luma na inei. Sa la tau wha alia o le wha boi moi au tū lava e le tau o na whaia ia di te nei ina ia mautino ai e tū mau pea i manatu ma le ngona o tangata a toa ma le lololangi uma ia le mata upu le nei e winga ia Palestina ma le fia maua sona malo sa loto. E mai atonu la una iai le malo Israelu ina tau fia ia pe suia fo ia na whainga wha mai ai mai se wana pulenga i do tonu o ele ia o lo no foia e tangata o Palestina ele ngata i do tonu o le aipa ia o Jerusalema ai wha pe hai fo i maleitu vai i sifo le Yoritana e pe o le vaenga le whaingoina o le West Bank e pe i ona lau si le fia ai. E wila ina ele o matua tele ia ni vevesi i le taiminei i le tonu au Jerusalema whaatusa i le tausanga na mawai atu nei po le tausanga te ruai lea na taualunga i le taua lea i Gaza ai peitai o le whaate tele ina peo manatu ma langona whaatupu vevesi e pei o tala inga whala wai tele o lo whaia e tangata o Palestina e whaasanga i le malo Israelu o se whaamanatu tāua lea mō tangata uma o lea ua lea toe mamao ai o i le taimi e whaamanatu ai e tangata lotu mō salame i le vai taimi o lātu tāl sanga ma ana pongi mō le masina atoa o se vai tau o pito sili o na tāua i lea hoi whaatuatuanga e ingoa o le Ramadan. Ia ai usi mai pea le whaafonga. I le toe taliu mai la, ma le whaawawina o le tātou lalolangi o aso nei, ma le tātou polkalame pei ona iai. O le lipoti la ta mai, ia tusa fo i o le vevesi, ia pei ona tātou mōli mawina pei i le aso, ma le aso i le taua Alusia ma Ukraine i Europa i sa sae. O le vai aso nei, le asa feilo iai, i Polani le tunu o Poland i tai o mālol whaalapo tonga fo ili nei sa tātou talano mua iai o le NATO ia ma o lea whono tanga whaanati nati a tai o le NATO e mafua e o lātou tāpenanga i le ono a fia o sui a wai o le NATO i oso whainga Lucia ia ua malolosi o na whaatau duina, ia mai lea ua tūra lata atu i tua oi masui a wai o le NATO i le taua mai Ukraine. O le la ua tau nuai ia malo le NATO i le lātou whaai unga e whaapea. O le a whaao popo ia lea whainga e tusa o le whaa se fulu afe
o fita tau a malo le NATO e awina atu i le tonu o tunu uia o loo tua oi ma Ukraine ia matua oi fo oi ma Lucia. Iai la le tunu o Slovakia ia hapenao na awina ne iai la fo inga le nai pe ona mali li iai ta ita o malo o le NATO e le ngata ia la tau fita ia ai fa pe ai fo oi ma mea tau o le tulanga o le Sound Uni i le ono a faina i le taua o loo VCI Lucia ma Ukraine. O le fo ila sa fa ilo mai fa lawa i tele i le po ma le taio nei ia se saunoanga mai le Palestine o Amerika o Joe Biden e pei ona whaafonga ho iai o le tulanga e pei ona whaataua ina le taitai o Amerika o le whaaiunga ua ioe iai taitai o le NATO a whai o le a whaau e Lucia ia mea tau ho inei e tau o mea tau o kasa o ona chemical weapons o le whaapunga e pei ona sauno iai i Joe Biden i le pō ma le taio nei e maua loa se whaamao ninga o se o se whainga Lucia i Ukraine ua whaau ngai nai ia ni kasa o ona ia po oitu a inga a upenga nei o waila au o le a tali sao loa iai ma lo o le NATO. Ia mai e pe ia hui ona talalo so iai le tātou pol kalame nei i tūlanga o lo o popole iai le lalolangi i le ono tupulea o se taua tele lona tolu. Ioi o le teimi nei a ia e na o Lucia ma Ukraine o lea e tau. Ia ai pe o polenga mātunga lunga na o o le teimi lava e a afiai ma lo le NATO i se mea tau, ia po la lava se whainga Lucia lea ua ola i mea tau ia o tu inga mea tau o meo waila au ona. E no inga e amseroile i eisi si o tātou o si sila iai, ia ai pe ona sa mai tau wina i le taimi o le taua fo ile nei i le atunu o Vietnam sa tele ina whaau ngai nai ia waila au ona nei e a fo i whanai ma ta pē ia le tonga wao se i tulou o mo meo o le waila au ona fo i lea o le tau o le Agent Orange. Le ai wha sa e o mai i le so, pe o le nganga sa wha o ngai. E fita Amerika ia le nā waila au ona i nao na pō. E pepe ai la au, ia ma whaingata ai e le fita a Vietnam, ono fo ia i meis a whea ngai le taua ma i South Vietnam e peia ona tātou mōli mawina. Ia pei tai o nei aso, ia e whaisi mano no sia tō le tu ai ngā waila au leo, ma whai ona ngau sia, i ia fo i tu ai ngā metau, e a whaina ai le soifua o le tangata, o le waila au fo nei le whaasai an tātou o le 1080 epo la e le sio no whaingo fie. Ai pe o le waila au na sa whao ngā tele i le taual nai Vietnam. Ia le lai, i la le sa waile whao punga lea o meo chemical weapons i po a penga o meo waila au o ona. Wha o ona i nai le ea, ma na waina ia ma mali li waitanga te sui fua. Le la u folfola Palestine Amerika, ma lo o le NATO. O le taimi lava e whaamau ni ai, mo wha ngai Lucia, se i tu ai ngā penga whapea. Ia, o le ale toi whaatali lo ma lo le NATO ma Amerika. Ia, mana au. Ia, ai tali lo iai, po o le lava le tūlanga. Ia, o seisi whaapunga pupu o le vaianga, i le maita watu iai. Ia, pei o le amatanga leo le taua, lo na toru a le laulangi. Ia, uma fo iona tātou o, ia tunga lunga o le tōtele, i le tupo se mea whapea, ona o le tūlanga ma te utia, ua iai le mālosi o mea o penga, e whaatama iai le ngata i le soifua o le tangata, ai o so se mea lama, o le mea o le ea ma le si o manga, o mea tō tino, o la au, o le soa vai mo mea uma, ona o mea tau aia le tā ua so o mea tau whaaniu ki lia.
E pe o le tala la ta mai la na ia o lea e pe o na maua mai foi tātou whaalongo ia i lipoti mai whaafo. O le tamu whai atu o malo le NATO ia e wha malo sia le pui puinga mo tunu uia o Europa a mai se o tunu uia e tua oi ma Ukraine mo Lucia o lea ui te tonu al whaalapu tonga le NATO e wha le leia lo lātou pui puinga ia o alava le saunga le mua o lātou te ngata. O malo nei au fiai Polani, Poland, o Slovakia, o Moldova, ia tu langa uma papea, ia pe o na o lo o ia le whaai te tenga, le o so solane ia le whaitau miliona o tangata sul whaai o Ukraine, ia tu nuu la nei, o le lai le ngata ina ave iai, ia le whaitau biliona o feso swani, ia e le langolango aita un whainga ia ma lo, e langolango ma feso swani i tangata sul whaai ma Ukraine, ia ai mai se le pui puinga mo le ono a fia i le taua e pei ona iai. O le tasi o tūlanga e pei ona maita wina i le taua, ia o le sauleo le whaasara longa iele, le whaasara longa mai Roma i le taitai o le Kalesia Katoliko, ia pope Falansisi, pei ona maita wat fo iai whaasara longa whala o i tele i le nevai aso, o lo o te ena malo si ai e le taitai o le Kalesia Katoliko, ia se manatu whaalia o le taitai o le Kalesia a Lucia. Wan tua foi e iai le Kalesia po le lotu i le tonu o Lucia, le ta ua o le Orthodox, ia po o le Orthodox Church. Iai lalo lātou foi whaao, ia pei ona whaai lo mai, sona fina ngalo e lango ai e ia le oso whainga a Lucia o Ukraine. Ia pei o le whaopunga la mai le taitai leo o le lotu Orthodox a Lucia. O le taua lea e nei i le wā Lucia ma Ukraine, whaingoa ia o le meo le Holy War. Ia a taula i se whaapupu le winga moni o le tulanga. Tusa o lai e whaise o se whainga tāla whea ngai ti nei ai ia ni winga whaapau ia basi tulanga whaapea i le winga moni a o le whaapunga. Ia peila o lo o lango ai la e le taitai leo o le Orthodox a Lucia. O lai sa o le taua, sa o lo swainga. E ui lava, e leo se whaapunga lea o whaasara lawi tu tonu o Lucia lava ia. O le whaasara launga alo ia lai whai ele malo Lucia i o la tau lava tangata. La tau televise ma tu langa masani. O le awina atu le fita a Lucia i Ukraine. Ona, o lai ele mana o Putin ma la tu whai ngā malo. E whaasa o loto mai Ukraine, ia mai whai ngā whaapau. Ale vaenga ho ile nei, misa lo si le fia ho ile vai taimi o hiti la ma le taua. Le sa ia le whaalapu tonga ho ima le tel tonunga la vo Lucia sa te ua o le tanga o le Nazi, Nazis o le whaupunga lo ia la o le os whainga Lucia o Ukraine e pei ona iaia la taua whaasara launga matala inga i tonu olo la tua tunu e le o se os whainga ai o lai o ia fita Lucia mana wanga au e whaasa o loto mai ia tangata o Ukraine ma le lato malo ia mai winga whaapau ia tangata Nazis e pei ona sata ita ia Hitler ma whasi o tia ai ia le ono miliona o tangata Iutaia ia pei ia ona silfia le tala whaasoro pito ia pei la o le melna o lo o whainga tai o lo o ai o le talitonunga fo ila o le taitai o le Ekalesia Orthodox a Lucia o lai sa o le mea o whaia le lātou malo e uia ina tātou mori mawina ia le mani li wai ia o tangata mātutua ia o tangata telavou ia e o lawa fo i le tūpulanga ia ma ua matua nuti pala ai le tele o mea tō tino a le atunu o Ukraine ia e pei o le tūlanga na ia le lasa sa waile whaasara launga lea
ale te itai o le Orthodox, ia mai te malosi iai, ia pope valanisisi o le Katoliko i Roma, e le sao mo le fitau i lea wha upunga. Io e pei o le tūlanga lea. O le sola, o lai o lo o whaiaise misa wha apitoa i Roma, e ta iai le tupsa e talo si aise file mu, ia mo nai tangata o Ukraine, mai le taua o lo o mawhatia ai nei taimi. Ia e le ngata i Roma, ia ai whapea ai fo'i i e ka le sia Katoliko umo le laulangi, ia o lo fo'i a tātou i New Zealand, ia o le so o le aso o tālo sanga, whaapitoa lava mo Ukraine e pei o na whaatalo sanga ina mai, e le taitai o le ka le sia o i Roma, o lo whaanga solo ai lai le so, e le ngata i Wellington, au isi fo'i Parisi, ma pule anga i le tonu o New Zealand nei, ia le aso le nei, o le aso tu talo sanga mo lia, ia whaapitoa mo na i tangata o Ukraine, ia maise ia le talo sia, ia vave o na maua se file mu, ia mawha uma ia le taua, e pei o na tātou o whenga iai, ia mo mori mawina i le atunu o Ukraine. Nā tā ua fo i le vāsa taruai nisi o Feso Soani a le malo o le United States lava ia o Amerika i le tūlanga e mo i le o matuata o tele i en tangata sulfai e anga i atu iai taluan a mata le taua i ai o le naunga lava o Amerika e fia Feso Soani. Sa anuanga lai le maita watu i ai le sa anuanga anu po a le li Palestine i a Joe Biden e le ngata ina whailo mai le fuafuanga le ale NATO, wha popo i a fita e fast furuafe i a mo le puipuinga o maa lo o lotua oima Ukraine malusia. I a ai whapea fo i o na ofo e le maa lo Amerika la vaia se wha poponga lana fsosani tau tupe wha popo ai le si tasi le piliona tā la i a mo ngā luenga fsosani mo Ukraine. I a mai se o le lango ina o tunu ia o lo so sola ane masulu fa iana iai i a tangata Ukraine ona o le taua. E pei o se fa au ponga le nā le so soani Amerika la vaia e le ngata i lea ua ofo foi e le li Palestine e mawhai ona talia e Amerika i a la fa inga o le se lau lima se fulu afe o ni tangata e fia sulu fa iatu iai mai Ukraine. I a lona winga o se a fa inga tele ia lea a whainga ia maina whaamanino mai lava ele li Palestine a Amerika o lona ia lava tā ofi o le tiu te whai o sui awai o le NATO ia le ngaru rua whaatasi e Feso Soani leisi i le ngaru enga le nei ma le whaafi tauli e pe ona tula i mai tangata su whai ai le whaapea o se whaafi tauli e whaafi toa mo Polani, Moldova, Romania ia o maisi atunu uie Europa i sae ua so solan iai i tangata o Ukraine. Ea mai atonu o se tūlanga le leilea i le maita watu ia atatou i le nei tū o le laulangi. O maita wina fo'i tele ia isi sui o le NATO ia o lo o awina atu a lātou so soani o mewa o penga i le tonu o Ukraine e lango ma so soani i le lātou fita. Pei o la o maita watu i le nei vai aso ia lo fai ama fa i loa mai le malo peltani e tele ia le toi awinatu nisi foi me tau e au ngā e whana i lalo wa alele ia e soani i le fita a Ukraine ia mai whapena foi i le malo Australia la tau le tele wa ala tau au penga o whapena ona awinatu ia ona o le nganga lava e soani ai i le malo Ukraine mo na tangata ia o loo tau pēo ma te tee i le fita a Lucia e peila ona māua mai o le whaupungalo ia lava o le oswhainga a Lucia i le tonu o Ukraine o loo whaalu ia matala noa iai ia la tau lava whaasara launga i lo la tau o tunuu e le o se oswhainga ai o se ngaruenga Feso Soani a le fita Lucia le whaia Ukraine e ave se ai i tūlanga o taita inga ma winga whaapau e pei o na manatu ai Rusia. Pei o le tūlanga na ia ai pei o na utau sisila ma tātou mōni ma wina ia su taitasi. Ia e le aini whainga Feso Soani ia na o le whaatama ia o mea tō tino a lea atunu
ia a silio na whaale tonu, ia o le mauma wai o le soifua o tangata e tu tele, ia maise lava o along whanau la Haiti. E tele foi, ia fita Lucia la tau ua maali liu, ia ma whaina la tau mea tau, pe o tanks, mana atu a inga o ta vale wha military, ia ona o le tali mai le fita a Ukraine. I pe ta i ele o tele se wha asara launga o tātou maua, ia e uia ina tātou mata ma tātou i le televise ma wha asara launga o lo maua. Ia o le tele o e maali liu, ia lo wha penao na se i tulo hoi le ngana fola solo i mga ala, ia e taun whaista ngata na o le eli o lua, ia e lango mawai, ia ona o le matautia o le tulanga e pei ona mafua lava i le taua e pei ona iai. Ia a se i vai hoi foe ona toi wha awa ututua i leo le tātou tala. I le toe taliu mai la le tātou polo kalame na maufoi i le nei vai aso ia se whaalinga lo ia mai i le whaurulunga o le whaaputonga malo o whaatasi i le ai o New York i Amerika o le li whailautusi au ao o lo ia i nei o malo o whaatasi o le li swafa ia Antonio Guterres o lana whaalinga lo ia la o whaia e la au justala ia matu ina mai fo i mo le silfia o le laulangi o ia tauai o te tau ia Lucia o na wha uma loa ia lana tau a lana o sfoiga o Ukraine ma le taua pe o no vevesi ai ma fua le tali tununga o le li whailautusi au ao malo o whatasi ona o lea ua atoa le masina a to le leia le masina talu na fail tau wa la solofu fa o February na amatai o le wali mai folinga o silinga ona malolu sia pe ona sa ia le manatu la tu tai o Vladimir Putin e vave ona malo i la tau ia mafaya ina ia pe suia ia ta ia le fainga malo o Ukraine pe o tulanga ia pe ona ta o fo i matato fa longo iai i li poti mai fa fo ele ai o lo malo si lava ia le tali mai a Ukraine ma ona tai mai se o lana fita ia matangata lo tele foi e matua le fia i le osfo inga Lucia ia pe o le mana o le ia Lucia ina ia toe pu le Lucia ia le tunu ule nei o Ukraine o uma hoi ona tātou talanoa i le teimi na ave a Ukraine ma malo tu ma oti ia o le hoi ua ave masui a wai o malo o whatasi ia mai o le sa manao e ave la tau masui a wai o le whalapuk tonga o malo o le NATO ia pe o le tasi ale me o lo o te e malo si a Lucia e le manao e ofi Ukraine i do tonu o le NATO pe o tunu uia e la tau te tua au o Polani Moldova o Romania le o ia tonu uma o le NATO o le whinaunga Lucia e lamati ai ia lona saonga le mu ma le nofo le lei le anga i luma pe awhai o le ao atu le malosi o le NATO ia Ukraine lea e la te tua oi ele pe o le tulanga la na le ua wha ai lo mai ele whailautusi o mala o whatasi ia Guterres o te tau ona wha umai Lucia ia leo swa inga ma le taua o nei mauti noa ai le malo e pei o le tulanga na ia tātou tā Lucia le pei ona wha fonga mai ia atonu i lea ia se atunu o le lalolangi e le o iei le wha naunga i nā uma ia le taua o le ua nofo te talo fo ima whai tālo sanga le tele o e kālesia ma lo
o le laulangi sa o loto, ina i wawe ona Mose maapusanga ona ye o loo maafatia Ukraine, ia ona o le nei lawa mea o le taua. Ia peila o le ata le nā o loo tātou maitawinai, ia se tūlanga whaingatā, ia pei ona whenga i pēr masia atunu lea o sa walia nei, o ova i le whāwai aso, lea ua anga i atu i le 5 vai aso, ia talu ona whenga i pēr ma o sa whainga i meo mea tau maa losi, ia ma o sa whainga o whaatama i aio lātou whale ma mea tō tino, ia maise, o le matua le peti ai o le soifuanga masani i maafutanga a inga ma whanau, ma tua ma whanau, e o tele i na tu ua e tina ma whanau le tunu ia se iwanga nā, ia le tupāwa li i o lo tu toe, e pe i ona whaafonga ho iai, ia tele ao o li o lo o folo la tu teimi, ia ai, e whaamalo sia fo i whaale tu la fono i Ukraine, ia tangata umai ovo le sifuru walu tau sanga le mātua e no nofo e pui pui lo la tu o tunu. Ia pei o le tūlanga nā i le tūlanga o le taua, ia ai o le mesili e pei o na whaafonga mai foi i tāpenanga, ia ma fuafuanga a mālo le neito la tau, ia pei o le la sanga lawa lai ave ia i le whaamumua o le pui pui ngā o na sui a wai, ia e pauleo le mea o lo upole ai, ia vea le pui pui ngā ia, ma mea o no tupu aise vevesi, ia ma tātou woa i se tau o tele lo na tolu o le laulangi, ia pe ia ona atu ngalu ia ile to tele ma tau mwhai aua lava ne i tupu mai, e le a whaina le taua lo na tolu, ai o le taimi a e o omia i sesi le wha mau o mea tau niu kilia. Ia pe o le wha te tenga le nā, ia e le to e ofo ia se wha amtalanga o wa umona tātou talanofo i le mata utia o ia i tu ai ngā wa penga, e le mawhai o na malo ai se i tu, a wā a whai e tau whai wha o ngā uma, e tu e lua, ia, o wāwea fo ina uma i le soifua o tangata uma. Ia, mai se le neila o langi ma le pāneta o tau soifua mo tātou o lai, o le tūlanga la na o iai le taua, ia ai, o le a wha o watu pe a taliu mai le malo longa pu lea. Ia, ma le vaenga muri la, fia oho i ai le tātou tarananga i nei wha o ponga o le laulangi o sunei. O le mataupu e winga i ta ngata sulfai, le hui sa tātou talanoa i ai le vai asu taluai, i le mataupu lawa nei o ta ngata sulfai, e pei ona sola ese ai, i ta ngata o le tunu o Ukraine, mai si o lātou o tunu ona o le taua. Ia, whapena fo i tātou ia i New Zealand nei, ia lo tele ina a ngā ima i ai nisi o tangata e sulfai mai i isi tūlangi o le kelope, ia ona o tiu te whai, ia ma no tanga fo i New Zealand, e tusa ona vea i New Zealand, ma malo o sui a wai de tonu o le whalapo tonga o malo o whatasi po le United Nations. Ia o le vai aso nei la, o le o mai tau atu, e whapea ua, o leo ua io i le malo Australia. I se tālo sanga ua lewa ona tu ina atu i ai le malo New Zealand. Eo ua waru e nei tau sanga talu o na whaia le tālo sanga alo ia lea e le pāle mia sa iai naono po o to o le Savili John Key, whainga malo le National. Sa iei la le ofo New Zealand i le malo Australia o pāle mia ia le tamaita i o Julian Gillard. E au mai ia New Zealand. Ia nisi tangata o tangata sulfai hoi nei o lo ta ofi le malo Australia. I no fuanga i o i Papua New Guinea e ia le motu e ta ua o le Manus Island. Ia o lo iese no fuanga whabitoa o nai e ta ofi ai. Ia tangata ia sa sulfa iana i Australia. Pia fo i ona sila fia. O le tele o tangata nei,
Sawa nei meo o wa ala Haiti, mai Indonesia, ma tunu wa pena. Tau fai so po ia le vasa, e tau nuu i ele o Australia. Ele mana awai la Australia ele tua inga le. A lai fa mai ala tau o le o tangata nei le tangata le le. Ona le talia le i o la tau lau whanua. Ai ave ese atu ave i o i Papua New Guinea, i le tamai mautu la le tasi le ave o la o iaile no fuanga. I o lesi no fuanga i o i le Christmas Island, i Kiribati. Ia sa iai la le ofo Australia, a New Zealand, ia Australia, le sa fai e John Key. E hape au mai ia mātou, sisi vaenga o tangata ia. Ai sa te te ea Australia, e se ia o mai nei la, o le o te lia, e au mai ia tātou. E sisi vaenga o tangata ia. Ai pe o le mea sa le fifi ai, Australia te lia, le mana o New Zealand, nao no pō. O le la tau tel tonunga. O le taimi ai au mai tangata nei i New Zealand. 5 tausanga ua sitseni. Ua mawhainta sanga tangata nei i le sitseni i New Zealand. E mai, o le taimi ai sitseni ai i New Zealand. Ua mawhainta tu vai i Australia. E le mana ola i Australia i le melea. Ai le eise whainga e mawhai na whai i New Zealand. E ta haufi ai la ia tau le tangata ave i ailon sitseni. Maua nei le sitseni o le tangata na sau i lalo o le whainga lea. E le mwhai e malo New Zealand, whapea lei whakari la sana e alu i Australia. A le wha mai i a New Zealand ia. O le mta upul na, whai e tupu. E pule la malo Australia. Pela o le mela sa musu ai Australia ta lia. Ia le ofol na a New Zealand. Ia pe ta ila o le neiwa e aso le pe on mai ta watu. O le o ta lia alo i Australia. O le a mai i New Zealand nei, le se lau 50 o tangata. Se lau 50 i le tausanga, mō tausanga i tōru. A mata atu, ne le rara a whapea le o talia nei, ia le whata a mati, le lope o ia te sema. O sau ia se lau 50 mua. Ai, e tōru tausanga e whai ai lana winga, i tōnu o le tōru tausanga, wha se lau 50. Ia tangata ia sulfai, o le a mai, i te tono New Zealand no nofo ai, a vea ma tangata anu, ia ma tātou soifua whaatasi i te tonu o Aotearoa. E pe o se talalata mai nai ma tā upu ai e tau tangata sulfai. Ai mantua la, e ese mai ai la whainga lea, whaapopo la lea, ia le kuauta maasani a New Zealand ia mō tangata sulfai. E leo i se whaapunga whapea a mai la i motu ia, Manus Island, po Christmas Island, mai ei tangata sulfai nei, ona le toi o mai le o isi, o le tūsanga maasani a New Zealand ia o mai, e hawhe maun tupu i le tūsanga atoa. Nuina paula me le la mai tauina, o le la wha apopo pea, ia i tu ai ngā tangata nei, e hanga i mai tonu o le tunu. Ia ai leise mea tātou te mawhai pe popole ai, ia o amantu o whaiunga nei, o whaiunga ai whai e pūlenga mā lo, ia ma lātou a whiliwhilia tūla i mai, e a vea ma tai, wha upu whai o mā lo i New Zealand nei. Ai pe o se talalata mai na, e le i matua i lo le leile taimi e a mata na whaatau nu ai, ia lea ua whaatolo e Australia, ia lea wai ua ina talia, o lea wa lei, o lea la matu lal tau se lau 50, a mata le tau sanga le nei, ia ai, e tonu tau sanga tai se lau 50 le tau sanga tasi. E pei o se, o tongal nā mai o le tātou polo kalame, ia pei fo i ona iai le nei vai aso, i mta upu fo i pei ona langa. Ia, malo whawhtelo whionga la wano, whawhtelo le ua mai ona e wholasia fo le tātou tinu le tele fo i mta upu, leo sa e o fo i niso tūlanga. I tūlanga whai le tau rotu a mta po inga, i la mtanga so atua i matulanga fo le a fufuanga neto le wata mo fai po o le whianga inga le van a North Atlantic Treaty Organization te mo fai se fufuanga ia a wale nof pui pui a pea o niso atu o lo tono le whianga inga lea ia a wale taua leo tula meni timini o le vau Rusia ma Ukraine o le si vanga lona tolu le sa o ila u saunoanga o tulanga lea i le saunoanga le whelau tusia o le UN Antonio Guterres ia ale ngata foi le ua fai o mai tulanga numero 5 ia o tulanga sulfai mtanga sulfai le i Aotearoa New Zealand nei la fionga la wano la nga mo mole fi se etuai
E pe ole o ese inga i le vao o tangata Muslimi, tangata Cristiano, tangata Yutaia. Ai mese lan tangata ia pe o fala putonga yo Hamas, ma le jihad le Palestina ma nisi fala putonga ni wa leva na fai mai nei fe vai inga i vane yo malo Israelu ma vaanga ni. E pe o la tumu fai a Palestina ia recognize Israelu Palestina ma ele ma fanua o Palestina le feta wa i temini. Mo fai asina umina na fia ngai le Middle East sa tu ton. Ma le fa fita Moni le lava e pia ona Silvia mano la fa fonga e pe o tau umia tu nei le tasil tau sanga le ngata mai e la sia le sa ve vesi e fo le tau le Gaza ai o le vala va de ngata nei Palestina fa asanga ia Israel ia ai pasalo o le foi go fia o le silo fia o le fa fita uli ia mo le mamaru foi wa sia Israel ma sa tu ton ia pe ia o me tau pulenga o tau ia o te na fa wa Israel le telo ele o Palestina e la o mai nei ia ele so o la pule Israel no fanga ia po ele ia o le foi mai tau mai nei por galame o lo ele le vanga le tau o le section C po la e tu sa wo fa no mela fa pena ia me no foi tangata foi fa wai fale e foi la telefone la fale e lei ni pe mita pe lei se fa tangana Israel o ngofo ala o Palestina mo fai i te tonu a ele ta o occupied territories ia po o noinga o ele o Palestina o lae o pule Israel ona ole unga sa tau nu ye tau ia se o mai on tu foi le mari ole tau tele ale le fitu as o 7-day war le pe on si fi ngam kwa to i lalo ai lapi a Israel pe la na le na fa o mai ai ele le o mai ele so o vevesi ole le ua na si me vevesi ai pe la o tatu talo no ia ele ne vai aso ia ono vai te mine le ta pena ia me o sauninga te tele nei e kalesia wa fu Jerusalem ia ele tasi se kalesia pe ia on Silvia e au tu umo ia ile ai po ia e kalesia ia pe Cristiano tato o la Cristiano ia o Mosalame ia o tapo inga tangata Yutaia po le Jewish religion ia pe la on falo la e taimi de tusa o pe o apeli la o le la e fa nga la e tangata Palestina ia la vanol nei e to tele do tangata ile ai po ia fa tu poi vesi fa ia ni vesi fo ile le ia fa pe fesilingi ai pe le o tangata Palestina la mana o so la tu sa o to pe o le ma fo nga la na ia i le fo i vai nga o tangata ia ona o popo nga la fe ga i malato e lalo pulenga alisi malo ia pe ala amatanga na o vesi mal mafuanga o le la e fai mauti no la e plan la to ia vesi matupu mai ni fe ss inga ile taimi le ina ia waina ingalo ele ngata le malo Israel ai o le lalangi o ro fia mau se sa o tonga o tangata Palestina mai pulenga al malo Israel pe ole mai tawatu le ia ile fa fitauli e ala fo ina fai umi ia ona o mea lava i tupu e whaangala isi i taimi o tapo inga wha alotu e wha ali mai ai ma wha ailo mai ai o lātou mana onga wha o whai o malo ia wa isi ai e le tātou tapo inga ma tātou lotu e le tau pe le misa mali le tele o e kale sia ni pi e whaangale malo si le wha fita wha military e failo ai se lato fino pe ai e sa ola do ai seis pe silinga la bona mo se mala anga i tu langa masani fa tal no mali e pe tu langa na le wo e lo sono e pe fa nga tai ta tu yo lo ta tu ta poi ta tu lo tu ya tu pe New Zealand Australia mal tu America e pe la i sa e tu ton e pe le ta tu va ai tu langa i tu nga fa fi tauli i vecina le il vai o kalesia nei ia tatu tali e pe wa o le fa pe o va yaso yo la tamai o le la tatu va ai inisi po kala mem fufuanga nisi o fa la putonga nei
la fa tonu ini me vesi fu le a o fe ngai ia la kusiano mo tulanga le seta ia tulanga o la utaya ia ma tulanga fo le Passover ia ma la muslimi la tu Ramadan la anga tuai Tarusia io ole tulanga na pe ona mai tau mai fo ole fai tal sangal tele kalesia ia ma tu no ora langi ia mo se file mu le taua ia ai tatu Tarusia ole a le isi si taua fo i to ia le mai isa sa e tu tonu lato mali ia wa ia le a mai se alva i tau ho yo ta pena tuai mo sounding ole seta ia matulanga pe ona fa ali fo i tal no ina le tatu por kalame ole nei vai as mali la wo fiona la wano le la se ese matulanga le tau le Ukraine ma Rusia wa le wa mautino tulanga yo ia es fa yasina mali le tulanga le tai lo le si vai ngole Orthodox Church vai ngole Holy War po se tau pa ia vo ile ya lewa mautinoa lau saunoanga mal forsanga nei ese fo ile mau ia ma lo Rusia ia lo tau fai e pe o sa lo tonga ia mai o Ukraine mai tulanga ia fa pe o tangata Nazis e pulea ia e ele fa mtalanga fa pe no vai tau va pe o president o Ukraine o tangata vuile fa ngame o la o fa saina o pale mia ma ka pe the druggies pe tulanga na la e fa mtalanga Putin ia ai ero ia se tonu ina fa mtalanga lo tu la fontemini e ma mo ile ya mari a pe ole mele mai ta wina ile taua lea o tatu fa maudia ile ma lo si tele ole power o meo fa mtalanga fa mali fa pu fa pelta ni ho ile ole meo le misinformation e po fa mtalanga se e ta ina il ta po inga mo tel tu nungo tangata ia o mo ho tato silfia le o le tunu o Rusia ele ngate na mau o loa ai o se tunu tele to tele le fai tawa fai ia mai fa tu la fo no ina la malo mai se la le temile nei o fa sa ia se si ai tu ai nga ofisa fa sa la we ai tono le tunu se banga na lava o se la to TV la ia ma la to so ta inga fa tele va via internet mo me o mai pule le malo e mai o fa mtalanga uma lava la o sau mai fa sa longa ia la si la ia yo la to wa tangata ia ona o vi inga lava o le Palestine ma le fa inga malo ia ma fa mtalanga la pe ona tau fa manino atu o le fa punga ele ai ele se tau o faia o la na avel tatu fita Ukraine e fa sa o loto mai sia tu nu mai i tangata fa pau la ave mo la tu tai ia ona tu inga tel tu nunga le fa Nazi i pe o te misa ia Hitler i pe pu le kana la ma foi la fonga le mal fa punga o se taua pa ia po se Holy War o le o kaupa se lunga fa pena ai le ia se me fa pena pe ona mal malama i le lau langi mo tatou moli mauina ho i tatou o no ingala o fa mtalanga uma e winga i le tai o Ukraine ia pe ona lo ia i fa se longa le malo Rusia ia e masalo mi lava le sa o mare le sa o o le tatou te mata tu la fo i mo tatou moli mauina i fa se longa i TV ia le li Palestine le o Zelensky ele o se tangata talavou ia ma se tangata talanoa malama ia mai ele se fa ingata na e fa fonga tu tatou manino ia pe ole malo si na lai o tele ina le ai ni mea mai i le tulangi sifo o le kelope o le fa longo la to ia ona o la to wa fa mtalanga e fa taito ia o la to tel donunga mo la to fa mo nga pe na yele man na ol malo mal nun ta ia put ia la o fiona la wano ona tatu ting ia mo le tu fa ni va ngo la wuli ona ta po kala ni tele fu mata pu ia mania lo se e tu ta no mane fu va nga le tu lango o refugees but tanga te sul fa ia fa tai malo Australia le wa ta fo la tu fina ngalo au mai ia nei tanga tani au ai lai ma sa longa io Australia pio tanga tani io mai Indonesia mai atu nui tanga te lenga man tanga te wile e fa ngala druggies la fa ngaina marijuana ma tulanga pe ile mana o la to tanga tani tonu o la tu atu nu ia pe e tatu de ai disi tu ia e tanga ta lai genuine refugees la sul fa mai ono mo mi officio suani ono atu nu la tu te ngai mai o le tula mo ia na yoe
Vai mawe ia atonu to e fa awau ia le namata o pui le vai aso ona o datu teimi le o mai teimi fa tu reina i le sia datu por kalame so ai ia ai matou te fa te le atu i le ta po inga fo i fa fonga pa ia le datu no ia malolava le fa fonga mai il datu por kalame nei ia fa maru nuot fo i pe a fa ia se ngana i le tal fe ngai lo fa fonga mai ia tal si le lo fo mala ngale le il datu te si le langi ia tu lu tu so i fuel na fo mai aso ia ona to e fe lo i le lungo le e pe ona mas nyai i le tu le nei si fonga le lo mua datu por kalame o le lalo langi o aso nei au le nei taimi ia fa te fo ia mari le so so di mai il datu nga luenga ia ai matou fa pe atu le ngang fa lalo ia fa tu fa so i fua Samoa. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafo mai le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. E la ititi lava se mafua anga mo saina e alanga te tauena whaamautua la tau vaenga au whaamiliteli le atu Solomona ma o nei mata upu ualia e mai e matua te le lava le popolenga iai e peona sauno i le pale mia Jacinda Ardern. E ye se pe patape no se mali lenga na sawa tu ilunga upenga ta whailangi lea sa ta uai o le ama whaia le atu Solomona o na whaatanga le malo saina e awina atu o latou vaenga whaamiliteli. Mama whai foi o na whai maasia siatu a latou vaatau. Wa whaaleo whenga malua ni usila ma Australia ni popo lenga i lea mata upo. Na sauno Ardern, ina i taime le ima mau atu le na tula ima i vivesi le atu Solomona sa awina atu fita ni usila ma Australia. E fesosoani, ina ia whaatu mawina le file mui le atu no. Ma e ta watu wai, e le mo mia nisi leo nga sili atu mo le saunga le mo lea vaenga o le Pasifika, ma o le ala leo le tula i mai, o se popo lenga. Sa ieni whaatala noanga i le vao ta itai o ni usila ma le atu Solomona, i le whai unga le tau sanga talwai. Ma o lea fo i taimi, sa iei tala noanga i le iai o saina i le atu Solomona, e toi wha fo i le file mo ona o vevesi na tula i mai le atu no, na wha iloa iai lo lato watu ngalunga, pe ona sauno le pale mia. E te e Ardern ini saunoanga Winston Peter se whaapea, sa tatau ona vave asiasi i elimin style vai fafo i malo tua o le Pasifika na ta awe Ardern. Ele ia siasi le malo i le Pasifika, ina i taimi o watuana iato, ona o le tapuninga o tua o atunu mai le COVID, ai o le ua maua le avanue malangai, i se whainga saunga le mo i le Pasifika mai le wha mai. O le so le whaapea malangai le min style vai fafo New Zealand na ia mahuta i fiti, pe ona ta wai i reporti. E ono whaitau se launi se tangata e maali leo, mai ngalu mo le Omicron, e pe ona ta ue polo Officer Michael Blank, o le University of Canterbury. Wo o atu le lua se lau lima sifuluwalu leo whainga o tangata ua a fia mawhaamaunia le COVID sifuluwiwa. Mai tu sama le sifulma le lua i le aso, tangata maali leo a oa a fia le COVID sifuluwiwa. O le li polo Officer, o se tasi e nafa ma le whaatulanganga, o fuafuanga le wa ai mamau le whaama i le COVID sifuluwiwa i New Zealand, ma o lana whaalinga, o le a whaawau pea le whai numero moni na iwa solo manai, mai umane ua i le vao le tolu se lau, ma le lima se lau tangata e maali leo, i le whai ungo le ngalu mo le pepesi o le Omicron. O le mafuanga le mawa lalo le whai numero tangata New Zealand ua maali leo ma le whaamai, ona o le mawa lungo le whai numero tangata mātutua matupulanga, ua whai o lātou tui whaopopo le pusta, peita aina ta ue polo Officer Blank. E mawhai o na iaini si swinga fo le COVID sifuluiva, po variants, po ni ngalu lona lua, e ono a fia ia whai numera. I lona o telenga, ua maua lalo i fol whai numero tangata maali leo, na ilo le tūlanga e masani ai tutono New Zealand, talo na amata pepesi le whaamai, ona o taimina loka matapuni ai le atunu upo lockdowns, le ana tapea tuai masia mo le fulu, pe ona ta uele li i polo Officer. Olo oso ina leo sa reporto se tang mawhainga stangata, e ave whaangaoi pe ave whaamalo se se ta avale wainu yo mata i le Hunt Valley, sa i se tangata i tutono se ta avale Parkway wainu yo mata, pe to sale o toe 5 minute i le ito la e whaan vavea wana nafi, ina ua tau mawhai se si tangata e whao e se le ta avale mai a teia, pe ona ta ue reporti a leo, na whaalia e whaapia na osol ta avale, a e ta whana atu, mata e yeini tio ato le ta avale, na manua le av ta avale pe ta ai ele i tō ngā.
Ai le i maua le na whaapai na le whana o lo o whaawau i ai su enga. O lo o whautuaina tangata ni usile ne ia whaatulanga la tau wili po o mawaenga tustusia whaaltu la fono. Ma ia tala noa po la le fufanga ia la tau aseta pe a oina mali liu o le tau sanga lua whelua sifulu. Na mali liu whaafua se e mātua sta maitai au kilani ai le isa taso ila ua na whaia se wili o nashi ali mono so sa whai masui o la tau mātua eva aia la aseta. O se tūlanga sa whaaftai e lea tamaitai o na elelei malatalata le maafutanga mono so. Mai le iei se ese ingai lo lātou wā e wingai a seta o lātou mātua. E lo tūlanga le molto o tele o isi whanau na tā ue ali o le ala le na mafuia na amatangalu e le ofisa o le Public Trust le e mawhaio na tusi matape na i mawaenga tusia e talia ina i le tūla fono mō tangata taitasi o lana whautuanga malwha amanatu le atunuu e sili lava le nofo tā pena. Ua wawa ai le company whaasala lau le NZME ina ia mau se malilienga ma le company wha teknolosi tele le kūkol e sapa laipe ma watu aini a lātou talafou na saini ai wha putuputonga e lua se tusi ina ia wha o atu le au nanga o talafou le kūkol ia wha maunga ma le a wha atalano aina ni tuutuunga mani vaenga e muli ia i tu e lua mo le 5 tausanga na whaalia le pulesilio le NZME Michael Box. So se malilienga lava o le alangolango ina ia lātou watina e tau i whainga whaate konolosi. Whaatase ma au nanga whaatustala le atunu na ia tā ua foi o se fiafianga tele mo i lātou le au sia o se malilienga ma le kūkol e whai pā angai e whaalile iei fo i a lātou tupe maua ma whaapopoi fo i lātou e whaongaina la lātou tautua. E lo miele NZME ni nusi pepa e awhele New Zealand Herald o au nanga le News Talk ZB ma isi le tio o le aile vao le onus fulfitu miliona ma le fitus fululua miliona tā lane tupe maua le NZME ma ile mali lenga peona tā uai reporti. Wa whaaliele au wata mamai fi sota inga whaate konolosi o le ailo ina le awala mawhainga e tutongi ai whaataunga ma le tutongi ngā o tangata taitasi e whaafetau i ele polkala me le na mataina le tausanga e tasi valuiva le EFTPOS system o yesuinga o le awhaonga aina ini digital wallets po ni polkala me telefoni o le amawhai e tangata o na tutongi isi tangata isa taimi vave whaapea i malewhainga o whaataunga ai ole a whaatu mawina lava le pui ngā whaamaunga patino o tangata taitasi e iei aso whanau o i tu ainga tangata ma whaamaunga o lātou tupe e isa polkalame o whaongaina e tā o le dosh ma e le tutongina se tupe e tatala ma whaongaina ai beitai e tasi le pasene ave ese mai taimi e talaini tupe mai le app i se tau i le vao le luas fulsene ma le tolu tā la. Na tā ue Shane Marsh na whawina le dosh ua ta atele i Asia ma Europa polkala me telefoni po app si e tutongi sa taimi vave ni tupe ai olo o tuai lava i New Zealand o le awala le olo o whaongaina New Zealand la foi se tupe mai le tasi i le isi o le bank transfer mai whaitau i tu lai whaatatalia isi taimi mai mo mia lava se au nanga e vave e peona tā ua e Marsh. Ua whasilingia vaenga whaupwhaia Māori ma le Act, pe ai sea ua whaitau miliona tālai tupe ua whaalo, i whaasalalanga whaalauloa le mālo mō le COVID. I whainumera sa māua le One News na tā wai. E tolus 5 miliona iwa sfulfitu afe ma le whaasalau fitus fuluiva tā la, na whaaluina i polkalami whaatau sina mo le tui pui mai le vao le aso mua o mati lua whelua tasi, ma le aso lua sfulvalo Februari lua whelua. Na tā ua le matanga luenga le palemia ma le kāpeneta, o lo o awhia i tutono le apili, vaenga mo whaasalaunga whaalauiloa, o le whaaleleia o upenga ta whailangi, o au nanga mo le whaaliliunga ma le lolominga o whaalauloanga, o whaasalaunga ilunga upenga o whasotainga, o le itio, lau papa whaailoilo whaatasia i ma televise, ele i mawhaiuna maua se au ilinga o vaenga, o le whaalunga o ia tupe, o le Vaxathon, le ana whaiele masino o ke topa, e ese fo ilo na paketi, na tā ue le pepa o whaamatalanga. Na tā ue ripoti, o whaamatalanga whaalawa i tele mo le tui pui, sa tā pena ma whaatupena, e le matanga luenga o saifua maloloina, o le maua le taitai o le Act David Seymour, e le iesona talitonunga o saufa inga leo se tupe, sa tatau na whaaluina, o no le satu inatu au normas tutongi, fe au whaalawi loa al palemia, peita en sauno Jacinda Ardern,
sa taua mao ngā tele ngā luenga mo le whaasala launga le COVID sa wha amauti noa ia no fusila fia ia tangata uma suinga o vae ngō lapta inga o le wha amai wha atasi ai mamoli wha ailo ilo iona wha atulanga ngā ese. I taalonga, wofia tunei le All Whites i le suenga le siampini o le taamilisanga le Oceania, leo lo sa ilia se awe ta aloma le awe tūlanga wha, mai le tu i mātū o Amerika tu tonu ma le Karipiane, e mawhai o na ofia tuai le ipo la langi o le soka i kata. Ina ua manu malo ai New Zealand ya Tahiti, e tasi i le ai. O le minuto lona fitus fulo le taalonga na mawaile ai o New Zealand, o la ta alo nei le All Whites ma le atu Solomona, le ana whaia ina i Papua New Guinea, tolu i le lua, i le aso tofi. Tala fawia mo le si ufonga le laumoa, mo le nei vaenga o le awauli. Fie fo e toi whaatalo fa le tātou tunu nei fo i vai aso fōlu na amatanga, ai o nisi o tala i mea lo tutupu le tātou tunu i Samoa mō le sele fia. O whaamawunga la te mai alamtanga luenga le soi fōmalo loina mō i lantou wā a fia le COVID-19 fulwiva, na whaamawina i le tu lai lua le awau le aso tō nai, ua whaopopo e le se lau valu se fulma le lua, o tangata fō ua a fia le whaamai i Samoa. O le se lau valu se funma le lua lea, wa tula i mai ele au whainga a tō i lantou na fie tau mai lea so tō nai, i le afe lua se lau. A talu mai lea so se funma le fitu o mante lua afe lua se funma le lua na a mata mai ele wha mai le nei, o i lantou umana wha mao nia i sia mo le wha mai, e afe lua se lau tolu se funma le iwa. Mai lea foi numera, wa na o le afe lua se lau o loa a fia pe ele teimile nei. Wa whaamaunia mai whaamaunga o i lantua wā a fia el whaamai. E tusa le malihiva se fun mali 50% o lo au mau i upolo, mali 12% mai le moto i savai. O lo tu mau pea le malupui pui o le moto manono ma apolima tai, e au noa masitasi wā a fia. Wa whaamawina mai le matanga ruenga se fua malo loina, o i lantua wā a fia talu on pepesi i tua le whaamai, o le 5.4% o te mai tai, a i 5.2% o le tūpā o lii. Wa whaamauni mai fo i almatanga ruenga o i lanto wā a fia le whaamai o le COVID-19 fulwiva, e mai le se 5 tausanga anga i atu i le 12.5 tausanga le mātutua. Ai mai le baanga o pepe o atu le 4 tausanga le mātutua o i lanto i le whaia tui pui pui, wa o atu i le to 5.5 wā a fia le siamol whaamai. E leo whae do mai al teimile nei reporti po o iei se tūlanga tū ngā ia pepe. Ona e leo iei se tui pui pui mo i lantou. Ai mai i le 5 tausanga i o atu se funmal tasi tausanga le mātutua. Wa mai al tui te tasi. Ai lo iei le fuafuanga le māsina fau e wha asolo ele tui lona lua. E le wha talanoanga le komiti o pui pui ngā lea tunu mo wha avilave tupu wha afuasa i le vaiaso te nei. Na whaalia i ele whionga le sui officer Sili o le mtanga ruenga le sui fōmalo loina, tanga Law Robert Thompson, wa ausia le iwa se 1% o whanau le motu tele i Savai, wa mai o lātou tui mua o le Pfizer, mai le 5 tausanga le 10 tausanga le mātutua. Ai whaamaumaunga le sui fōmalo loina, o i lātou mai le 5 tausanga le 2 tausanga le mātutua, e to alua se 13 ua whaamauwina wa a fia le siama. To al fitu se fumale valu i la to mai se fulu tausanga se fulu wha tausanga le mātutua. Se lau 5 se fumale lua, i la to mai se fumale 5 tausanga o atu se fulu iwa tausanga le mātutua. Ai olo maa walunga i lava, i la to ia e se lau fitu se fumale wha, e mai le lua se fulu 5 tausanga, e o atu i le lua se fulu iwa tausanga le mātutua. E na o le whasa fulu iwa, i la to mai le ono se fulu 5 tausanga nga i lunga, na whaamawina wa a fie siama o le whaamai. O loo whaawau peo na avele malo Australia se pā anga vāvāna lata le malo Samoa, e na ua toe tūla i mei fo e fesoa swani le malo Samoa, e teimi i wale taunga maali aila na whaulaunga. O le vaiason te nei na tawa awa tuel te mai tai kom sinon malo Australia i Samoa nei, Emily Luck,
E le tamaita e minista o le mtanga luenga o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molio o. Le lua se fulu miliona tala Australia, o se fesoasoani a Samoa tonu le vaenga le soifua maloloina, e fesoasoani le faasoasoaina o lana vaenga faa le soifua maloloina, a o fesanga ia i malui tau, o le o mai o le faa mai malo fiai le atu no. O le malo Australia le tasi le o malo lo tu malosi mo Samoa, e fesoasoani vaenga ese mo le atina e no le atu no. Ai me se lava i le tūtau le soifua maloloina le temele nei. O le fionga le tamaita i minista o tupe na ia whaaftaia lana fionga e le tamaita i komisena o le malo Australia i Samoa e tusa o le afeso swani. O lo i ele fuafuanga le whailo tusi ma le vang whaopu whai le tua ngai ia ave le wha mua le fufoi no le wha mai wa pepesi le atunu e ala le tu whaatasi e langulangu atu le whainga malo ma le vaenga o lo tai mua i puipuinga o lo tātou atunu. Peitai na sau noa le whailo tusi o le vang whaopu whai le ala le pule rimoni a iafi se i to ale leima maui fo le malosi o sao le wha mai o iel fuafuanga e te tau o na whaia se komisi sue o le mafua anga na pepesi e i tua o le wha mai. O lo iel tel tununga o le fionga le whailo tusi o le vang whaopu whai. O le malanga le na mai Australia o i nai fōlinga mai na pepesia i tua le wha mai, ai pe ai se a fōi na whaatanga ai le whai ngā malanga lea, ma i la tau ia lea ngā waa na malanga mai ai sa a fiel sia mo le wha mai, a o lea lava na whaatanga i o mai. Sa afsiringe fōi le whailau tusi pe le ua te tusa le vaenga le ua whina ngalo i ele vanga wha upu whai, ma le fōwhanga fōi na whai e su enga mo le pesi o le misela, Peita ina sau noa le ala le pule e whaisi ese o vaenga e lua. O le misela sa maualo na whaai unga malo na tali sa tuu le whaitalia e le tina mo le tamā. E a ngai nei mātua e whaia tui pui o le wha mai. Peitai na pei fōi o le tau wala au na iei le teimile nei i le COVID-19 furuiva o le whato ato e tumutumu manga solo mai le mamalo le atu noo. Sa le i fia whaia no le atu tui tau wala au mua wasilia ma le tausanga. Sau no le ala le pule o le wha mai o le COVID-19 furuiva e ese mafuanga e leo se whiliwhilinga se mātua na sao mai e le wha mai le atu noo ma pepesia i tua i le atu noo lau tele. E leo whaiti tia le whai numera o i lantou o lo mua au i pui ngo le atu noo o lo oha a fia nei le siama o le wha mai e le matanga wenga lava lato ia leo wa whaalia le sui komisena wa pa aulongo i tino Filippo wa o atu le 5 malu le malu wa wha anofo e se no whanga wha pitoa wa a fia i siama o le wha mai. Ai o le vaenga o le fui mu wa to se maliva i lantou wa a fia. E ui le si tia peo le whai numero o le vaenga o le atunu o lo pito i lumai puinga e na whaalia wa pa au o lo lava tā pena ma wa iei whanga wa wha ta oto mo le whaatu mawina pea o le puinga o le tātou atunu i alatu tiu te whai. Wa tā pena n whaalapa pitonga le nupi wha se pepa whaatu mui lunga o penga ta wha ilangi mo le au whaisao whanga umale atunu e anga waa mo se no ngā tupe la iti pe amanao mia. O le whanga le whaalapa pitonga le nupi wha mo na tangata whaisao whanga ona le notia o le awa noa saanga ia ne aile atunu i le ofisa. Ona o le iai o sa mo i tapu ma vavao o le wha mai o le COVID-19 furuiva. O tala fawia mai sa moa manuia ne yaso le tātou atunu whasai foia. Whaftaili whawhanga mai le tātou atunu na ua mai atu ia le whapaponga mulimuli o tātou talafau le ne yaso pe ona tapenina Savelina Kasiano ia mai se tala mai sa mo le tautua sunga ata sesa Lam Sam. O lea ua se 4 minute o te enei le tūlai se 4 o le tūlai tasi o na te riu fo leo tātou whaasalau masani ia i le sunga ata sesa Lam Sam o le sui o le tātou le tio ia po le tātou wala leo ma le whainga luenga tautua mai sa mo le ofisa au tū ia i lalo vaia i le tūlai tasi se pa ia le tūlai lua i lunga le tātou Facebook me se fo i lunga le tātou YouTube to e whaamalo atu te tere le whaafonga mai, ia toi whaamalo atu le taimi, i la te umala fo i o lo ngā le lua le taimi, o le aso le uli nei, o le aso ngafua luas fulvalu, o le masino mati, e me se fo i nei mātua tari le sua le nei taimi,
ma lo lava ia le tapua i foi ia awa ngai foi ia whanau ia onga manga luenga le yaso ia mo le unga le o lo fa upea nga luenga i le te ai o le sifulua ia mau pe le lau Facebook ma lau YouTube ia po lau le tio foi na te fa long mai tonu fa nga luenga ale la o ia tu na te fa fianga fa pese ia se pa ia le tu la tasi ia ona tari usa foi le o tatu fa salaunga ia le tautua mai le sunga ia ta sesa lam sam mai Samoa ia mo ila tau foi ia o lo mafuta mai ia iso se vaenga le langi ma lo lava le tapua fe o le vaenga le Amerika manuia ia to nga o le ne foi sapati ia te utou Amerika ma fa pe foi Amerika Samoa ma Hawaii ia wala la to sapati le nei ia le wa so nga fu le nei ata to New Zealand ma le vaenga le Australia ia me ni si o tunu o le langi o lo mafuta mai ele ta to tunu si fanga la mo Wellington ma na fa fianga su filo nei taimi tu le mel taimi luas fu minute o te ai nei le tu lai se fulu mane lua. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ole mea ai na tatou a masalai Te ulu ai te ngata na toi la loai Ua o mai lava i nei o na po Ua a vea pea ma mea wha pisa pisa o Alu i te wala me la vena o le fata fata Ai mana o e pule i mea tau mapa Nana mea ai ai ua le tofu ta ngata Alu i le vale o le amo ma male fa 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 Ua le kea i le ano ano si ama E tu sa pe tinga ai le manapa ia ea Talo fai si whana ua ai ma ona Ae leilo le afue ona Tali vai fai ma isi ta mai titi I toi mea ai nanana i le la pisi Se maripo se fai poi ponga E mua la ma fatu o le tama pepa Ua le ai ua na o le fuge Sa ale sa masui le ato tutupe Me sindi atu i ai po ala mea Me ai se pe au o me ai ala na tai fau A o isi tangata pe fa pe pea Ae fai mai o le mata malea Tatou alo alo e se mea ai whapea Awa e ai whatasi malota umalea Ae pula lama oe lo fina ngalo A fai e se i e wha amangalo Fai mai isi e matanga Ae fai mai isi e le tinga Ole maua isi, ole matapoto Ae ngalo ia oe le whata oto E bangi angi ai nifo ole whana Taluai oe le matuai le ai vine moto Whai nau lotu mea ai ai le taulia Sila sila mai le atua e le manuia E le taulia fo i lau mali e pule Awa o mea ai ele ia luai sau tupe Tatou alo alo e se mea ai whapea Awa e ai whatasi malota umalea Ae pula lama oe
Soli. Ia, whabakangkanga ia ailoa. Samoa ola upele Sama mo moni mai le mo tsutsele Lue mai masi bai lau pese Sungai lue lue Pai tomi mai lau pese Sole lue lue Pai bai ba mai lau pese Soya ina lue Pai au fikai lau pese Lo matua lue Papa le di mai o bai Sama mo moni le ufa alua mai Se mo oi etse kifiai Sama ole one one mai si fangai popua Sa bili bili pe mako tuluma Sungai lue lue Pa tomi mai lau pese Sole lue lue Pai bai pa mai lau pese Soya ina lue Pai au fikai lau pese Lo matua lue Papa le di mai o bai Lau kiso pai na masimisi Sama mo moni elito e foi Suso vese male awala etai Sungai lue lue Pa tomi mai lau pese Sole lue lue Pai bai pa mai lau pese Soya ina lue Pai au fikai lau pese Lo matua lue Papa le di mai o bai Suso e se male awala Ufa alo le lei mai kama Pia pai ni kumu kumu mama menga uoso ese ai maleba ia sawia nga como pai maia ekele songi ekele ofi ekele pai le nga ekemosi ai ekesongi le aba ale oki skama sole pai anga kala moki sel sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese soya inda lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le di mai o bai sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese soya inda lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le di mai o bai sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese soya inda lue pai au fikai la Le whalipianga mai le amo moni ia malato pese na siva mai nei taimi o le uli e te sa mai ai ia tātou whaafianga nā whaatasi fo i male whaafianga soa Felice Mikaele ia o mea ai ia na uman whai atu le tātou lotu mea ai i tātou pese na mai atu ia alora le tau maftanga pia whaapia na whatu a vera le kuka leo kuka ma loa fo i leo kuka ia e le ngalola fo i tau fo i ngā luenga i le whaingo fia fo i o tau ngā luenga i le aso ma le aso i le ngata i le tau maftanga o le tai ao i le iputia na i mātua matua tausi ia e whaapia fo i tau maftanga o le uli e ula vo na te tofo mua i tua le mkuka whatu a tau samiai na i mātua ia e leise me o iai o na e fo i e siaki po o le lei ma lavata pena i tau maftanga na i mātua ia o le tātou tūla fono mana tua la tātou le au kuka o le tātou tūla fono masani o le tofo le spuni ai au le tofo ina le apa whano mana ia tātou tūla fono na le la wha manatu atu pea i le tele o taimi ina i tofo le tātou le spuni ia au le tofo le apa whano ia ai le i tau sami ina i mātua ia e wha maa lola mafoi ia hoi ia ua e wha pea whai foi o le mai ai o le tāpena o le tau mawhtanga o le uli ia a o le anga i foi e tāpena tau mawhtanga o le afiafi ma whaatali ma whaise kuka manongi e whaatali lau whai ngā luenga ia ma o fo i piki nei whanau e le whai ngō fiera ngā luenga i la tau ia no whale ma fo ile le ma wa aina i mātua matua tausi e ui lava ona lai ma ona i telo taimi ia mai al tāia o tau le afiafia alanga i le whai ngō fia fo i la tau ngā luenga wal tāpena ino whale ia ma vele ma whai ia fe au i fafo le maota ma lawa i tāpena fo ia to ngā la au ma vahenga whapena ia mo tātou ngā lue pia nei taimi mau pia ia le ki o rau le i tio whalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi whamo
fa pe foi la Facebook malunga le YouTube ya me se foi lunga le tatou app fa malo atu la wa fa vale ya le lo ma futa me le taimi o le tatou tua ya i tono o lungo awala o nga lue i tatou le wa luas fuliva minuto te anele tu las fun man lua ma na ya le si vaenga le na mai tatou telefone nei na uli Savelina o le vaenga fo le mo Willy fo ia matua e latou whanau ia po vaenga umfa pena ia le wha manatu mai mai le fautuanga ina ia nofo tā pena ia tā pena atu le taimini nei ia wai le iloa lunga soifuanga le ia le o mai le vala au se i tulou lava fo i le whaafonga mai le atinu ia laua uma ona tā pena ia le Willy i whanau fo i po aini se ainga tā fo le Willy ai ia mea tō tino nai matua wai le se tūlanga le leile mea o le o mai le vala au nai matua se i tulou ia ala ele i tā pena ina po ai le Willy ai ia mea tō tino la ua le ia la ia ma va ai le leipe wai ia si fa ia mea wa o mea o man tupu mea a o tupu pea mea ia o foi le ua fai langi fo la matua le tau i misa le fa na u po ia le Willy ai mea ia aso e atu ia e sel tanga tale le alu le Willy ia mea foi le a tina se vai ia ne po ai na Willy ai vai ia ne po ai na Willy a se tal to ina ia por fa na u po oi ia pe ese foi se o Willy ai le ia le mal le ma ia mautino po ai na o Willy ai ia a seta ia po me to tino na matua ana ia pe ona fa manatu mai full tato telefone nei foi auli ina ia no fota pena ia ina ia foi le ia mau ai le file mo le fa nau ia mai le se to vesi stay muli ane ia ona o le ta pena ina le ia o Willy ia foi stay mi ata tal no atu tato tu stay mi ia i winga Willy i mo matua ma fa nau tala vatu ia David tia tavina ia fa aftai tele lava le mai mo mai va pe foi ia le fionga ia tui fa sina Jeski Beckings fiangyai ma lo lava aftai tele lava ia manuia foi ia to engar sapati ia te uto American le taimi ia pa fa pe ona e faini to nai ia po na fo wa ngai o to le fiafi ia le foto afa to ate le afa le aso ia mato ia initial nei ma lo lava talo fat foi ia John Leslie tole pe o tanga tele le sata alo le au le Highlanders John Leslie ia ma lo lava le mafta mai ai manatua afa pe ua ngalo na evili pe ano fa ya tu le vasan tene ele tu ua tato fa manatu le mal tato fisili le na fa manatu pe ia afa pe tele evili asi ia le vaenga le fenga alwenga le tama po tina le fenga alwenga ia si ilo lunga le telefoni ai evili asi ia le tama po amaila nga alwenga le yaso ia po tina fo le fenga alwenga le tama le fa le tama pe wala vena mata TV ai se vili telefone le tina po amaila nga alwenga wa le ua tele na malo longa alwenga le taimi ia vili hai si aki atu no nga fo ilo vili atu ia mana tu ai fo ia se fa tau na ngalo ia na mana va mai le vaenga le fenga alwenga na ni le fiafi le mana venga alwenga ia mfai me fa ta ua tele lo vili asima ma fo le ma tala no ia po ia fo ini vaenga o fa le tonu nga alwenga taia ia ya nga lo vili atu ia te rua tari ia te ia o matu ia le fie to ina ile ila to fenga alwenga ne yaso ta ua le vili to luas fulu pitu minute o na tale o le tula tasi to te ilo la to vili lo la taimi nei ia ona mai fai ai fa longo ne le pese na le ta mo si fonga la mo ia e mo le to yo fa anga ya te o se le mana yo na tala pe fai ai that po fai mam fa longo ne le pese na le leu te o lo fa to ya te o na e fenga tala nga alwenga ne ya uli na fo e lo tu ngalo le lunch ia ma futa mai tatu fa fiang ni taimi fa talo fa fo le se atu sanimiti tu sani risati fa te lava manu fo nga alwenga so ne va ngole uli ia lo fenga ya ni taimi ia vili lo mai fai ai talo fa fo ia mara kapeli vili ai fai tet vai le personali fa longo ni mo le to fa nga ya to tet na o ya lo wivi la ufet
Lo wivi mai le sunga ta ilongo pule nei vai ngo fa fianga su filoi ale si fongo la mo to luas ful tasi minuti na tale o tasi taliulo tatu fa salanga sa mo to tua le usa tasi salam se mai la lo vaya si pa ele tula to lungo le Facebook malungo le tatu YouTube o tasi le mai a il tatu to tua lungo le tatu wala leo po le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa moto fa malo ma to fa talavatu pe fa pe na fa to ma futo ma le temo tatu to tua ma le proclame ma talavatu fo le faltua po le tina ya Victoria fesolai ma lo lava le ma futo mai tatu proclame ya na e vili te mala inga o le astala mai
pena e vili fo tina le ainga le hasta mai o manuia ngā luenga le nei uli. Le lei tele pe a whapeo na e manuia ngā luenga. A whapeo na e vili atu a e whamelta mau e vili so o tele. Ia na e whailo le iei. E tele whaalonga le pese na tā mai e tā si lunga le jata si whonga lau mua na e tau mai o oe holo uivi. Mafu anga na o vili atu ai whailo atu ia te oe. Na o oe halo uivi. Toi luas 10 minuti ana tā leo le tu la tasi. Ai eisi vaenga tā ua lea ya moli foi le whaaftai tele isi tina le na wala au mai. A whapea na le iloa sau ato tupe i tai mina alo te whangota i Wellington po Lower Hutt po Upper Hutt. O lea ua momoli le tina lea ia le ato o lo iei ia ni kār se tupe te tonu se tino i tupe te tonu ia ilo wha ilo mai pe fias tino i tupe. A lea ua a whapea na esu e sau ato tupe na le iloa i tai mina alo te whangota i Wellington po Hutt Valley po Lower Hutt. Ia ona e alu lea susule i le ofisa o leo i Lower Hutt. O laua momoli e le ato na mau estina lea. Ia po sisi o lona ainga. Me lea, whaftai fo isi a fo itina. Ia malo fo i le leo po la e whaise misa le ungari i le la ato leo leilo. Ia e momoli atu whaftai tele le tātu tautua nei. Ia te oe fo i male ainga. Ia ona o le wha maoni vaenga whapea. Ia ma momoli e le ato i o le ofisa o leo Hutt. Toe whafonga mai. Whapea o le ilosa o atatupe, o lo yeisi tupe te tonu manikāt. Ona e sulea i le ofisa o leo, ia ilo Hutt o lo iai ia le atupe, ia ma le tupe te tonu, ia me se foi, ia kāda o lo iai. Ia e whaalonga atu i le ilosa o tupe. Po on matuare ia se tupe tonu lau atu. Ia na ua le te alufu ai o le ofisa o leo, ia te alu atu i o elo kai I te ue whapea te luatu e sao ai o lau whainga na tau whaase. Ia luatu e lokai o leo i o Lower Hutt. Ia pia whapea i le ilosa u ato. Ia whapea fwina le ilosa u ato e le si tupe tonu. Ia le si mera e luai fui o. O la e whailo mai tina ia la lo i tupe tonu. Ia manakāt. Sulai o le ofisa o leo i Lower Hutt. I Lower Hutt. Whaatalo whaatu le usa tapsoa. Hans. Malo Hans. Malo lava milele ile le pule nga luenga pule supervisor ia malo la foi nga lue tai foi ma fta mai tato proclame ia mo fa fianga se filoi ia le la tau fa mai atua ia tato fa fianga nei ia tai to luina foi o tona lo fianga nga luenga ia e mai se la foi nei matua o lo halo tani nga sua nei taimi ma fa longo mai le tato wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si fonga la mua ia na tari mai ia le se la inga lai o whanga luenga o mai ia e manatu ia tarsia o manuia fo inga luenga lo whenga i ainga e mi se fo ia la tu lo nga lui tono fale mota malau ia wal tapena ina mantua ia fa le se kuka fa tali lo whenga luenga i le fia na nei ava ila tamale lo ese le tai misi tamale e mero ia ne vi maltina ia mai ma lo lava ia talo fa foi lo sunga le pese lo ese po fua ia va te foi mo au pese ia o lo fa ngaina le tatu tu nei ia mo ia foi nga luenga po fese va enga le langi nei e Wellington po na ta milo so le ta vale ia wal fe ngai nga luenga fa talo fa foi ata mo lo to sio po siano a lo lava fa te tele lava ia le mafta mai ia fa mo foi le tu e fu nga luenga o toni aso ia tātou o pese ai e lue fa pelo ulu ia ma fau il tina le ainga po le tamale ainga ia lai o nga luenga mai aloha ia ona laua turo lea au le Moana Pasifika wata alonga le aso ata yao
O whātua ta e mai le Fantastic Band, mole atu ai fōi, ia wā fōi whenga i o le atinuu, ia i fua whanga le leo. Le mese fōi lau whai ngā luenga lo ngā lue, au mana o mia ni pese fōi le whaalongolongo, e whaasoro i ona mā whaunga, ia i le tina o le ainga, pole tamau le ainga le whale, ia pole vaenga fōi le whale, whaasoro i o la tau mā whaunga, ia pa ia hise si sa tae le whātu, ia i le whai ungon vai aso, ia mi o ngā nisi. Ia ole au lina ia le moana Pasifika le taalonga i le asoa tae au, alo male au le Auckland Blues ya le au le Auckland Blues le so tae au o le numero tasi o Abraham Pole, numero lua Luteru Tolai, numero tolu o Joe Apikotoa, numero 4 o Michael Curry, numero 5 Xavier Gauli Tuyoti, o le numero 1 o Penny Toa Finau, numero 7 Alamanda Motunga, numero 8 Jack Lamb, numero 9 Ere Enari, numero 10 o Lincoln McClatchy, numero 10 Manitasi o Anselo Tui Tavuki, numero 10 Henry Taefu, numero 10 Fine Inisi, le numero 10 Manitasi Tomasi Alosio, Tafasawatu, numero 10 Tomasi Alosio, male tātou numero 15 o D'Angelo Lewila. O whaleo leo, o numero 16 Ray Niwia, numero 17 Suetena Samoa, numero 18 o Chris Apaua, 19 o Alex McRappy, numero 20 Josh Kaipa, numero 20 o Manu Paya, 20 Solemona Kata, male 20 lo lani visinia. O le aunan wan Pasifika tae au, leo le ta mo e fo i le au le blues, no winga, ya le ala lava ai lo le blues le ma tau tio le mona Pasifika ta longa le tae au, te fa malo atu, o le masalo po le fitu fo i le afiafi tae au, i le ta longa lea, ya o le tatu aunan mona Pasifika, mata i tae au, i le asolua. Wa toe iwa minute ona tale o le tu la sifun lua, toe fa malo ma toe fa tala fatu le taimi o le tatu tua mai Wellington tasi ono tesi ma tasi fa mo. Ia fa pe fo ilungo le app o lungo le tatu Facebook, mai se fo ilungo le tatu tu fa tala fatu le sa Samsoni fa ila unga, ta mai so le tafa fawa ta mai nga luenga. Ta fa fo le fa tua ya o lo vili, ya ma le fa tua la le ya Erika mo ai wo vele skuka Erika, ya leo e pa wale le tina esele matala. Oh, fataringa o tamale ainga. Ele ta alo ase si kuka fatali o tamale ainga. Ya la, watu nei fa fianga ia
tari e fo ile tu na tu tatu fasalonga tu sa o mai Samoa ia le sunga ia tasesa lam sam ile tu la tasi le kone na li tama tua ia mari e fa longo siu fongo le kode na ri le fai tu langi ina o to 5 minuti o te na tare o le tu la tasi ya o to fa malo atu tatu tunu ya wele manatu o le ole afa mai atu tatu o nanga nei New Zealand on tali le tatu fa salonga ya mai le tatu ofisa i la vaya tau tu sunga ta se salam sem i lunga le Facebook mo lunga tatu YouTube ya o ni taimi mo le toile fa afta tele lava i la tau lo mafuta mai ma fa longo mai le tatu wala leo me se foi tatu le tio fa longo tasi ono tesi ma le tasi fa mo ni nei aso fa aftai ona ole talia pe ole unanga nei ale tau tuar si fonga le mo mota malawa ia fa pe foi tono nga luenga ma tono fa le fainga luenga ia me se foi lungo le wale tono ta vale lo fa longo ini se tatu sinu ia le tatu wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo aftai le mafta mai ia
E le manatu ia ele I ato toa fo I se tau tua le yaso ia afai ua sala fo I singa ngana ia le au nanga le au fainga haluenga ia ma tau tua mariu se atu fue ia malu ave fale o tau finingalo fa malu atu ia e poto lava fo I le tau tai a se le atu ia ma manuia ia fuafuanga o toi le yaso ia ila tolo mafuta mai I lunga tatu wala leo toi filo I tai au I le tula fitu le tai masani ia le la batu nei fa fianga ia taria I fo I tatu tau tua mai Samoa ia ile uso ia ta sesa lam sam ia fa so I ia na to lo fa lo mai I le tatu le tio Talvatu se Eddie Ropek ma futo mai ngā luenga. Ole mi fai tuai fana matua saili wi mo ai maluenga tapoi le mulila se yo tan le tua just fake lo a talusan ya so kuma so malo fai va atina usoya etia japo ina ele uma setoto je wile loto le fisi ole sa ole mele ole a tua fa tofa wo ma ai tolu tsa Samoa la fuasisi se talu le ya ifanua au selu ya ifai awalita puinga le pineli wolosa la oa ya so e malo fai va fa malo le alo Alolo fana to alua Lini fula e faingata ai ole lo fa e ai la e le ole ava e a e bua bunga fa malo le ngalu e fesili le so o le lu fa le lu fa be ko malo I ngau fa ka wa ngau I la malo si puno wa I au le fa ki au va ese fu malekas ese uma fio anga wa fir fi ya kas nga kuele isa wa o nga e lo o nga fa I mo le fui mo samo nga lu nga selo ila uba ai hama ua masang ya I me le wa fai au wa kani ai fa ya mo fai Ole fia uso I makanga ko lo loko e ke me fai ya ube fa le ole so e malo fai va atina uso ya etia japo ina ele uma setoto je wile loto ole fisi ole sa ole mele ole a tua fa tofa wo ma ai tolu tsa so e malo fai va fa malo le alolo fa mati fa malo le alolo fa fana to alua Lini fula e faingata ai ole lo fa e ai